আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, ডিপেন্ডস অন দি ইস্যুস। আজকের যে প্রেস মিটটা বিশেষ করে একটা বিষয়কে উত্তর দেওয়া আছে। দেখলাম গত 19 তারিখ জুলাই আমাদের রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় বিজেপির পার্টি অফিসে বসে, ওনার দলের অফিসে বসে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করে, এবং সাংবাদিক সম্মেলনে উনি বাজেটকে নিয়ে কতগুলো তথ্য দিয়ে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করে। সাংবাদিক সম্মেলনটা আমি বিকেল বেলায় সন্ধ্যাবেলায় দেখি, তখন আমার মনের মধ্যে আই ওয়াজ অলসো ইন দি অ্যাসেম্বলি, আমরা অনেক তথ্য উত্থাপন করেছি, অনেক ইস্যু দিয়ে আমরা কথা বলেছি। উনি বলেছেন যে রাজ্যের 31% জনজাতিদের জন্য 39% বা 39.81% বাজেট রেখেছে। তাতে কিন্তু জনজাতি অংশের মানুষের অনেকেই আনন্দিত হবে, কিন্তু প্রশ্ন সেখানে না। উনি আরো বলেছেন যে 18-19 সালে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেই বছরে 38.40% জনজাতিদের জন্য বরাদ্দ করেছে, 19-20-তে 39.52 এবং 23-24-এ 39.81%। এটা নাকি সর্বাধিক জনজাতিদের জন্য বাজেট বরাদ্দ করেছে। আমাদের বক্তব্য হলো যে এই যে তথ্যগুলো উনি দিয়েছেন, এই তথ্যগুলো উনি বিধানসভায় কেন বলেন? ত্রিপুরা মথার পক্ষ থেকে, সিপিএম এবং কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে বারবার আমরা বললাম যে বাজেট এট এ গ্ল্যান্সের যে বইটা, এই বইটার উল্লেখ করে উনি বলেছেন এইখানে ট্রাইবেল সাবপ্লেনে 39.81% বাজেট জনজাতিদের জন্য করেছে। I can show my media friends how the rupee goes in 2023-24 sector-wise expenditure. টাকা কোন খাতে কিভাবে খরচ হবে এটা একটা গ্রাফ দিয়েছে। And in this graph, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন পেজ নাম্বার 9, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের জন্য উল্লেখ করা আছে 3.91%। এটা আমার তথ্য না, এটা ওনাদের তথ্য, 3.91%। এবং আরেকটা জিনিস হলো, আমি এটা বলবো যে only for 31% people আপনারা 39.81% বাজেট রেখেছেন। তার অর্থ হচ্ছে রাজ্যের জেনারেল ক্যাটাগরির মানুষের জন্য, এসসি এবং ওবিসিদের জন্য সেই রাখা টাকাটাকে আপনারা নিয়ে জনজাতিদের জন্য খরচ করার চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ সাধারণ ক্যাটাগরির লোক, এসসি ওবিসি ক্যাটাগরির লোকেদের বঞ্চিত করে আপনারা এসসিদের জন্য খরচ করবেন। ফর সো মেনি ইয়ার্স ওনার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী 18-19 থেকে এই ধরনের কাজকর্ম শুরু হয়েছে। ইট মিনস ফর দি লাস্ট 5-6 ইয়ার্স রাজ্যের আনরিজার্ভ ক্যাটাগরির লোক, ওবিসি এসসিরা বঞ্চিত হচ্ছে। ত্রিপুরা মথা কখনোই এই কথা বলেনি যে অন্যদের টাকা নিয়ে আমাদের জন্য কিছু করুন। উই হ্যাভ নেভার সেড। আমাদের যা প্রাপ্য 31% লোকের জন্য only 31% ইউ শুড স্পেন্ড, এটা আমাদের বক্তব্য। 2 নম্বর আমাদের বক্তব্য হলো রাজ্য সরকার নিজের
প্রশাসনিক নেটওয়ার্ক দিয়ে আপনারা ত্রিপুরায় কত টাকা খরচ করবে, we are not talking about that. এডিসিটাই তৈরি হয়েছে যে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার ডাইরেক্টলি ট্রাইবাল এরিয়াতে গিয়ে কাজ করতে পারছে না, এ বলেই কিন্তু 1985 আজকে থেকে প্রায় 38 বছর আগে ভারত সরকার পার্লামেন্টে বিল পাস করে TTAADC গঠন করেন। So what is the motto? The motto is central government and state government, both the government, ওরা ADC কে টাকা দিয়ে দেবে, and for the local tribal people in the ADC area, যাদের আমরা আমি নিজে বলি ত্রিপুরা people, for ত্রিপুরা people ADC government will do the development work. এইখানে আমরা প্রশ্ন করেছি, how much of money you are giving to ADC? এই ফিগারটাও আপনারা দেখুন। বাজেট এট এ গ্ল্যান্সে এইবার রাজ্যের বাজেটের পরিমাণ কত? The budget is 27,654 crore 44 lakhs. এটা হচ্ছে রাজ্যের টোটাল বাজেট। এই বাজেট থেকে এডিসি কে মাত্র 672 crore 64 lakhs 30,000 দেওয়া হচ্ছে। So you can understand, এটা যদি ক্যালকুলেট করি, পার্সেন্টেজটা যদি ক্যালকুলেট করে বের করি, তাহলে 2.7% অফ দি স্টেট বাজেট এডিসি কে দেওয়া হচ্ছে। এবং আরো চমৎকারের বিষয়, এই যে বাজেট এট এ গ্ল্যান্সে 24 পেজ নাম্বার, এইখানটায় যা টাকার ফিগার দিয়েছে, কোথায় কোথায় দিয়েছে, ইউ জাস্ট সি। কোঅপারেশন ডিপার্টমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট এডিসি কে বছরে 40 লক্ষ টাকা দেবে, কিন্তু এই 40 লক্ষ টাকা খরচ করার জন্য স্যালারি অফ ডেপুটেড স্টাফ, অর্থাৎ রাজ্য সরকারের ডেপুটেড স্টাফ যারা এডিসিতে কাজ করছে তাদের বেতন দেওয়া হবে 1,95,00,000 টাকা। Just to spend 40 lakhs of rupees, you are paying salary 1,95 lakhs per annum. এইভাবে আমি ক্যালকুলেট করেছি, 14টা ডিপার্টমেন্টের উল্লেখ করে রাজ্য সরকার টাকা বরাদ্দ করেছে এডিসির জন্য। More than 208 crores ADC spending only paying the salary. এই 672 কোটি টাকার মধ্যে ADC spending most of the money for paying salaries to the deputed staff from Tripura government. ADC নিজস্ব কর্মচারী রয়েছে, এই 208 এবং এডিসির কর্মচারীদের বেতন দিতে গিয়ে আমরা হিসাব করেছি 580 crores will be spent only for salary. থাকছে কত? Around 92 crores for development fund. এই জায়গায় আমরা প্রশ্ন উত্থাপন করেছি, what is your transfer of money to TDA? এটাকে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। যা তা উনি বলেছেন সেই দিন, যা তা বলতে এটাই, যে জিনিসটা উনি বিধানসভায় বলতে পারতেন উনি কেন বললেন না? কারণ উনি জানেন বিধানসভাতে উঠে দাঁড়িয়ে যদি কথা বলেন, দিস উইল গেট রেকর্ডেড, এবং এইটার বিরুদ্ধে যদি কেউ কোনো প্রশ্ন তুলে উনি আইনের ফাঁদে পড়বেন। তো পার্টি অফিসে বসে যে কোনো লোক যে কোনো বিষয় বলতে পারে, দ্যাট ইজ ওয়াই হি ইজ টেলিং। ওনার অনেক সুযোগ ছিল বিধানসভার মধ্যে কথা বলা। আমরা যখন কাট মোশন আনলাম, আমি একা 28টি কাট মোশন এনেছিলাম সেই দিন, এবং বিশেষভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ডিপার্টমেন্টের, যেমন ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট, হোম ডিপার্টমেন্ট, হেলথ সার্ভিসেস, ইনফরমেশন অ্যান্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার তো আছে, ফরেস্ট, রুরাল ডেভেলপমেন্ট, প্ল্যানিং অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন, হায়ার এডুকেশন ইত্যাদি দপ্তরের আমরা কাট মোশন এনেছি বিধানসভায়।
সেই দিন আপনারা শুনেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছেন। উনি কিন্তু আমাদের কাট প্রশ্নের জবাব দেননি, উনি রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়ে ওনার কাট প্রশ্নের উত্তরের জবাবটা দিয়েছে। দপ্তর ওয়াইজ উনি বলতে পারতেন, হি কুড নট টেল। ইভেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শ্রী রতনলাল নাথ, উনিও কিন্তু ওনার সুযোগ ছিল প্রতিটি বিষয় নিয়ে হাউসের মধ্যে চর্চা করা। হি ডিড নট টেল বিকজ দে নো দ্যাট হাউসে যে কথাগুলো দাঁড়িয়ে বলতে হয়, ইউ হ্যাভ টু স্পিক ভ্যালিড অ্যান্ড অথেন্টিক পয়েন্টস। উনি বলেছেন কোন এক জায়গায় ত্রিপুরা মথার নেতৃত্বরা নাকি হিপোক্রেট। I want to ask Honorable Minister, what is the meaning of hypocrisy? Hypocrisy কথার অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি একটা কথা বলবেন সেই কথাই উনি থাকেন না, উনি আরেকটা বিষয় করেন। টু বি ভেরি সিম্পল, মানে যা বলে তা করেন, দ্যাট ইজ হিপোক্রেট। তো হিপোক্রেট কারা? আমরা কি সরকারে আছি? আমরা কি বলেছি? ভিশন ডকুমেন্টে যারা ভালো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এইবারও ওনাদের সংকল্প পত্রে ওনারা বলেছেন যে এডিসি কে আমরা লোক সংখ্যার আনুপাতিক হারে টাকা দেব। সো হোয়াট আর ইউ ডুইং? What is the population in TTADC area? 35%. Then you should have given only 35%. Why you are giving 39.81%? আরো একটা কথা বলছি, এই যে উনি বলছেন যে আমরা টাকা দিয়েছি, তাহলে আমার বক্তব্য হলো এডিসি এলাকায় রাস্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, পানীয় জলের যে বেহাল অবস্থা, অল অফ ইউ নো, রাজ্যের প্রতিটি মানুষ সেই কথা জানে। তাহলে আমি প্রশ্ন করছি, টাকাগুলো গেল কোথায়? 2018-19 থেকে ইউ আর বাজেটিং ফর ট্রাইবাল পিপল 39% অফ দি স্টেট বাজেট। তাহলে গেল কোথায় এই টাকাগুলো? আই টেল ইউ, এটা এখানে সিএজি এর একটা রিপোর্ট আছে, এটা গত বছরের সিএজি রিপোর্ট। 2021-22 সিএজি রিপোর্টে বলেছে, কি বলেছে যে নাম্বার অফ ইউসিস আউটস্ট্যান্ডিং 2021-এ 79 কোটি 8 লক্ষ টাকার ইউসি ওনারা দিতে পারেনি। You can note it. 2020-21 number of UCs outstanding 194টা, যার টোটাল যে টাকার ভ্যালু আসছে 79 crores 8 lakhs. 2021-22 number of UCs outstanding 241, টাকার পরিমাণ হচ্ছে 184 কোটি 15 লক্ষ টাকা। এই 2 বছরের অবিহিত টাকা যদি if I calculate, it is 263 crores 23 lakhs. আপনি ইউসি জমা দিতে পারছেন না। রাজ্যের মানুষকে আমি বলবো, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস ইউসি? ইউসি হচ্ছে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট, অর্থাৎ টাকা আছে, আমি খরচ করি নাই, সুতরাং আমি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতে পারবো না। কোনো একটা পত্রিকায় বেরিয়েছে, ইট ইজ অনলি পত্রিকা, এই পত্রিকায় যে খবরটা বেরিয়েছে, আই ডোন্ট থিঙ্ক ফ্রম বিজেপি পার্টি এনিবডি হ্যাজ চ্যালেঞ্জ দিস নিউজ। বলছে এখানে ডিডিওদের অ্যাকাউন্টে 834 কোটি টাকা অবিহিত, কমা 263 কোটি ইউসি নেই, যেটা আমি এখন বললাম। তাহলে এই যে এত টাকা অবিহিত, আপনি 39% ট্রাইবেলদের জন্য, ত্রিপ্রাসাদের জন্য রেখেছেন, তার মানে আপনি সেই টাকাও খরচ করেননি। তার একটা উদাহরণ দিয়ে আমি বলবো, 2021-22-এ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরে বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ ছিল 520 কোটি 74 লক্ষ টাকা। সাপ্লিমেন্টারি আরো এডিশনাল ফান্ড সেখানে রাখা হয়েছে 108 কোটি 12 লক্ষ টাকা, 12 লক্ষ টাকা। তাহলে 628 crores some lakhs। এই টাকার মধ্যে দেখা যায় 94 crore 56 lakhs they could not spend as per CAG report।
page number 141 of CAG report 2021-22 তে দেখলে আপনারা সেখানে দেখতে পাবেন 15% only in tribal welfare they could not spend money. Now they are telling আমরা বরাদ্দ করছি এই করছি সেই করছি, একদিকে বলছে 39% আমরা ট্রাইবেলদের জন্য খরচ করব, একাধারে এডিসি কে 672 crore দিচ্ছে। তো এই যে এই বিষয়গুলো they could not reply in the assembly because of the fact যাই বলছে এটা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলছে। Now our question is, মাননীয় মন্ত্রী যা বলেছেন এই গভর্নমেন্টের উচিত এটাকে প্রমাণ করার জন্য একটা তদন্ত হোক, কোথায় গেছে এই টাকাগুলো, রাইট ফ্রম 2018-19 টিল ডেট আজ অবধি তারা কি কাজ করেছে। লেট দেয়ার বি এন এনকোয়ারি হোক, উঠে আসবে এগুলো। আজকে দেশের অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যে আসছে, খবরের কাগজে বেরিয়েছে, জিএসটির ভবন উনি উদ্ঘাটন করবেন, বলছে ফিতা কেটে এটাই করা হবে। আই ডোন্ট নো হোয়াট উইল হ্যাপেন। তবে একটা কথা মনে পড়ছে উনার আগমনে, উনি ইন হার লাস্ট ট্রিপ বলেছিলেন যে ত্রিপ্রাসাদের উন্নয়নে, ট্রাইবেলদের উন্নয়নে 1300 কোটি টাকা খরচ করা হবে। Where is the 1300 crores? আমাদের জানতে হবে সরকারের থেকে যে নবীনকে, প্রবীণকে, শ্যামলকে, এডিসিকে, অমককে, বিকাশকে, তরণীকে এই পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়েছে। লেট দি স্টেট গভর্নমেন্ট কাম আউট। এই 1300 কোটি টাকা কোথায় দিয়েছে তারা, কাকে দেওয়া হবে? অনলি মন্ত্রীরা আসবেন, প্রেস মিট করবেন, বলবেন, মানুষের মধ্যে একটা আশা তৈরি করবেন, তারপরে কাজের কাজ কিছুই করবেন না। আজকেও পাহাড়ি জনপদে মানুষ পানীয় জলের অভাবে ভুগছে, কৃষিযোগ্য জমিতে সেখানে জলসেচের কোনো ব্যবস্থা নেই, রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা। সিঙ্গেল টিচারের নিয়ে সেদিন আলোচনা হয়েছে। মোর দেন 168 schools in ADC area, only single teacher। আমরা যখন বিধানসভায় প্রশ্নটা উত্থাপন করি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এডিসি কে এড়িয়ে গিয়ে উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন। অল দিস থিং, এই যে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে সরকার, তাকে নিয়ে কিন্তু প্রেস মিট করে আপনাদের বলতে হচ্ছে। আর এটা বিশেষভাবে এখানে বলতে হচ্ছে যে মণিপুরের ঘটনা, আই রিয়েলি কন্ডেম ইট। ত্রিপুরামথার লেজিসলেটিভ পার্টি আমরা মণিপুরের এই ঘটনাকে কন্ডেম করছি, নিন্দা জানাচ্ছি, এবং যারা দোষী, আপনি চিন্তা করুন মে মাসের ঘটনা, আজকে যদি এটা সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল না হতো, we would have not come to know। ভাইরাল হওয়ার পর এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে কিসি কো ছোড়না नहीं चाहिए, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। তবে আপনাদের একটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, দেশে গুজরাটের মধ্যে যখন গোধরা কাণ্ড হয়, ইউ রিমেম্বার হোয়াট হ্যাপেন ইন গুজরাট, তখন কিন্তু আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। আজকের যিনি প্রধানমন্ত্রী উনি ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। ওনাকে সেই দিন অটল বিহারী বাজপেয়ী ন্যাশনাল মিডিয়াতে এসে বলেছেন যে রাজধর্ম পালন করো, এবং যিনি রাজধর্ম সেই দিন পালন করেননি, এই কারণেই প্রধানমন্ত্রী, সেই দিনের প্রধানমন্ত্রী ওনাকে বলতে হয়েছে রাজধর্ম পালন করো। তো মণিপুরে এত সব ঘটনা হলো, সোশ্যাল মিডিয়াতে যেগুলি বেরিয়ে আসেনি, আরো অনেক তথ্য থাকতে পারে। দেশের প্রধানমন্ত্রী এতদিন চুপ ছিলেন, বিদেশের সফরে ছিলেন, ত্রিপুরায় রথযাত্রায় লোকগুলো মারা গেল এটাকে নিয়ে টুইট করেছেন উনি, কিন্তু মণিপুরে যে ঘটনাটা হচ্ছিল এটা নিয়ে উনি একটা কথা বলেননি। তো হু ইজ হিপোক্রেট? আমরা ত্রিপুরামথা না আমরা যারা বিরোধী দলে আছে আমরা হিপোক্রেট? সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, এটা হলো? দিন দাহারের রাস্তার মধ্যে
রাজপথে এইভাবে নেকেট করে যে দৃশ্যটা আমি বলবো না, এই জিনিসটাকে নিয়ে আমি বলবো না, এই যে ঘটনাগুলো হচ্ছে হিপোক্রেট। এটা করে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস হবে। So we are not hypocrites. I want to tell Honorable Minister, with all due respect to him, that we are not hypocrites. If at all, if there is hypocrite, that gentleman or that man is in your party, not in our party. আমরা যা বলি আমরা তাই করি। আমাদের 39% বাজেটের দরকার নেই। You give us only 31% and take care of all সমস্ত অংশের মানুষ। সে সাধারণ ক্যাটাগরির হতে পারে, এসসির হতে পারে, ওবিসির হতে পারে, all should get their due benefits. শুধু আমাদের কথা চিন্তা করে আমরা রাজনীতি করব। এন্ড পরিশেষে এটাই বলবো যে আমাদের টিটিএডিসিতে যে ফান্ডটা দেওয়া হচ্ছে, দিস ফান্ড ইজ নট সাফিসিয়েন্ট। এখানে 14টা ডিপার্টমেন্টের কথা ওরা উল্লেখ করেছে, অথচ টিটিএডিসিতে 25 ডিপার্টমেন্টস আর দেয়ার। দেয়ার ইজ নো মানি ফর সো মেনি ডিপার্টমেন্ট। আমি এখানে সেই ডিপার্টমেন্টগুলোর কোনো উল্লেখ দেখি নাই। Why TTADC will have 25 departments and state will list only 14 departments? So এই থেকে প্রমাণ হয় এই সরকার, বিজেপির বর্তমান রাজ্যের সরকার is not interested to uplift the people of TTADC area. আর ওনারা বলছেন যে 39% বাজেট রেখে টিপ্রাসাদের উন্নয়ন করবে। This is only they are talking, they are not doing anything. রাস্তার বেহাল অবস্থা দেখো, পানীয় জলের অবস্থা দেখো, তদন্ত হোক, একটা শ্বেতপত্র বেরিয়ে আসে। This is what I do. Thank you so much. Today I think no one will. Today all of you all will go and ask GST questions there. No, on your part you have already said everything. Yeah, I think this is good enough. তোমার এই পৃথিবীতে বাঁচার অধিকারই নেই, তুমি এই সভ্য জগতে থাকার অধিকারই নেই। এই নদী বাচ্চা বলে বলছো তোমার মা নদী যেগুলা খানকিনি বসায়া শয়তান খাটে অধিকার শয়তান নির কোন অধিকার করে নি অহানি বড় গিয়া নি অহানি বসায়া অহানি বুকরা সিনারিও ত্রিপুরা বিরোধী দল से বিরোধী দল শাসক বা বিরোধী দল শাসকরা নিবাগै বরমনি সম্পর্ক তামঙ্গাই রাজানি বুকুগো প্রদত্তনি বুকুগো কুনদিন ফানো সায়া গজে বত্রিপ্রাণী মুখ্যমন্ত্রী ব মুখ্যমন্ত্রী তারা বন্ধু তুমজা গিয়া হিংস ইনকা আধুনিক রাজনৈতিক পর্ব তামনুক জাগবা রাজা বা বাবু মিদিনামা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নরা গে রাজত্ব সে খাইয়া গাই বাহিকে যিনি দফানি উন্নয়ন খাইম এটাই দুঃখনি ব্যাপার চিনি রাজত্ব কমাই থাংমানি চিনি হানি রাজত্ব হানি বুবাগরা কমাই থাংমানি abono se kifil nani abo se razotto bole ngai sini tabukni bororok ngagai sungsarni simung rengmung bujimung bai sungsarni simung rengmung bujimung bai mungsapano samklai bi elam bago samani tongo elam bagni ko ngai kubu abo poito bo klaimu elam bak ni kok no pohor elam bago semai lima ni tongo kemaja khan ni borok rok no reklaijak dok no thomoi to bunai kai to arabo sao sal thangbai ni sal thangbai ni borok rok no thomoi to bunai sal khek bai sal borok bai ni borok rok no mane east by west ni north by south ni borok rok no thomoi to bunai ni Enggak, tabu
sini borok ni thanio wan suk mani hetamo sini hao 105 hapaika 10 bangka sente গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ভাবে সিংহরণী মুখ্যমন্ত্রী চাইবালি কিন্তু ইতিহাস সামর থাকা দশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী চালান থাকলে দশরথ দেব বাহিকাই মুখ্যমন্ত্রী চাকা আবো যদি বাবা সময়ও চিনি বড়রক নি বিছিঙো রংমানি সিমানি বুঝি মুংক্রি দশরথ বর মুখ্যমন্ত্রী চালানি পাগি পলিসি খাইমালিয়া আন্তি রাজনীতি খাইমালিয়া তাবো চিনি মথা হিনিং লাইমানি থানজা হিনিং লাইমানি abo ba rengya siya rokni thansa si tamgai ingai suarele ka kai torni suarele maya anmanya borok bahiklai dokhano bengi mana dokhano bahike lama san punuk mana borok thak mangte suar maya ele manya mokol nuge aba mokol nugya lama soka gai abo hakoro kutup saklayo hini himani tau abo hainang মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ইয়াকুন ইংগাই মুখ্যমন্ত্রী সানানি বাগাই গো বিনি পলিসি বো সানামই মালিয়া তাম বাগাই ইংগাই বিনি টেং মানিসে সাই মর্নিং সুজা দে সিনি সামনি ইংগাই বিনি জামান সামানিসে সালিয়া বো বিনি পূর্ব বসম চিনি রাজানি পূর্ব রাজারাও আগিনি রাজারাও বালদিরকম জাগারি বাগবতনা ক্রমে আরো sini majority ni jagawa borok majority khlai theka oboido bhabe theka tai phano jeng kha paina ni kono karon kore obone itihas no sokomoloi maya itihas no kebo sokomoloi maya itihas obo saboni ke tiprarok oroni rajotto tiprarok no amsek bosor khai thomman ingai amti hai bharat borsho bo ingres ro khai rajotto khai beka hindu rajotto jagawa muslim rajotto khai theki ke aboni pore ingres rajotto khai beka tak taise bharat bachi no khai ingai oro kita bisa uthan poton ka tai boli asini oroni rajotto je klaime abu kono gogi tabu rajotto kithili manani a bible ni smai kai tor chingno de smai ri mani a smai inga kai chingno upoti mutogorki north east west north south ni borokno thumoi tu bunai nei chingno rajotto se kithili ri nai ingai raja ba sabuni ga kai tor songmani de aga kai tor sabuna songkha kai tor bini borokno song bini bin thanio samnai rokno bin thanio kulumnai lobnai surinai rokno nge bin thanio kulumya lobya suriya ni bagino boswar bo maya adam bo maya fan bo maya angi no jar fol soro tabu sini bororo kaisano kok sawi thaga je raja tabu raja ni por raja nge bin thanio bole sini raja le sarai mungmanja geite masata jamai hini thei thangmani ba masaba thauba masaba kaitor symbol bono kulumya lobya ni ba tabu bo hindu kotor ante hindu kotor hini samani o hindu kotor ba joton slai bono slai mun kotor barai to ta aboni fol sorot no bora sidi klaimane kudu rasniti ni kahamkai class malia rasniti ni kahamkai class malia ni bagino ek somoyo dol ni supreme ungui tombo tabaisa dol ni onkhori thango dol ni onkhori thango mane dol ni supreme ungya nge supreme ba nang until and unless nang raja ngai dol ni sab samay na supreme ungui tomne nang potsa supreme ungui tomane abon to kono supreme ni karon gari ni protocol india ni protocol mani ya aboni fol sorok no to tau buddhiman gyani guni borok bicar bisnason niche khlaina tambagi inga waisa supreme ya waisa everlasting sob somoy no potongnai waisa sob somoy tongya inge bini kok se জনগণ ni seba khaina ni pagi bo gondasora ganga nongor ngai bo abonong ni kamnor nai borokai boka omitha bai ko sanani himanta biswa sarma ko sanani narendra modi be ko sanani rahul gandhi be ko sanani abo sibire rajniti kon inge ba bo boro roktam ngi dong abo bini bo thai timaya boro ni suk dukhono bo muton je khlaimia inge bo bahje lamo phiok nai khaba a gondasora ganga nogor jodi unnayan hniya ngai aro yok ya ngai tin boro yok sinai ba agor tulani boro ba already boro kurun already boro no fuk tangi dong
Haibano kitchen gas satu gas tongkana pura abono samadan kaiman. Wan dan nawar dengan dasar anti hai remote area ni borok যখন borok শিক্ষা maya borok adunik শিক্ষা ni alu maya adunik unnoti ni alu maya adunik bikas ni alu maya adunik jogor ni alu maya lama umur gere nok fuk gere tei gere current gere maya tongtoksa tok maya abono tongtoksa tok sanandani abono sorgara sanandani bre nge bo abon থেকে যে খালি তংকান গেবা তাও বা ও bo mokol nugiano seraisa tei tabukno jora sini dafani je অবস্থা sini dafa yokna ni bagai sanmani oin tripura singani hini sanmani sing tripura no piyokna ni sini borok no piyokna ni abo sing rajnitik bage sing mania abo sing fengbere no saimang kuno ganang kuno kurang kuno piyogi mana hinga পরমাত্মা ঈশ্বর সর্বশক্তিমান যতন সেলাই ফান কুপ্লাই যতন সেলাই বুগরানি বুগরা যতন সেলাই কতর ni bising kotor যতন সেলাই কথা ni bising কথা bini thaniyo se যত কিছু বচং মানি বাই sini reng mani bai sini simani bai sini buji mani bai जों मुंसाबो কিছু খাইনি sini reng mani bani जों শুধু চিন্তাম খাইমানাই কোনো রকম লেখাপড়া খাই চাকরি কাজে মান খাই চিনি বড় রকম ক্যাটাগরি তামসের গরাতি দোসে আগরতলাও নক টানলাইয়ে আরো সাবজুতি নক পড়লাই তুমি নাও বুমতি নক বেশি জরুন খাগাই 2 ঘন্টা বা 3 ঘন্টা আরাকানি এককানি নি পরিমাণনি জায়গা গানাং আগরতলাও বাউন্ডারি গানাং সে খরক বসে মিতো আনতো একটা দাদা বা রাজবসংনি পরিবারনি বড় রক্ষারা আগে বড় রক্ষারা তাবু ব্যাক তালবায় ফাইনাল অফ বিশিংও কে বনফানো এককানি জায়গাতে আন্তি হাই নক টাং টংমানি নুগিয়া ইনগাই ব বিনি বসং তাবু ব 2 ঘন্টা বা 3 ঘন্টা বাই নক টাঙ্গই ব বসে জরা টংমানাই আবো যুগ যুগ মিবাকি দারো আরো টং থাংমানো বিনি বুসুব বুসা বড়াতি আরো টং থাংমানো তিনি bini busuk busa যদি চাকরি মালিয়া থাকা হাঙ্গাই বা ইনকাম নি লামা করি কে পতাম খাইনে দোকান পাট বকুম সব কিছু করে ও জায়গাও কাজেই ব সঠিকভাবে লামা ফনুক মানিয়া ইনগাই আবনি বজে সরাই মুমানজা খিনি সামানি আবনি কোথাইবা তাবু নগুই নতঙ্গ সিংহ বড় বুসুক মে ফিয়ক মাননাই বিধানসভাও তামো সালাইকা বিধানসভা সালাইমানি से ওয়াইসাবাইনা দেবী থাকার যে থাঙ্গি প্রতিবাদ খাইলে প্রতিবাদনি ভাষা বা প্রতিবাদনি রূপ আবং ইয়াওই প্রতিবাদ এমন প্রতিবাদ খাইদি আর প্রতিবাদ যাতে যতন মানি হান না কিন্তু আবো তো প্রতিবাদ মানি না জানান জায়গা ইংলিয়া তাম মঙ্গাই প্রতিবাদ তামনি বাই খায়া তো গাটংমানি বিজেপি তিংনেও যে কগরি মানি ইংগো नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैंडिडेट नि फाइ साफाइ प्रथम सामानि त्रिपुरा साबनि त्रिपुरानि मुख्यमंत्री साबंगनान बाता त्रिपुरा ও मुख्यमंत्री बीजेपी सिमले देरिका रेडिया द ठीक আছে এলাইন খেলেগা আইপিএসসি এলাইন খেলে আরো টেরিটরি কাউন্সিল দিনা হিনি সামানি টেরিটরি কাউন্সিল দিনা হিনি বিধানসভা বিল পাস লাইগা আবো তাবো খানো ইংগো জাগিয়া রাষ্ট্রপতি নি সিগনেচার মাইয়া আরনি সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট পারমিশন মাইয়া পার্লামেন্টের সেজাইয়া আবনো সানানি বাতা কিন্তু আবরনো মুসাপনো ছায়া এবা হাই লেভেল কমিটি হিনি সামানি হাই লেভেল কমিটি বাইছিনি রাজনীতিক সামাজিক অর্থনৈতিক বাসানি উন্নতি হিনি সামানি না সামাজিক বাসা নিকুন মুসা উন্নতি খাইজাকা আবরনো সে খানেন দংমানি বিয়াং তাম খালি দংলাই ते से आरनि बिसिङो कायसा एमएलए बरक बास बरक आरो सानाथां सानियो परि सिनमानिया इंग्लिश बुजिया इंग्लिश बाय साइमिया आमति बरक से एमएलए उमै सिके आंगेबा बांग्ला को साइमिया आंगे को बरक बांग्ला स्पष्ट कै साइमिया आंगे बांग्ला भाषा कजाय दंमानि बागै हिंदी भाषा कजाय दंमानि बागै को बरक बाय सिनमा साजावसि आमति हाय बरक से आमकल न गियानो से नेता नेत्री नवाई का केबा जोंबा बरो जिनि बरो गियक सेनेबा ते एकटा जागाव ताबुक जों नुगै दंगो किछु
EM ro English ni সম্পর্কে মুসাফান দিলছিয়া আন্দার মেট্রিক ro EM তো লগ বিতং বাইছিলাম কেবা বড় ভাইকে চিনি বড় মি উন্নতি খেমাছলে না বড় ইংলিশ নোট ছাইমানায় না ইংলিশ নোট আমতি তাম তং করে বক মুসা কিছু ছাইমানায় ইংগে আমতি হাই তো ঠিক আছে নং আবনি পরে সাইনিয়া পিএ ni বিসিং তিমানো খায়না থাং তানিও আমতি বো যথেষ্ট পরিমাণনি কোনো রূপ নগিয়া যার ফলে মুসা কিছু নিয়া আবু মেইন সমস্যা তাম বাসিনি আর সমস্যা আমগায় উন্নত বা অনুন্নত তার মানে जों पारानि परब पाहाड़नि परब खिनि हिमानिके पाहाड़ी रok खिनि हिमानिके ट्राइबल रok खिनि हिमानिके जोंखाय उन्नतनि जागाव करे तार माने दिनै रांनि कम नखुब करे शिक्षा कम जे शिक्षा आंनाय रok फायो शहर फायो किन्तु शहर फाइबानो परब शहरनि जीवन जापन सঠিকভাবে উপলব্ধি খাইবে আবু চিনি না ভুল যার ফলস্বরূপ जों आबनो सगैनाया आ बोर्डनो संशोधन खायनायनि बागै जोंहा যথেষ্ট परिमाण गियान बुद्धि क्षमता फान व्यापक पिसुरिनानि बागै जों साकाव थांनाय जोंनो सोनांनाय जोंनो ताकनाय बनसो जों खुलुमै लबै सुरिनानै गे ताबो आ यगनानि लामा तामो गाय ताबो यतो सिबि दङ अब বিরোধী से अब त्रिपुरानि मंत्री माने जे मंत्री माने कमाने आ मंत्री माने बाय संज्ञा मुख्यमंत्री माने प्रशासन माने मेजॉरिटी असेंबली सीट टुवे थायो शासक दलनि माया गाय कोनो किछु पास खालायनाया शुद्ध विरोधी मामन कम फंसिनाय बयबो थंजाक मामन फंसिनाय दाबो थंजाकनायनि बागैसे अमित शाह बाय थंजाकनायनि बागैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाय थंजाकनायनि बागैसे हिमंत बिश्व शर्मा बाय थंजाकनायनि बागैसे बासुय थांगा हनगायबा थंजाकि फंसिनाय थंजाकि तंजावै ना बरं डेवलपमेंट बाहायकै खायनाय ताबो डेवलपमेंट खायनानि सोर्स से गरे स्कुप से गरे बो स्कुप सरामै से माया आले वानसुक माने बन डेवलपमेंट बरा जाबा बरन डेवलपमेंट खाबा बो डेवलपमेंट खायमानानि हिमन बिनि जे दममानि आबन से बो एदि माया बुइना बाहायके बो एदि नाय काई करले बांदि एदि थिकिनसो बोले बांनानि एदि नानि बाकी कोनो लामा से करे बरं ताबो बिनि जे एक्टिविटीज नुक मानि बाय बीजेपीओ से चिन बरराव बाक्सा कन्वर्ट नुई थानानै किन्तु बीजेपी जे थकाय आ बरराव सियारक न नतै जे मगल सापलारि बे बीजेपी रक मुठबुइ तनै दिका ताबो आ मगल सापला रक से ताबो सिनि हाव राजत्व खाय दंसिगो मगल सापलारि नाय रक से राजत्व खाय दंसिगो केबा सिनि बरराव बरयाव मानसिनि ताबो आबनि बागै दं काई करनि स्वार मानाय एला मानाय फान मानाय काई करनि दंजाक बरराव न हमारे नहीं हिनी मनी फियोक नहीं हिनी समनी काई तो बिनी कोकतामो बजनो आमसे हमजा गई सेंटरना आमसे हमजा गई बिनी संदारि साजराना फानसे नारकलिया संदारि साजराना से रिबाय थाके बा बेबासनो ना रिबाय ग्लादि बाहिनी थानाय संदारि साजरानि बिनी बंदे मुंसासे सांका गेंसे मानो हिनी थानाय इंगाय काई तो सामानि आ इरखलायजा खानि जोंनो थुमै तुबनाय आ खा बाय वानसु हरमाया मकल बाय नुखरिया खुनजु बाय खना होयाको आ जागाव से जोंनो तलाङै थानाय हिगाय राजत्व बिरिसि हिगाय राजा संजागनानि आ साबनो संगि लिनायबा बदल सिगरे गाजै सिनि बरर सिनान नामनाय काई दरखारि सिगनान काई दर आ बरि सिगनान काई दर बन खुलुमिया बाबिया सूर्या न ब हामारिया गाय ओ हिंदू ले जोंनो शयतान हिंदू माने तामर शयतान ओ शयतान ले कमरनानि सकमरनानि बागै जे फायो बिन थानियो मोथांनानि फानग्रे मोथांनि मानाय फियोबै मानायखाय जिसु सिनि गे ओ जिसु सावन थानियो फायदों बन खुलुमनाय लबनाय सुरिनाय बन दियानाय बन नायथुनाय ब फला कथार बे खबर जागनाय ओ बररनो तो कायतनि हामारि मानदा गे दाबु जारा खुलुमनाय लबनाय सुरिनाय दियानाय र ताबुक निजे अवस्था मुक्ति दुई मानो एकमात्र जिसु हिनी एकमात्र कायतर हिनी आ खुलुमनाय लबनाय सुरिनाय र दिया नाय र थानजा नान नाम जत बिबेद पाई थानजा बाक्सा तामनि बागै थानजा बाक्सा गोरोंबा
Kereng sabo, kereng ni bising kereng sabo, kaito. Genang ni bising genang sabo, kaito. Pan genang ni bising pan genang sabo, kaito. Ketar ni bising ketar sabo, kaito. Ak ketar kaito ni kosol ni yasak, ak ketar ni yasak, ak kubui ni yasak, ak keserang ni yasak, ni satau babe samuntang yasak. Asik zarati, sing cini da fana fiyo bai maya. Oro tahu cini isu ni tarabba. Bahaya kuti podi man bahaya rangtai mana yang disi rangtai mana apa hangai mothani planner yono borong ni tarang ni discuss orang nunggu itu kabel yang disi kalau saya tak kaya disi orang tahu itu tapi mereka saya tak kasihan sama konten saya itu aku fokus ni tu kan aku fokus ni tu kan borong klaimnya borong betaya borong thaniwa fan kali development tam saya ni each and every borong se Kuti poti, each and every borok master degree, each and every borok means kর্মসংস্থান ni kon অভাব করে then tabu ayok money মানে tamu kerun genang keplai keplai yang kaite oh how then molbrum ni bagino keplai ni kamana hingga keplai ni bagai kaito no samai ke Angno maiti diwi hamare ina ini so suar sandi elan suar kerja elan kerja suar sandi elan sandi suar elan sandi na ini so sengsal sanya ko bini hamare ni timo cin thaniyo yor sai di kami samani tabuk na dora sai tabuk ketal sai seng TRIPURA no joy khaika TRIPURA sini rajatwa tongmani sini rajatwa seng kifilei manna Kai torni thaniyo seng kha koye kha kufur bai kha kaham bai ketharenge suri laika lop laika kai tor sini suri mano khanaka kai tor tabuk seng no phiok na ni bagai chongka bo seng bai mamang no mol brum no tongo hini samani bo theilang mani kethini thangai busa mani ba seng no langma ketal na ni bagai no seng no phola ketari na ni bagai no bo thau Noro kami itu sih buku sama apa kaham mana inan soyo enggak anong no hai no pala kata riglag di lagi bobu fa maisani ba holong di asani ba sibuk sindreni BJP ba tabuk kemai thaka CPM kemai thaka Congress kemai thaka mo thabo kemare ni kema sine no bo tambage injai bo biru diwo so tong koi din boro biru diwo tongui mana Koidin biru diwa tongna ni bagai diwa keplai na ni bagai se prosasok na ni bagai satok dol na ni bagai se o satok dol na se haman na bogle dia tongmani hano se bagai na ni abo nyawe abo no dina ni aro keplai ni tongna ni abo se raja ba abo no se bole bebab ni bukra abo no se raja himle abo ni bagai no raja hinja gyawe tong rok jage tiri khok jage tong abo ni bagai no nang hamza gi maya hamzak mane je kota oro wansa bai tibrasa jotono thangta angai sitong paika wansa bai tibrasa je tongwi tonglaika wansa bai tibrasa ni bisingo se nengaro se kerengai genangai keplaingai borokno neng seba sustus rakhainani abo se nertani ru neng bakoro nini tibrasa tibralen ni sanmani sposto kai sana de nyawi sangberano wansa ni bukhawa khana nai da kai sai pai wasar no kanan mani sai mane abo akok sing budal baitan ja khangkai ruwa baitan ja khangkai bisau ke satamani abo hamai mano kok thaja tuiso ongkor ka angkai aba ya moni gat saimo abo dei hamplaya ingela boro nono chini boro rok ni bade kubuni boro rok ba hamza ke put disinan boni bagino tabu ketal klaiwan sugui na oro sini han mani saya sini hano buino bagya woi sini hano rula rengnani abo ungkai bahai kelaye pan baida ini rang baida ini ngo baida kai to di musulman nini pan baidoya nini rang baidoya nini jur baidoya kai to ni musulman bai hola ni musulman bai Ingkai kai to ni jehetu semai tongo bo Israel to kono phiok nai kai to sini to kono phiok nai ni bagai pustaka
o ha chini bagise agini timino rija o hana buisagi lang thangmaya borok bangsa tamung khaba Israel da fawo matra 84 লক্ষ borok se judi taw khana wall na dominate try tong hungai sing kai to tin logi tong hakai sing tang lim ma yang nang ko tebo amti hai nai nai koe to bo 10 লক্ষ se borok 8 লক্ষ se borok ni borok baki 10 লক্ষ fatal ni borok hai kono koe dulu try tong Qatar 72 আছে ইংরেজ থেকে স্বাধীন মানুষ কাতার তাও পৃথিবীর গণানি বিসিংও কাইতা কাতার থানায় ওয়ার্ল্ড কাপ ফংজাকা বড় বুসুক ডেভেলপমেন্ট কা বাও করনিছে সিনলে তো 47 নো স্বাধীন মানে 51 নিসমি ওরো কাম কা 48 তো जों एग्रीमेंट लाइक एग्रीमेंट चालिया आवनि चालिया ताव संशोधन खायनानि त्रिपुरा बा जों अलरेडी जय हिंजा किंतु सुवार करे एलएम करे फान करे चिनी बरडो रंगलिया सिलिया थांजाना नि रंगलिया बाक्साना नि रंगलिया आ करंनि सुवारना मालिया नि बागै ताबु कलक दंमानि आ कलक मानो सतावै दिसना नि बागै काई दर चिनी बागै बुजा बजनो हामजाखा बजनो बिनि थै बायसि पाइसि बजनो बिनि थै बाय पाइमानि बाय संसारना मेजनै गथैना मेजनै गथैनि थांगिन बजावै जोगनाहा साका कालांगै जोगनाहा तंगदै चिनि बागै सुरिवै जोगनाहानि अंफरि पायै बुग्रानि बुग्राङै दंफायनाय आ काइदरनि सिंहासनसे जाब्रेनि गायसि आ सिंहासन सावनि बागैला आ सिंहासन निनियानि बागैसि आ सिंहासन न माननानि बागैसि शान्ति जिसु थैलांमानि खरगो बुसुमि मतकमानि थैलांमानि आसिक बुग्रानि बुग्रा कप्लायनि बागै कप्लायनि दंमानि यारुल फानो बका दुर जागै सातक जागै फुक्ति मुसु जागै दैगहा खानि जागै अलंगा सुरुय सिगक दाकाय जाहै याक कामदा जागै थैलांमानि बताम्बा जोंना बुग्रानि मतो गैनानि बागै जोंना जिनि आगिनि बुग्रार बनो खुलुमलिया लावलियानि बागै सुवारेला मालियानि बागै लामा खरावै जोंना लामा हामियाव लां थांमानि आवनि থেকে তাও উদ্ধারণनि बागै जिसु फाइया गादै जों माना जानानि ग्रे अबो जबाखै साबनि जबा बिनि जबा बिनि आसें क्रासें गुबु बाबायनि बसकांगो साव बुसाय मानाय सिनि अस्त्र नाया सिलाय पाथाम नाया बिनि आ कख सिनि थानियो ब जोंनो आ कमाजार खाजला न मानै तंथकमानि मानै बाहायगै तंथका बयास्तान गान्दिबै Betul, mai masa yang ini sampai wak ada nubui macam apa no, bufani tani wah amse solution semua tanggo, amse borok tanggo, bono bina kibit sana ini tangkulu, bono yang sam kandiwi, kam ri ketal kompleksen suli ketal kamri sumdiwi, yaklap kariwi, bono kebagai maupun suwi, palkai, parman lohunai punwak koksari tongtok mah aja, tongtok jaknani, aboni pagisi tiar. Sing dofana yakna ni bagai surinai kaidor bini khairok maya asik kolok bini khairok maya asik baraya bokhnaya bongya nubya bongya chini tamanang nanya sia bongya abu nazola bukruwa zola male kaitang bufang rokam kaisidi tambala sampaka abu shaitan na fulumnai a shaitan do chini hani jotono komori thanga shaitan ni sawai talaki sawai tei जोंना dominate खालामलिया आ शयतान दग जिसुनि थैबाय कासले जागै गलायै खाजागै मरके हकांगो हरनि कुंडल खलाय हरजाग शयतान तिनि हानि नखा फिलिक माहाके अंहरि माथां दाबुक जों जतन थिजजा दाबुक जों कप्लायिं जों गोरों जों गोनां जों कप्लाय अ हाजिनि अ हानि अधिकार थिनि o hani rajotto sini sing birudia sama asuknani bagiya protibad khainani bagiya sing ugrobadiya sing ugropanthana অবলম্বন খায় sing hamzak mani baisi obono joy khaika goplainga sini hani joto singno kosol khlai policy khlai khainai আর নরেন্দ্র মোদী singno lama korinai khainai
BJP sini nom no tini bagi sanai kainai CPM to sini abu kok sawi pailangka kok tahu BJP bo pai dongha pai suk sinai no pai suk siton ar soitan pai suk siton tam bagi hingga ha sini si BJP ro sini hano sini borok mi thanio অধিকার ইয়াওই ঠকাই সাওই না পাইখা তার মানে বরফ ঠকাই সামাং না থাকছিনাই চিনি বাজেট দাওখানো রিয়া চিনি রাংরি রিয়া বরফ ঠকাই মামং সাওই তমো ঠকাই সাওই না তংনাই আবরকনা বিজেপি ইয়াকারি ফাই আইপিএফটি তো সেসন খানা আইপিএফটি তো সিপিএম না মেসেন না নিপাকি সে ফাই হিনি সাও বরফ তাও আইপিএফটি নি আ বাপ বংনি বাই করিখান বর্তমান আইপিএস নেতারা ধানিও তো দেব সংগ্রুমানি মন্ত্রী জানানি বাগিছি মিতে মন্ত্রী জানানি মন্ত্রী বা সরাসরি বাগিছি কাই দলে সিগনাল মল ব্রুম ব্রুম বাগিছি কপ্লাই এনানি কপ্লাই ফাইনানি বাগি দছে ফাইদি যতন থানজা বাকসাং লাইয়ে তাবু কাইতরনি সিংহাসন বখাগো জাবরিবে কাইতরনি খরিওয়া তঙ্গে সিগনাল কপ্লাই খাইনাই বুগরানি মতাবরিনা ইংলি সানাই बुग्रानि बुकजावा सुतंनाय काइतरनो से आफा हिनि सावै जों बिनि बोसा सिनि गमाजाक बोसानो ब आमसक हामजाक मानि बिनि हामजाक मानि पाइपलाया हामजाक मानि सागरो जोंनो कलमै थिगलायै बिनि थैबाय बाय मानि बाय जों सिनि बागै ब खाथिबि तनि मानि मकल बाय नुखरिया खुनजुबाय खोना होयाको खाबाय वांसु फरमाया जागो सेतलांगै तननै हिनि सामनि bufa sini bo sini afa buma bufa pesani bagi je khati tanimani abo sirinani bagi botia sini second ruler dynasty dynasty no tawaisa uddar khlaina haidi tawo wing tripura party abo bai lama de himlayana kaitor no hamari kai kuplung khlaina sawo kaitor ni songjak suare le manjak phan manjak हाइदि गप्लाई इंगनी बागै सिनि बरफनो सेवा खाइनानि बागै मलब्रुम ब्रुम बागै सिंगरा राजत्व खाइदों मानानि बागै काइतरनि थानियाव खाबाय खुबाय मांबाय फलाबाय खुबे खुलमलाया पॉलिटिक्स साबनि काइतरनि राजा साबनो दं काइतर से राजा दं राजा संजाक लायै गप्लाई संजाक लायै काइतर सिंगनाव बसिं जारना मेसेन बा ब कंक्वायर द वर्ल्ड Abo hakena singba conquer the Tripura. Singno bokrok ni bagi sistemlo. Singno kitu ni bagi sistemnya. Sing oro ni bokrok butai tongmarani. Singno Bharat ni সংবিধান mutangi mania. Musini bidan singno mutangi mania ngai sisa paimani lai. Sing tabu mutang zakha. Yesu Kristo ni falabai sing kobol zakha. Yesu Kristo ni falani noktarsen. Yesu Kristo ni falani sil buka. Bini semai jengonita. Singkai bu fangma, singkai bini bedek, bokai bu fangma, singkai bini bedek bukura. Bo ayakai, bo singbai green gele, sing mungsabu. Tiaba bo bini semai rinai tunggu. Mujil de tongai kaito, bo singbai mamang tunggu. Mol brum thiasak turatung. Abo ni bagi sing tangyo tak lama grino, lama senamai rinai. Ares ino khak meklai. Ha grande lama sunamai lang sangai kaito singbai salro hungkai chumoi haike tongnai horo hungkai hockey botra ingi tongnai holong thaini tiyong korinai morubhumi bo hating pan tharo aro chuknahani mannatari nai kaito modubai dudbai riyarjak hawat langi thangnai kaito ketal jere langi thangnai kaito kaito selai jagya bosingno khairokha bini semai abo bini khuk ni onkormani nangyasak bini khugo kikli thangya bini kok hao kalaya bini kok ha bainoka kamai thangpano kumaya apa kaitor ni munglab jakton haibedi thansang layane thansa saubai kaitor baisi borok bai pia arnya siarok baya abujiya rok baya lama nungya rok baya borok bai kimka angkai sing lama puduk lain sini lama kai sabo subrai Yesus Kristus sini langma kai sabo subrai Yesus Kristus sing lek kethi sini phan bai sing musabo klaimia sini phan bai sing musabo klaimia sini
kolam kutuk karere bo asik na talaw sai jeng hamari be kukum kaire akok baise jeng thangnai abosi politics aidi kai jobno debak no khabai khukbai mangbai khulumlai hambai leyan kai to ni munglok jakton sadla kai to subai bistan ni munglok jakton palakata ni munglok jakton hambai আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের প্রেস মিটটা খুব সংক্ষেপে শেষ করব, বিকজ 1 ঘন্টার প্রেস মিট যদি করি অনেকেই এটাকে দেখার জন্য তাদের সময়েরও দরকার, বাট এটা তো আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, ইট ডিপেন্ডস অন দি ইস্যুস। আজকের যে প্রেস মিটটা বিশেষ করে একটা বিষয়কে উত্তর দেওয়ার জন্য দেখলাম গত 19 তারিখ জুলাই আমাদের রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় বিজেপির পার্টি অফিসে বসে, ওনার দলের অফিসে বসে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন এবং সাংবাদিক সম্মেলনে উনি বাজেটকে নিয়ে কতগুলো তথ্য দিয়ে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করে। সাংবাদিক সম্মেলনটা আমি বিকেল বেলায় সন্ধ্যাবেলায় দেখি, তখন আমার মনের মধ্যে আই ওয়াজ অলসো ইন দি অ্যাসেম্বলি, আমরা অনেক তথ্য উত্থাপন করেছি, অনেক ইস্যু নিয়ে আমরা কথা বলেছি। উনি বলেছেন যে রাজ্যের 31% জনজাতিদের জন্য 39% বা 39.81% বাজেট রেখেছে। তাতে কিন্তু জনজাতি অংশের মানুষের অনেকেই আনন্দিত হবে, কিন্তু প্রশ্ন সেখানে না। উনি আরো বলেছেন যে 18-19 সালে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেই বছরে 38.40% জনজাতিদের জন্য বরাদ্দ করেছে, 19-20-তে 39.52 এবং 23-24-এ 39.81%। এটা নাকি সর্বাধিক জনজাতিদের জন্য বাজেট বরাদ্দ করেছে। আমাদের বক্তব্য হলো যে এই যে তথ্যগুলো উনি দিয়েছেন, এই তথ্যগুলো উনি বিধানসভায় কেন বলেন? ত্রিপুরা মথার পক্ষ থেকে, সিপিএম এবং কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে বারবার আমরা বললাম যে বাজেট এট এ গ্ল্যান্সের যে বইটা, এই বইটার উল্লেখ করে উনি বলেছেন এইখানে ট্রাইবাল সাবপ্লেনে 39.81% বাজেট জনজাতিদের জন্য করেছে। I can show my media friends how the rupee goes in 2023-24 sector-wise expenditure. টাকা কোন খাতে কিভাবে খরচ হবে এটা একটা গ্রাফ দিয়েছে। And in this graph, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন পেজ নাম্বার 9, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের জন্য উল্লেখ করা আছে 3.91%। এটা আমার তথ্য না, এটা ওনাদের তথ্য, 3.91%। এবং আরেকটা জিনিস হলো, আমি এটা বলব যে only for 31% people আপনারা 39.81% বাজেট রেখেছেন। তার অর্থ হচ্ছে রাজ্যের জেনারেল ক্যাটাগরির মানুষের জন্য, এসসি এবং ওবিসিদের জন্য সেই রাখা টাকাটাকে আপনারা নিয়ে জনজাতিদের জন্য খরচ করার চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ সাধারণ ক্যাটাগরির লোক, এসসি ওবিসি ক্যাটাগরির লোকেদের বঞ্চিত করে আপনারা এসসিদের জন্য খরচ করবেন,
ফর সো মেনি ইয়ার্স। ওনার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী 18-19 থেকে এই ধরনের কাজকর্ম শুরু হয়েছে। ইট মিনস ফর দি লাস্ট 5-6 ইয়ার্স রাজ্যের আনরিজার্ভ ক্যাটাগরির লোক, ওবিসি, এসসিরা বঞ্চিত হচ্ছেন। ত্রিপুরা মথা কখনোই এই কথা বলেনি যে অন্যদের টাকা নিয়ে আমাদের জন্য কিছু করুন। উই হ্যাভ নেভার সেড আমাদের যা প্রাপ্য 31% লোকের জন্য only 31% you should spend। এটা আমাদের বক্তব্য। 2 নম্বর আমাদের বক্তব্য হলো রাজ্য সরকার নিজের প্রশাসনিক নেটওয়ার্ক দিয়ে আপনারা ত্রিপুরায় কত টাকা খরচ করবে, we are not talking about that। এডিসিটাই তৈরি হয়েছে যে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার ডাইরেক্টলি ট্রাইবাল এরিয়াতে গিয়ে কাজ করতে পারছে না। এ বলেই কিন্তু 1985 আজকে থেকে প্রায় 38 বছর আগে ভারত সরকার পার্লামেন্টে বিল পাস করে TTAADC গঠন করেছে। So what is the motto? The motto is central government and state government, both the government, ওরা ADC কে টাকা দিয়ে দেবে, and for the local tribal people in the ADC area, যাদের আমি নিজে বলি ত্রিপুরা people, for ত্রিপুরা people ADC government will do the development work। এইখানে আমরা প্রশ্ন করেছি how much of money you are giving to ADC। এই ফিগারটাও আপনারা দেখুন। বাজেট এট এ গ্ল্যান্সে এইবার রাজ্যের বাজেটের পরিমাণ কত? The budget is 27,654 crore 44 lakhs। এটা হচ্ছে রাজ্যের টোটাল বাজেট। এই বাজেট থেকে এডিসি কে মাত্র 672 crore 64 lakhs 30,000 দেওয়া হচ্ছে। So you can understand এটা যদি ক্যালকুলেট করি, পার্সেন্টেজটা যদি ক্যালকুলেট করে বের করি, তাহলে 2.7% অফ দি স্টেট বাজেট এডিসি কে দেওয়া হচ্ছে। এবং আরো চমৎকারের বিষয় এই যে বাজেট এট এ গ্ল্যান্সে 24 পেজ নাম্বার, এইখানটায় যা টাকার ফিগার দিয়েছে বা কোথায় কোথায় দিয়েছে ইউ জাস্ট সি। কোঅপারেশন ডিপার্টমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট এডিসি কে বছরে 40 লক্ষ টাকা দেবে, কিন্তু এই 40 লক্ষ টাকা খরচ করার জন্য স্যালারি অফ ডেপুটেড স্টাফ, অর্থাৎ রাজ্য সরকারের ডেপুটেড স্টাফ যারা এডিসি তে কাজ করছে তাদের বেতন দেওয়া হবে 1,95,00,000 টাকা। Just to spend 40 lakhs of rupees, you are paying salary 1,95 lakhs per annum। এইভাবে আমি ক্যালকুলেট করেছি 14টা ডিপার্টমেন্টের উল্লেখ করে রাজ্য সরকার টাকা বরাদ্দ করেছে এডিসির জন্য more than 208 crores। More than 208 crores ADC spending only paying the salary। এই 672 কোটি টাকার মধ্যে ADC spending most of the money for paying salaries to the deputed staff from Tripura government। ADC নিজস্ব কর্মচারী রয়েছে, এই 208 এবং ADCর কর্মচারীদের বেতন দিতে গিয়ে আমরা হিসাব করেছি 580 crores will be spent only for salary। থাকছে কত? around 92 crores for development fund। এই জায়গায় আমরা প্রশ্ন উত্থাপন করেছি what is your transfer of money to TTAC। এটাকে শাক দিয়ে মাছ ডাকার চেষ্টা করছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। যা তা উনি বলেছেন সেদিন, যা তা বলতে এটাই, যে জিনিসটা উনি বিধানসভায় বলতে পারতেন উনি কেন বললেন না? কারণ উনি জানেন বিধানসভাতে উঠে দাঁড়িয়ে যদি কথা বলেন দিস উইল গেট রেকর্ডেড, এবং এইটার বিরুদ্ধে যদি কেউ কোনো প্রশ্ন তুলে উনি আইনের ফাঁদে পড়বে। তো পার্টি অফিসে বসে
যে কোনো লোক যে কোনো বিষয় বলতে পারে, দ্যাট ইজ ওয়াই হি ইজ টেলিং। ওনার অনেক সুযোগ ছিল বিধানসভার মধ্যে কথা বলা। আমরা যখন কাট মোশন আনলাম, আমি একা 28টি কাট মোশন এনেছিলাম সেই দিন, এবং বিশেষভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ডিপার্টমেন্টের, যেমন ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট, হোম ডিপার্টমেন্ট, হেলথ সার্ভিসেস, ইনফরমেশন এন্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার তো আছে, ফরেস্ট, রুরাল ডেভেলপমেন্ট, প্ল্যানিং এন্ড কোঅর্ডিনেশন, হায়ার এডুকেশন ইত্যাদি দপ্তরে আমরা কাট মোশন এনেছি বিধানসভায়। সেদিন আপনারা শুনেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছেন। উনি কিন্তু আমাদের কাট মোশনের জবাব দেননি, উনি রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়ে ওনার কাট মোশনের উত্তরের জবাবটা দিয়েছেন। দপ্তর ওয়াইজ উনি বলতে পারতেন, হি কুড নট টেল। ইভেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শ্রী রতনলাল নাথ, উনিও কিন্তু ওনার সুযোগ ছিল প্রতিটি বিষয় নিয়ে হাউসের মধ্যে চর্চা করা। হি ডিড নট টেল, বিকজ দে নো দ্যাট হাউসে যে কথাগুলো দাঁড়িয়ে বলতে হয়, ইউ হ্যাভ টু স্পিক ভ্যালিড অ্যান্ড অথেন্টিক পয়েন্টস। উনি বলেছেন কোন এক জায়গায় ত্রিপুরা মথার নেতৃত্বরা নাকি হিপোক্রেট। I want to ask Honorable Minister, what is the meaning of hypocrisy? Hypocrisy কথার অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি একটা কথা বলবেন সেই কথাই উনি থাকেন না, উনি আরেকটা বিষয় করেন। টু বি ভেরি সিম্পল, মানে যা বলে তা করেন, দ্যাট ইজ হিপোক্রেট। তো হিপোক্রেট কারা? আমরা কি সরকারে আছি? আমরা কি বলেছি? ভিশন ডকুমেন্টে যারা ধারালো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এইবারও ওনাদের সংকল্প পত্রে ওনারা বলেছেন যে এডিসি কে আমরা লোক সংখ্যার আনুপাতিক হারে টাকা দেব। সো হোয়াট আর ইউ ডুইং? What is the population in TTADC area? 35%. Then you should have given only 35%. Why you are giving 39.81%? আরো একটা কথা বলছি, এই যে উনি বলছেন যে আমরা টাকা দিয়েছি, তাহলে আমার বক্তব্য হলো এডিসি এলাকায় রাস্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, পানীয় জলের যে বেহাল অবস্থা, অল অফ ইউ নো, রাজ্যের প্রতিটি মানুষ সেই কথা জানে। তাহলে আমি প্রশ্ন করছি, টাকাগুলো গেল কোথায়? 2018-19 থেকে ইউ আর বাজেটিং ফর ট্রাইবাল পিপল 39% অফ দি স্টেট বাজেট, তাহলে গেল কোথায় এই টাকাগুলো? আই টেল ইউ, এটা এখানে সিএজি এর একটা রিপোর্ট আছে, এটা গত বছরের সিএজি রিপোর্ট, 2021-22 সিএজি রিপোর্টে বলেছে, কি বলেছে যে নাম্বার অফ ইউসিস আউটস্ট্যান্ডিং 2021-এ 79 কোটি 8 লক্ষ টাকার ইউসি ওনারা দিতে পারেনি। You can note it. 2020-21 number of UCs outstanding 194টা, যার টোটাল যে টাকার ভ্যালু আসছে 79 crores 8 lakhs. 2021-22 number of UCs outstanding 241, টাকার পরিমাণ হচ্ছে 184 কোটি 15 লক্ষ টাকা। এই 2 বছরের অব্যয়িত টাকা যদি পাই ক্যালকুলেট, ইট ইজ 263 crores 23 lakhs। আপনি ইউসি জমা দিতে পারছেন না। রাজ্যের মানুষকে আমি বলবো, হোয়াট ইজ দি মিনিং অফ দিস ইউসি? ইউসি হচ্ছে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট, অর্থাৎ টাকা আছে, আমি খরচ করি নাই, সুতরাং আমি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতে পারবো না। কোন একটা পত্রিকায় বেরিয়েছে, ইট ইজ অনলি পত্রিকা, এই পত্রিকায় যে খবরটা বেরিয়েছে, আই ডোন্ট থিঙ্ক ফ্রম বিজেপি পার্টি এনিবডি হ্যাজ চ্যালেঞ্জ দিস নিউজ। বলছে এখানে ডিডিও দের অ্যাকাউন্টে 834 কোটি টাকা অব্যয়িত, 263 কোটির ইউসি নেই, যেটা আমি এখন বললাম। তাহলে এই যে এত টাকা অব্যয়িত, আপনি 39%
ট্রাইবেলদের জন্য, টিপ্রাসাদের জন্য রেখেছেন, তার মানে আপনি সেই টাকাও খরচ করেননি। তার একটা উদাহরণ দিয়ে আমি বলবো, 2021-22-এ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরে বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ ছিল 520,74,00,000 টাকা। সাপ্লিমেন্টারি আরো এডিশনাল ফান্ড সেখানে রাখা হয়েছে 108,12,00,000 টাকা, 12 লক্ষ টাকা। তাহলে 628 crores some lakhs। এই টাকার মধ্যে দেখা যায় 94,56 lakhs they could not spend as per CAG report। Page number 141 of CAG report 2021-22 তে দেখলে আপনারা সেখানে দেখতে পাবেন 15% only tribal welfare they could not spend money। Now they are telling আমরা বরাদ্দ করছি, এই করছি, সেই করছি। একদিকে বলছে 39% আমরা ট্রাইবেলদের জন্য খরচ করব, একাধারে ADC কে 672 crores দিচ্ছে। তো এই যে এই বিষয়গুলো they could not reply in the assembly because of the fact যাই বলছে এটা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলছে। Now our question is, মাননীয় মন্ত্রী যা বলেছেন, the গভর্নমেন্টের উচিত এটাকে প্রমাণ করার জন্য একটা তদন্ত হোক, কোথায় গেছে এই টাকাগুলো। রাইট ফ্রম 2018-19 টিল ডে, আজ অব্দি তারা কি কাজ করেছে। লেট দেয়ার বি এন এনকোয়ারি হোক, উঠে আসবে এগুলো। আজকে দেশের অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যে আসছেন, খবরের কাগজে বেরিয়েছে, জিএসটি ভবন উনি উদ্ঘাটন করবেন, বলছে ফিতা কেটে এটাই করা হবে। আই ডোন্ট নো হোয়াট উইল হ্যাপেন। তবে একটা কথা মনে পড়ছে উনার আগমনে, উনি ইন হার লাস্ট ট্রিপ বলেছিলেন যে টিপ্রাসাদের উন্নয়নে, ট্রাইবেলদের উন্নয়নে 1300 কোটি টাকা খরচ করা হবে। Where is the 1300 crores? আমাদের জানতে হবে সরকারের থেকে যে নবীনকে, প্রবীণকে, শ্যামলকে, এডিসি কে, অমককে, বিকাশকে, তরুণীকে এই পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়েছে। লেট দি স্টেট গভর্নমেন্ট কাম আউট। এই 1300 কোটি টাকা কোথায় দিয়েছে তারা, কাকে দেওয়া হবে? অমনি মন্ত্রীরা আসবেন, প্রেস মিট করবেন, বলবেন, মানুষের মধ্যে একটা আশা তৈরি করবেন, তারপরে কাজের কাজ কিছুই করবেন না। আজকেও পাহাড়ি জনপদে মানুষ পানীয় জলের অভাবে ভুগছে, কৃষিযোগ্য জমিতে সেখানে জলসেচের কোনো ব্যবস্থা নেই, রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা। সিঙ্গেল টিচারের নিয়ে সেদিন আলোচনা হয়েছে। More than 168 schools in ADC area, only single teacher। আমরা যখন বিধানসভায় প্রশ্নটা উত্থাপন করি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এডিসি কে এড়িয়ে গিয়ে উত্তর দিতে চেষ্টা করেছে। অল দিস থিং, এই যে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে সরকার, তাকে নিয়ে কিন্তু প্রেস মিট করে আপনাদের বলতে হচ্ছে। আর এটা বিশেষভাবে এখানে বলতে হচ্ছে যে মণিপুরের ঘটনা, I really condemn it। টিপ্রামথার লেজিসলেটিভ পার্টি আমরা মণিপুরের এই ঘটনাকে কন্ডেম করছি, নিন্দা জানাচ্ছি, এবং যারা দোষী, আপনি চিন্তা করুন, মে মাসের ঘটনা, আজকে যদি এটা সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল না হতো, we would have not come to know। ভাইরাল হওয়ার পর এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। তবে আপনাদের একটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, দেশে গুজরাটের মধ্যে যখন গোধরা কাণ্ড হয়, ইউ রিমেম্বার হোয়াট হ্যাপেন ইন গুজরাট, তখন কিন্তু আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। আজকের যিনি প্রধানমন্ত্রী, উনি ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। ওনাকে সেই দিন অটল বিহারী বাজপেয়ী ন্যাশনাল মিডিয়াতে এসে বলেছেন যে রাজধর্ম পালন করো, এবং যিনি রাজধর্ম সেই দিন পালন করেননি, এই কারণে
প্রধানমন্ত্রী, সেই দিনের প্রধানমন্ত্রী ওনাকে বলতে হয়েছে রাজধর্ম পালন করুন। তো মণিপুরে এত সব ঘটনা হলো, সোশ্যাল মিডিয়াতে যেগুলি বেরিয়ে আসেনি, আরো অনেক তথ্য থাকতে পারে। দেশের প্রধানমন্ত্রী এতদিন চুপ ছিলেন, বিদেশের সফরে ছিলেন, ত্রিপুরায় রথযাত্রায় লোকগুলো মারা গেল এটাকে নিয়ে টুইট করেছেন উনি, কিন্তু মণিপুরে যে ঘটনাটা হচ্ছিল এটা নিয়ে উনি একটা কথা বলেননি। তো হুজ হিপোক্রেট? আমরা ত্রিপুরা না আমরা যারা বিরোধী দলে আছে আমরা হিপোক্রেট? সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস এটা হলো? দিন দাহারে রাস্তার মধ্যে রাজপথে এভাবে নেকেট করে যে দৃশ্যটা আমি বলবো না, এই জিনিসটাকে নিয়ে আমি বলবো না, এই যে ঘটনাগুলো হচ্ছে, হুজ হিপোক্রেট? এটা করে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস হবে? So we are not hypocrites. I want to tell Honorable Minister, with all due respect to him, that we are not hypocrites. If at all, if there is hypocrite, that gentleman or that man is in your party, not in our party. আমরা যা বলি আমরা তাই করি, আমাদের 39% বাজেটের দরকার নেই, you give us only 31% and take care of all সমস্ত অংশের মানুষ, সে সাধারণ ক্যাটাগরির হতে পারে, এসসির হতে পারে, ওবিসির হতে পারে, all should get their due benefits. শুধু আমাদের কথা চিন্তা করে আমরা রাজনীতি করব। এন্ড পরিশেষে এটাই বলবো যে আমাদের টিটিএডিসিতে যে ফান্ডটা দেওয়া হচ্ছে, দিস ফান্ড ইজ নট সাফিসিয়েন্ট। এখানে 14টা ডিপার্টমেন্টের কথা উল্লেখ করেছে, অথচ টিটিএডিসিতে 25 ডিপার্টমেন্টস আর দেয়ার। দেয়ার ইজ নো মানি ফর সো মেনি ডিপার্টমেন্ট। আমি এখানে সেই ডিপার্টমেন্ট গুলোর কোনো উল্লেখ দেখি নাই। Why TTADC will have 25 departments and state will list only 14 departments? So এই থেকে প্রমাণ হয় এই সরকার, বিজেপির বর্তমান রাজ্যের সরকার is not interested to uplift the people of TTADC area. আর ওনারা বলছেন যে 39% বাজেট রেখে ত্রিপ্রাসাদের উন্নয়ন করবে। This is only they are talking, they are not doing anything. রাস্তা বেহাল অবস্থা দেখো, পানীয় জলের অবস্থা দেখো, তদন্ত হোক, একটা শ্বেতপত্র বেরিয়ে আসে। This is what our demand. Thank you so much. তোমার এই পৃথিবীতে বাঁচার অধিকারই নেই, তুমি এই সভ্য জগতে থাকার অধিকারই নেই। এই নদী বাচ্চা বলে বলছো তোমার মা নদী যেগুলা খানকিনি বোঝাইয়া শয়তান খাটে অধিকার শয়তান নির কোন অধিকার করে অহানি বড় গিয়া অহানি বোঝাইয়া অহানি বুবরা জনতে নানা যদি তুই খাইয়া গায় নানা জিনিস মহারাজ রাজা টাকা দিয়া খাই বড় কম আসল কক গাই বরফনি লেক অফ নলেজ, লেক অফ এক্সপিরিয়েন্স। কাইসা কাইসা কক যদি ভাইরাল গায় খুব নি কক অংশর গায় আবো বসে গরাতে কি খেলাই আবো সাইমনান ব আবো হাই ফরকটা মিডিয়া হিসাবে আমতে কক হামিয়া খানকিনি গুসা হিনি ব থামানি ব সাক সাক খানকিনি গুসা বসাক খানকিনি বুসা হিনি বসাকনো পরিচয় দিটা जोंलाय खानकिनि बुसाया शयतान खादे नि बदगावनि नर जागा दं अधिकार शयतान नि कोन अधिकार गरै नों अहानि बरगिया नों अहानि बुसाया अहानि बुग्रा जोंसे नाना जुदि जों तुइ फाया गाय नों दिनै महाराज राजा जागारिया गाय नों बरकम खामोन ताबो नों निनि कोन अधिकार गरै नरनि कोन जागा सिकरि अरबो किन्तु नरकनो जागा रिजार्भ मानि बाय नरक खानकि बुसा ताबो राजानि हेज बसं आज मानिको बाहाद मानिको डायनेस्टिनि वर्ल्ड सेकेंड ओल्डेस्ट डायनेस्टिनि हेज बसं ब ताबो कम तंगो ब राजनीति खालायनो थांजानियो बिनि उत्तराधिकारी सूत्रेबो ब राजनीति खालाय तंमानि अ हानि अधिकार थां तंमानि ब आबनो नरक आमति हेके कक्षौ आबो आं बेलाय निंदा खालायो त्रिपुराओ
ত্রিপুরা নরক আহাই নরক মি মনমানসিকতা তাম আবো উগ্রবাদী প্রতিবাদী প্রতিবাদিয়া ugrabad undin kono hami mani tamni ugrabad ngagai normi ko ugrabad thabna hin silai tikai simin ugrabadia patham tikai na simin ugrabadia ugrabad ngagai je ko sengsaro শিক্ষিত বিদ্যান বড় রকমের স্থানীয় ওয়াইড বড় রকমের স্থানীয় আবো গ্রহণযোগ্যয়া আর কখনো স্থানায় আবরগ্ন তো প্রতিবাদী আবরগ্ন তো উগ্রবাদী মিনিং তামো আবনো সাইমেয়া সৈকত তুমি আমি তোমাকে তুমি বলি কারণ তুমি যেসব কথা বলছো তুমি ক্ষমা চাও নটি 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 বাচ্চা বলে বলছো তোমার মা নটি তাই বলে তুমি নটি তুমি নটি তুমি মানে দুষ্ট 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 মানুষ তোমার এই পৃথিবীতে বাঁচার অধিকারই নেই তুমি এই সভ্য জগতে থাকার অধিকারই নেই প্রতিবাদ করার কোনো অধিকারই নেই কাজে আমি ত্রিপুরাবাসী বা সমস্ত আজকাল মিডিয়া যুগে যারা দর্শক তারা যে কোনো জাত বংশেরই হোক যারা শিক্ষিত যারা ভদ্র যারা জ্ঞানী গুণী তাদের কাছে অনুরোধ করব এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার এদেরকে সতর্ক করুন এদের মুখে যেন এরকম কথা না আসে এটা কলঙ্ক অধ্যায় এই কলঙ্ক অধ্যায় যেন কলঙ্কিত যেন না হয় কোনো একজন সমাজ বা কোনো একজন হয়তো প্রদূত মানিক বাহাদুর যে বলতেই পারে তার যে কথা তার যে ভাষণ তার যে বিবৃতিগুলা যে বলা হয়েছে সেখানে সম্পূর্ণ কিছু পরিষ্কার করে বলা হয়েছে কিন্তু পরিষ্কার করে বলার পরেও যারা সাংবাদিক তারাই যদি এটাকে বুঝতে না পারে উল্টাপাল্টা কথা বললে তো মানুষ হিসেবে সাধারণত রাগ হয়ে উঠতেই পারে সৈকত তলাপাত্র ইন্ডিপেন্ডেন্ট চ্যানেল নিয়ে ফেসবুক বা ইউটিউব যে কক সমান আবো খুবই নিন্দনীয় বেলাই ছেলেন মানে চিন্তা বেগলাই নেগলেক্টেবল আবো হাই আবো no ang domrogo rukhlayo jisuni three by khawai morke hotango horni kundolo ruklay tambage ingai tabo abo hai kaisa sikrito rajnitik dol ni supremo abo hai rajnitik dol ni kaisa press meet a press meet আরনি নেত্রী নেতা বখর স্রাই স্রাই লাইয়ে বিনি কগ্ন শুক্রবই থিয়াবা বিনি কগ্ন শুক্রবই সামানি পরে ফানো আরো তেইব দায়া হাইকলাইয়ে বেঙ্গাইমা হাইকাই কক সমানি আবো বেলাই সেলেংমানি সিংসা আ সেলেংমানি সিংসানো আং আমসুক কক হামিয়াবাই ব সামানি ও সৈকত তলাপাত্র ব সাকন খানকিনি বুঝা তেই আ খানতেই ব যে সামানি আবনো ব খানকিনি বুঝা হিনি সামনে আবো তাবুকনি আধুনিক সভ্য জগত আ সভ্য জগত আমতি হাই কক মিডিয়া চালক নাই ব আমতি কক ন ছাউই মানিয়া আবনি বাগে যত মিডিয়ার যত জ্ঞানী গুণী বড় যত রাজনৈতিক দল যত গোরং বদল আবনে প্রতিবাদ খাইনানি বাগে সুচ্চারণ যেটা অঙ্গি থাকা আবতে রিপিট তা মানথন হাইয়ানকাই আবতে দূষিত খাইনা আবনো ত্রিপুরা সরকারনি স্থানীয় আং কইলাই যেহেতু ত্রিপুরা সরকার চালাবইতাম কাইটা আরো যে কক সমানি আবো খুব কক সায়া কক হামিয়া দায়া থাকা বসাক নটি নিদুসা তেই নটি আর কক সানাই থাওবা বুমুং খুইয়া পানো আবো তো পরিষ্কার বুমুং খুইয়া পানো আবো পরিষ্কার বন্নতি নিদুসা সাবো সা সামনে সা তিনি সামানি আর কক রক্ত রেফারেন্স মানে আবো সাও কক সাকা কেন মডিয়া ওন সাও চিত্র খরচা চিত্র
সাংবাদিকনো সাও হিসাব অঙ্কায় চিত্র সাংবাদিক সামনা সময় থাকা সময় আকক সাজাকা আবার তো প্রত্যুত্তরে বরিব আবার বুমুং কুয়া পানো ইনডাইরেক্টলি সায়া পানো ডাইরেক্টলি না ইনডাইরেক্টলি সায়া পানো আও পরিষ্কার আবো জ্ঞানী গুণী বরং ধানিও আবো সাইমিয়ান কোন কারণ দংবা আমতিয়াকে পাঁচ কাটি সানান নাই মানে আবো তো সাইমিয়ানি কেবল মকল ছাপলা রিমেয়া মকল ছাপলা রিমানানি কেবল ধানি অধিকার করে কারণ জ্ঞানী গুণী রং ধানিও মকল যতন তুংজা মকল যতন ফিয়জা আবর সাইমিয়ানি কোন কারণ করে কাজে আন নতিনি বাচ্চানো আন নতিনি দেশন রিহডি যে জায়গাও ব নতি ইঙ্গিন মাতং নাই বতেই সভ্য জগত ভাই মাইয়া বতেই সভ্য জগত ভাই মানানি অধিকার করে আর নটির বড় তমগাই আম মরকে হকাঙ্গ হরনি কুন্দল বরং আ জাগাওয়ান মাতংসিত সেই অসভ্য জগত আধুনিক জগত তা ভাই মান আর স্বর্গ রাজ্য অবস্বর্গ রাজ্য ত্রিপুরা কাইসা স্বর্গ রাজ্য অস্বর্গ রাজ্য আর নতির নতিনি তুষারক্তি তা ভাই মান সেই রিগ্রেট খাইতুনব রিগ্রেট খাইনানি পাতা রিগ্রেট খাইগাংকে সেই আবো সামানি চালিয়া মেন ক্ষমা সান্নানি পাতা সৈকত তলাপত্র তুমি সাংঘাতিক ভুল করেছো একটা মিডিয়া চালাও ইন্ডিপেন্ডেন্ট চালাও সেই ইন্ডিপেন্ডেন্টকে এখন আমি ব্যক্তি হিসাবে ত্রিপুরা সরকারের কাছে আবেদন করছি ত্রিপুরা সরকারের তথ্য সম্প্রসারণ বিভাগ যেহেতু রয়েছে ত্রিপুরাতে কোথায় কে কিভাবে রেকর্ড করছে কিভাবে কথা বলছে নিশ্চয়ই ত্রিপুরা সরকারের কাছে তথ্য রয়েছে তথ্য যদি নাও থাকে তাহলে সার্চ করো কোথায় থেকে কিভাবে রেকর্ড করেছে এরকম কথা অবাক্য কুৎসিত বাক্য যদি প্রচার করা হয় এটা কি ত্রিপুরা সরকার বরদাস্ত করা উচিত? আমি মনে করি নিশ্চয়ই উচিত নয়। তাই অতি সত্বর এই চ্যানেলটাকে ব্যান করে দেওয়া এবং সে যেন এরকম কোনো ইউটিউব বা কোনো চ্যানেল খুলতে না আপলোড করতে পারে তার জন্য তাকে সর্বকালের জন্য ব্যান করে দেওয়া হোক যেন সে এরকম ভাবে কোনো দিন আর মাথা উঁচু করে কুকথায় অকথায় কোনো নেতাকে সম্মান না দিয়ে এরকম ভাবে কথা বলা এটা ঠিক নয়। এটা যদিও মানব অধিকার খর্ব করেছে একজন, তাছাড়া শুধু তা নয়, এই চীনের দালাল বলে বলাটা চীন কোথা থেকে আসছে? চীনের শব্দটা কোথা থেকে আসছে? চীন শব্দটা তো চীনের দালাল বলে কথা বলাটা এটা কোনো মতেই ঠিক নয়। তাহলে এটাতে পরিষ্কার এইসবগুলা যদি অ্যাকশন না নেওয়া হয় এটা পরবর্তী সময়ে বিরাট আকার ধারণ করবে। কাজেই এই কথাগুলা কিরকম হয়, যেমন কোরাল দিয়ে কাটলে পরে গা হলে এটা ভালো হয়ে যায়, কিন্তু কথাই যদি কেউ কথা বলে যে কথা হিতজনক হয় এটা কোনোদিন এর গাও ভালো হয় না। কাজেই তার মুখটাকে বন্ধ করো। এটা জাতি উপজাতির মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী এরকম মিডিয়াগুলোকে চিহ্নিত করা দরকার। যেহেতু ত্রিপুরাতে জাতি উপজাতি সবসময় একটা সাম্প্রতিক প্রেম ভালোবাসার মধ্যে উভয় সম্প্রদায়ের লোক রয়ে গেছে, এখানে একটা জাতি গোষ্ঠীর লোকেরা তাকে যেহেতু মান্য করতেছে, এই অবমাননা করা, তাকে অবমাননা করা মানে একটা জাতি গোষ্ঠীকে অবমাননা করা। তাই আমি তোমাকে ধিক্কার জানাচ্ছি, তোমার এখানে কোনো অধিকার নেই। কারণ এটা ইতিহাস প্রমাণ, ত্রিপুরাতে বাঙালিদের স্থান ছিল না, কিন্তু বাঙালিদেরকে ত্রিপুরার মহারাষ্ট্রায় স্থান দিয়েছে। সেই কৃতজ্ঞতাবোধ যদি না থাকে তাহলে তো এটা মানুষ হিসাবে মানুষের চরিত্র নয়। কাজেই আমি সব অংশের মানুষকে আবেদন করব, অনুরোধ করছি এর বিরুদ্ধে যেন সজ্জার হয়ে ওঠে, সবাই আসুক, এই ঘটনা যেন না হয়, ভদ্র ভাষায়, ভদ্র কথায়, ভদ্র ইন্ডিয়াতে ব্যবহারের মাধ্যমে সবকিছুর সমাধান হোক। আমি সবাইকে এই কামনা করি যেন আমরা উন্নত থেকে উন্নততর এই সৃষ্টি করার জন্য সবারই একে অপরের সহভাগিতা দরকার, সকলের অংশগ্রহণ দরকার। আসুন সবাই আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাই।
Tabuk pagi sabun bisingo. Tripura haste woto raja kerja ihawo India woto. Ekono Tripura handi kita kalo raja mani itu. Bono nukan keno tukang nukono yang kelai kurumaya. Maharaja kita itu Maharaja ayu blok pun mulai dong kita. Itu omahai joga hamyewo. Maharaja nok kurumoi raja nei bogban hake mani lai dong I hani Tripura sarap kai. Ini Maharaja nak mahake kanki gusa Chinese dalal amake kok sai dong tu. Tamuni bagai Tripura sarap orang tisaya siring ni dong na. Bobahai nini tabuk haklanya musung. Actually, orang tisaya rokno to ang thawi me atangi tisaya. Karon orang tisaya borok protibat khainani musungnya. Media ba jespon sai tongmana amti fana hini man. Mam jani buku tongo abono sai tongmana hini tongmana. Kintu borok mi thanio jotosto poriman gyan buddhi keringi no. Awo hai protibat ni basa keringi da borok abo hai nga. Aw ঠিক ন প্রতিবাদ নিয়ে বাসা করে এবং আবনা যথোপযুক্ত আইনি অধিকার ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরানি তে অন্যান্য রাজনৈতিক দল নেতা রকম বিদ্যান শিক্ষিত বড় রকম ওয়াইজ বড় রকম বড় আবনা প্রতিবাদ খাইয়া হয়তো বড় যথোপযুক্ত মিডিয়া চ্যানেল রকম গ্রিন ফানো মানা বা বড় আবনা আমতে খানান জ্ঞানী মানা কিন্তু আবো আং থাক মাংলে খানাং জাকমানি no like abo hai kuno motei abo kam moya abo kuno motei amti hai boro hawi me abo notorious the great me sudu notorious minia notorious the great notorious abo rokno avoid haidani abo avoid nang ang haidani himan by hingmeya o social media no odhikar haidai sabo আর সোশ্যাল মিডিয়া নো কন্ট্রোল খাইনে সাবো আবনি বাগিনো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নো কাইসা ডিপার্টমেন্ট নো আর ডিপার্টমেন্ট নি বিসিঙ্গো আবনো কন্ট্রোল আর ডিপার্টমেন্ট অফ নি বিসিংতে রাজনৈতিক দল নি নেতার বড় মেখানিও প্রচুর ক্ষমতা আছে আবো শাসক দল বিরোধী দল বড় আবনো প্রতিবাদ খাই আবনো স্টপ খাই forever aboni mol brum ni bagi awo hai te ingi me ni bagi stop sliding abono stop sliding ang ni media ni bising bor abono ang sanan tabu lai thangja kisa sal sekang social media o Maharaja no je khu khamya sawi soiko tola pado je khu khamya samani boma Chinese uncle খানকি ni besa ma kero je sai dong mani abno te ni nang eje Tripura sangai nang Maharaja no buju khamja aboge protibat khainani nango abo haida bai ke wansu puila sekano phainai channel ong bisingtei channel ong hambai ro tai je kharai tamai taku buhuk jot tona in generally ang hambai ro Wansa toksa Punjabi Bihari jotno hambai ro jara fellow citizens barrio nagorik sara bishoni jara youtuber ba jara news omai kai jara konai bona hambai ro tini je tobjaka topic kai je recently sini je produji Tripura mothani chairman obo সংবিধান katal khlai bo a সংবিধান bina pot kori kha kai president na supreme commander abo ke je news media rungmani abo bai to o jaga o bobo saka pin ko sa ang Tripura mothaya kariya abo ni bisingo bini kisu o kaisa konika thamjaga o agi sung football thung pro league khang kai yang ti langma thang hai bir bo maje mode bakhani kokton manjaya bo sawa ani buma osusto ang kajagi boza tongsinani ang kisa lengkha aboro bo sakangka bui buddhijibi dokta wansuk kentu jara ari অর্থাৎ chini dokhano jara naikol tikol tonai sikrung rung botte babono khoksana khokbas namaino abai to
ani mokolo angkai borok abono khoksan khobas namka angkai tabuk talapatro bin mungtamo talapatro saikot talapatro boto sasamano bahekai hawo hor flangman angkai abono bini samung angkai tabuk sung bono railway ni sinjo kufur ku khaprom tongma hai khaprom tongthini ang bo bai thangi yak mustu khaka ni walai ma hai walai nani kurung tor ka pinjak karon bo sabo who is the person saikot patro bo kaisa kasi youtuber ni kaisa bo channel ni bo kaisa barodin nagorik bo kaisa bangali jati ni kaisa spokesman phangka bo ti antam serious na tong bini bukuk tongo saka samardi bo Chinese sun saka bo open khlaika khan kini busan saka boka sudan saka tebot bapuro bini bibin kogro bosaka product jini bibin kogro bosaka kondom pirok se italy rok phayo rok nei angabona sukto kaham kai barobar khana jaglia ta babor khnaka tino or tamo satai to naika সাধারণ প্রজা হইতে যতন কাউন্টলেস লেখা জাগলিয়া সাগ নাংজাগলিয়া বরক সাইমানকা অরনি প্রজারক তো আসুক দিবসাদি নং সুকা বলদ গাদা হাই নং সুকাসং হংকাই তাবুক বড় ফাইট দিন থানচাঙ্গৈ তংহাंकाय কোনো কারণে যদি ত্রিপুরাসরণ ছয় ছয় জায়গাতে ইয়া প্রিসা জায়গা হংকাই ওভারকাম হইতে ত্রিপুরাসরণ Obor kaham ka saimano. Ang bagay no. Ang tini ora samayo. Citizenship Federation. Tripura Citizen Federation borotong tabuk. Tini tapos de raspari baro do or die. Jan रहेगा तब रहेगा. कहाँ गया अभी? tapos de bian thaka. Tini raspari bana asukena bo hamdak tongka asukena bo tongka tini Lakshmi nak bian thaka tini je citizenship forum hoite buto bosanaro a candidate of tintange asuk sekatala patra sekabantum salia o khoroksa kaisa Punjab ni tamo khoroksa se sahar tongka bosi boro bian thaka pabu or tamo min khai tamo thokai ba obon tamo asol sunti prasar no saiman ka bo tini to bubagara saka ang bin thani bini onek sob boto totrawe totra khainaro bana silaka ang ko ya ang ti prasana hamza aga wansaro hamza go ang kebono masla jaga an mawa sumoro phaya ang rolo soni dabota bungbai homo bungbai bo sobse wansa pri antare ko to khna ka kai hoita bui ko anu abon no prai khna ka bolong borok si kogi basaro ang product banik kala kebon basaya so ang horijon Debbarma ti phejang no ang gosin to tini bo Asai ke bas salsala thina no ang okok nok sabsai so jo dor gaya umor gaya tini product jini borom garang product ji botam ge bin bono hamdana tin tangai obo ase mobile ko walai tom omo buto koksible siani koksible defamation case ridi a recording tlangai spin than thani dgp thani thanao thani ha nengabon than case khaji যত কেস কবামা খাইকাঙ্কাই তিনি সারা ত্রিপুরা কয়তো থানা তো 47 48 আং সেমিয়া যত থানাও যত যে মথানি বড় যতন কেস খাজি আহাই নকই মা ফাইকন কেস খাইমানে পরে ও কেস নেসেসারি অ্যাকশন করে মুভমেন্ট খাইদি ফরু যে তিনি সিং কেস খাইমা ডিফেমেশন কেস খাইমা তামঙ্গই তিনি রাহুল গান্ধী নীরব মোদি ললিত মোদি নরেন্দ্র মোদি sabne motam bagai boro asake rangti kharka ba corruption ni sama baise sur jesa ni bo sama baise 2 বছর sadang manongkai tini se noti khanki siasainis মানে কোনো একটা বাসা যে সেটা তো মফেকা বুকাসুদা মাতো আঙাজি চালাই পুরো খরচ ওয়ান শুনেকা বড় ওয়ানসর কফে বুকাসুদা মাতো মঙ্কাকাই আবতা ক বড় সাকাকে বাক্সা বলি রফা চারানি নাই অমম কফাজাও কাহনে ওয়াইছনা ফাং ও যে খরকসা তিমুক angka youtuber khorcha tawai sawai wai busuk muti khaja kani phang salai ka bare sida bin biode saya deba angka sin dro jamon
nang ba ka ba ka ko rap da khaja ka rap ka pro ka English word abo rap do tamba rap ni ko bor tamo ke ba pro sa da ba sin boro bo haino bukasu da tamo ba bukasu da bangin tong kha ago to nok like busa je mangni tamani wan sa mangni ka jakha abo ba unemployed 12 class in di money bekar ka jakha doctor ka jakha engineer ka jakha professor ka jakha so many countless nang abang ti oti prasar social je boss re bukasu dangi tong kha abnang ko sinau ang sakatola patro hambai siru tangka tebo boka open khai ka se bukasu to ngi so khawli do ha ras poribarok tini sini boro ka jema tin produji ke boka jema da ti prasar buri ka ham kriga masa Bombay ni ko songpa je paya ble sinama ni buri professor tonglu ti praje ko doctor engineer professor tongla nang ti prasa nai mangla khungu ba mugli rola boro mugli ka nable ha tini ni raspori bane bo por bo sinti prasa ka jagai awo hane ani suroksha nango protection social protection kre unprotected social tansa SC certificate grang nang SC certificate kre ka kai nang ni background no phari nang khopor lain ta kai amti ke kebono ko taklaji asini khorokso ta kokso dongo tv ni editor bo so hoisai malia noro boromute amose musuk sabno musuk kudo ba nang ni je musunga no bui musukya ko tago sungjoto no buddhijibi research kai tongo bai gari sob khaiman o dofane problem bai ka solve khaiman kato ninto phata phosi ni jini odikar sti saragya tini tipralan gatra tipralan more power wa joto no compromise lo lisi wansan kini jamaksi a horizontal I am still to the speaking Hobui fake nazarok saragya kudu leader o saragya tini oti prasan mul somichar asal root cause taba Bangladesh rong aro tini sorana tini paye tini pora bosar 1947 sini 71 jora bongni songka busa bama bakwa variation khayoy scientific variation statistical formula by 62.33% 1972 पूर्णांग राज्य रजापुर छात्रीसा सिदाउ और बांग्लादेशी colonial rule चली तंगमनि refugee mantam ba kiri korong tongna phainesi refugee ka botam by how they become the citizen of India article 5 to 11 purnadi amendment by amendment of the nagorik kha nini si ignorance ning buto angmane bagesi sak bai saya sesuai tongo ning pozara proja butoa raja buto amanjaka raja bu tribal proja bu tribal awo manjaka angno tsi tribal ke saku boyu naga tribal ka bong haw borul khatumanu sila di ko lai pano o mijuro ko lai asam hoite kage 1986 oborok punango rajyo na hoita oboro mijuro borbo tribal no esti na borbo keto otir prahan le 184 jon da sajagni bong sodor saboni setana ba ras poribani sasoni itihas porinaji bongni poribar sabo kokboro manai to agot lawo je শহর বাসি তো নাই যে দেবর্মা সিট নাই র বড় কয়জন kokborok man bongni marriage policy থানাইলা আবসলিয়া তাবুখাই যে পাহাড়ি নগতাং তো ফেনে রক মাসা সোশ্যাল মিডিয়া পপুলার বুং খালিয়া ব সাকসনা খুব ন্যাশনালি একদম সাবম সালো দুইবার তিনবার বন করম মেরে কল খাইছে তো বিনি বিগো ওয়ানজে বিনি বসাজে মাসা সুসং পন্দ ওয়ান সর আন্না বাই চলা কাই বসা মারি তনিকা বাহ nung da social protection khai nai nini basa sa ning protection khai mia nung tam social ko khai tong stop point up e borok da fana abo misguide khun tong asi angka chini je product kisu bo haina bina ro leader sa nang kai wan sa poribar kai job borto nai khasi leader manu anthana abo jotto chotong na kai sabo tanga wachana go hatir guna sarewanu nijini basa ne jin ta kungno se protection khai mia social unprotected english by nung ta sabona sa saitong sai ko tola patna ka hambai se maru nona mokol funugurika bukasu ta ma bukasu no neng kharga 12 class hindi di monise nang niya dakar ka jage saman tanga kan bukasu ta namle neng ka doctor sip nang burise sadana badon yewa ambasane konak taring khai tana neng ka jage sabuti ngi tabu buci burang to kai neng bukasu ta namle neng tamni pagi choli bukasu ta mani neng saksana bukasu ta no hote relief dari mangka neng je sai tana burise esi certificate ni busai se sabo abu se sagrade ni busai esi ni certificate sagri khai ta tong na khaya na buindo faran to nung se wan sabadi tam bumung sarlia ja kai bumung khoko ke sang sa horiton Debbarma I am speaking jadin thina kai thina thangana ka thangnai ang ani ko bono je dino KOKPIN hindi bage सत्य जब तक खुल्लम खुला होगा तब हमारा मकसद पूरा होगा नंग तिनिता मनाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड
Greater Tripuran China Capono Somas Bidu Kala, Nini Greater Tripuran Kuno, Boundary Map Memorandum Kuri. Zora Comunga Shang, Jotana, Jotana was a Sotomu. Actually, Spata, Dilly Dulu, Sarasra Monti for copy result, Sil Sabugana Ponto, Chief Election Commission of India for the result, National Human Rights Commission result, City Potras and John Tongo. Angtini Produ Ginoriada, Greater Tripuran Gusana Kemasaka, but Greater Tripuran Sama by Tripuran Taratam Flaton, Tani Greater Boom, the Wiba Makai, IPT Isunobo, hijack like a Tamabana like a defamation like a Jamon Kormotemon Paul. Dofani, Anibu Papano, Busani Sabrumo Swangai, Latu Sarkankai, Abuni Pribakan Ratamu. Tini Botinis, Saxon Angotoni Bagati Prasabagin, Ang Jaga to Jaga, Big J Raspberry, Big J, Papalanka Raspberry, oh, Baxabasa Kolkatani Plat, Papaka Papa Sashimeko, Kolkata Bonizaga Pusut on Tangai, very nice. On a site number, house number Tipra house in Chizak, Neto Sabumanadi, Tipra house. 959 Baligonja Circular Road, Kolkata West Bengal Tabuno Payano, Dalan Kasakai, Somulukai, Abu Dutala, Abokagi Tanga, Apota Sotra Tola Tangi, Paraga Patango, Antango Coxa, Boba Build Samaya, Agiwasaka, Kolkata no Palanangai, or some Potipo Palanai, Boti Praset of Penaka Boros, Kumulum Pay, this year, Atromura long Trevantini, National Highway Gana Bora, not to be Raspberry Katatangi Metaba. Tini Parliament, Diliwo Parliament Katal Tangiman, Kanimo Rap or Pari Tiprasa on Facilita, Soimas Finance, Soimas Tanai, Pondrodin to my Pondrodin to Egmas for my Tonai, Agiboma Somatino, Top Gasser Pull Niabona Bagano, Agido Nixon Barok Civile, Borno MP's approval. Huh? Ashi Son in Dangani history was Semano. In it to do Bazara, Revolutionary Kananai, Sabakanai, Saikonta, Gorom Gorobasnikantaka, Jokon Tanai, Fulanka, Gotanaka, Boroborka, my tonka. Ini pertang indra ganin tangko dasaka XMP bla propavo. Mutu khade. Ang biri-biri samaya correction nang kai ma kutuk jago. Sung bubuma bhobai ma kutuk jago. Khasi ang kai sung ma kutuk janai ma sadanai. Kebo sarnai kring kai norok jotina sa hamdo tangkai thani. Takhu go tokri no tongma koromhai koroi jang sri raja nama sa raja ma sa thangtangai no norong ni bagai do phayok nai. Nong thani kuno ideology na ya raja se nong men. Sabasaka rajan hisil somana. Angsi 1996 राजबारी 2-2.5 वर्ष तंगजाक सुमिने नेबा जब राजा प्रजा करता होगा तो हमारे मांग मकसद पूरा होगा अन्य बासनी फेने सबाई आ समय चिनी राजमाता बिबु देवी ताबु को थांगताव सुने दे बांधाने बनाकोने 5,000-1,000 आंग रेखा संगमा सुनिने इंटरव्यू नाजी आवसो बयानता सा बरास बिरुदी सो राष्ट्रतंत्र न जो तने हमदा आनी बाबु बो राजन सिपाही के बर्मा थांग फरेसा 1926 फास्ट Tipra Rifle Corporation Jan Bupa Habzak. Tini 1926 to 1946 Kuriboso Kaitama Poreta Malaka Zero. Aka Master Agreement of Kunukuri, Pastor Battalion to approve, Legion Battalion, Bikram, Mahabir, because no fast rifle to Roxy Binin to go, and Zotonto. Approve spots on a bagay or just Sankara on a bagay, Kitsukurika Zero Karika, Murder Agreement. Abiga Canada. Kanchan Proba Devi Canada. Huh? Afro Chin Borono Sheskarika. Inka Lama Krika. Jara. Hoita Mobu Opry of Satumano. Razan Shipa Sankra Kapenadok. Asu Shipa Sangra Kapan Sasanaso. Omahaka Baru Hama Poreka. Kisang Sam Green Kai. Bikra Hangaranga Jaka. Bolong Halong Tango Hoka Kama Kajaka. On a Kisu Tikari Patron which Mati Lamashu. Laku se masamu siadonku, semana masa thika. Sadu sanasing matamaka. Dormo to pusha katamaka. Nangala tamu khlai ka tabo. Sagwa saksimi ko kotor. Sudu negative. Tini ang sakang mo saka. Produce ji tumuno bini rasantik kahawan suma tohakai. CPM Congress kai Tripura wo. Satolo hita tipana situ thaikumun. Hangkai 22 सीटों पर कम से कम 80 स्लो नमक मुन अब तो निबुल स्लो तमांग का तकते अटसी हंका पर मन मुख्यमंत्री 23 पाजना मंत्री माने ताबो त्रिपुरा वो रसालाई मसालाई बुकुंग बारां तो 5 बसन बगे खाले कहां पे न पॉलिटिकल या कोखौ मो फिया बाबो परमानेंट समन गए बो मुख्यमंत्री मखमो ताबो के तामो सका बीजेपी ने दलाल हां
noro kaisa sisiga semia kaisa top sikonsa tongu abi tongle ba bin wa celek bithang sikonsa abono tok head tong no kaisa tok head tong bai tok yogya arone BJP no thangai oron saitongka अमित शाह बुबागर आप नहीं जानता है नरेंद्र मोदी तुम बुबागर नहीं जानते है साइतों जो कयां खाए मिसिल कतो हिंदी भाई yang बुई खबर से याद yang खाए थांगा का साइतों का हमारा समस्या पूरी करो ऐसा करो पुती नेगेटिव तो मुंबई पॉजिटिवली संकेनो सीपीएम नि बिरुद्ध बुया कांग्रेस नि बिरुद्ध को जाति नि बिरुद्ध बुया बांगाली बिरुद्ध बुया संकेबो नि बिरुद्ध फियाबो अहानि बसाने अधिकार तिसिनि सुजा लामा सुथालामाय अबन तिसि मोबन माखैना Kubu ino ka asang tining galogor saitong taman interest. Prodoni himself was how. O dinon o Dilip Debbarma tongo. Sini takuk Dilip Debbarma. Tai tongo bolen Debbarma ISRTR. Sini borang orang bolen. Tai TSN Sunil Debbarma tabuk progoti sa glikaitan itong. An busla bai thangpuru botam sa. Nana ang bayar thana kai rang dai hamong nai samong nai. Kento Tripura kono nang philokok srimai aso. Kenapa? Listen, my voice. Bubagra nang karun samani buddhijibi ro bonono khok ang yapung saka khok bana 100 taka sini borba. 10 bonono je kaidon divide and rules por semamble. Iko tabuk jemon kon kasim promote baburiang ba antakungno. Bono isu tisari joka. Tai kaisa sombulal chakma bono tisari joka separate. Abo khlai jakata ni adol main isu no dama sabak na kataliabo. Abo katalia taklai chimi abo. Abo agini singi pekya. JMP robo abo haikana thoke jagi pekya. Borong bo tinta na sabdo tongso samhati sampriti unnoti. Oti asuk baina boro bo mantra asukal mantra thata maima boro bo mantra thata maina tini sugara boro 2018 jara khlai ti prasana je khaimanta boro khaike borong contribution kri nang khaya jirun saiya khaika. Tini IPF ti rok ti pralen sammani tini congress thansang mawani abo bolso. Bolya तुम बोर थांचाई काय सरकार सलाजक गया सिपेन तंग हुमुन आपरो टेब किरिमा सिंसा हुमुन कारण जों 13 नि परे जे इलेक्शन परनुखा जागा जमी सम्पत्ति गोबांमा एडीसी एरिया बुतिके एडीसी सकप्लांका सासिमे जमन बिस्रांगगन्ज हाय जागाराव आम्बासर बुतिके एडीसी मेम नितानै क्लान हबेका गोबांमा पंचायत नि गोबांमा तहसिलनि रेभिनिउ सार्केल खागे खिका बिसिं सासिमे कुचिमबर ताफनो फाइगा Hari sini bubagra ni angtang bubagra hindia, angkoti si bubagra hindia. Jadi nopo anono meeting ni holi opman keriklara kodi si buka produk. Kisur simi topo pang jingko, jim hindi bagai kesamang kaimani. Apun si kampon ji, bakaran bawa raja angka jokan hamnan tomani. Angkang horizon tam on naik laika. Angapro kunun bina ni menteri botanya. Di Debbarma ano saka angtangka bini konvener saka tangka. Angporo awang bagainya buhimano mutange bo produk. Posi produk ji, asino angno bono. Modi ji, Produk ji, Debbarma ji, Nath ji, Rai ji, enggak no pakai hindi baik Samban kaitung belanggu, kayaknya tahu kayu. Bonang tesya bo ko ang bubagara bap Maharaj nai ba. Bo jel sa ana sasan mane a horizon jo ho gya. Hari tabu ka cinta phane bagai buti ka chung ninthane bo policy statement fijakta motong. Hini jokon boring sapur ka adin singa amotesa. Yes, you are my father, you are my guardian, you are my everything. Not that ताने बगे सम्मान जे व्यक्ति सम्मान से रिना रंगिया सन ओबरंग तक सम्मान नहीं जो आदमी सम्मान आपको सम्मान देना नहीं जानता है उसको हम सम्मान क्यों देगा हाँ खेला में चल रहा है ग्रेटा टिप्रलेन भाई अब एखाने ग्रेटा सिना नंगिया तिने आईपीपी जे मजबूत का अब भाई के टाइम मजबूत खाने बगे से थांचांग लाइछे तिने अफ्रुक जति नंग उनको काकाय हाँ थांचांग मां कमो केंद्र आईपीपी तिरनो जाखापानो दुर्बल सामै खाइना बगे से ग्रेटा शब्द ताइसा बायनो नों बो आइन गोरों साबा बो जागा त्रिपुरा मथनि बो लयार एक्सपार्ट दं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रेकर्ड प्रोजेक्ट दं मासो त्रिपुरा मथनि गायकर एडवोकेट एडवाइस रक हुदा साइतमनि हा ग्रेटर दिनानो नांबा 3 आर्टिकल 2 सो तू इखाइन कोसे कोनो राष्ट्र फाइनांस का तुनो अमेंडमेंट खयो आबो आंनो सिकिम मोनानि आबो तू आर्टिकल खयो 3 हिंकाय निनि तीनटा राज्यनो फैक्टर सामानो एरिया डेलिमिटेशन बखाइमानो डेमिनिस बखाइमानो जेकोनो आबो हाइका आर्टिकल 3 सराय आगे बो साका सिजागलाय मानि पाप आं सियानो आनि सिमा जतां साइतमान नों और सियांकानो प्रगि
Anthony Jotang law boy gotong, toy totong Anthony. Tini je nini asal root cost the present root cost mo. Bangladesh in Bororo di Putin Paika, India government center ka Congress Haman Klaika. As some Congress book ray. Tini no box no Congress by Poking Tokano. Congress book ray. 1954 Parlamento ready Klaika, Tripura Assam Pradesh book to Kane money. Abosabo Biru Kaja. Bo Boro Biru Kai. Bosu Saibo. No Jawaharlal Nehru once one aput Tripura Prai. Sarasa Loko Bangladesh refugee transit Kemotongo. Bo Tripura no. Assam is book to Karaka, 60 Lunsana Jota state. And kau state poribar Hamalia. Policy came Congress. Somebody do so book. Abotanga Padiang challenge him. Bokuruntong. Anton Boy Toto Busun and go Parliament Busun Memu Kajakaba Jotan Hanto. Or send down here. Dofakamaka, Dobaka, Sabasa Noxit, Dofanovic Habitum, Dofakamaya, Habokamaya. Sin rules Mr. Yago Krinto, Tani Baginang Siang Baboshi. Dini Panang, BJP Kaita Hanimon to the Makana, Tortor, why seven Ashib and Manabaki Puntaje, Matanaka Kusukolia, oh Manikano, Macron, Dr. Manikano, oh people of them Macron Sinai, Monticona Kiru, Monte Saweba, BAP Nitonka, Jibono, Unkaba. Absolutely in Dofan in Ahamaja, MLS Sakanino, Ponoberi, Nanya Bisa Montri, Bizana MLS in Nanya, Padana Montri, Sajana Montri Sinanga, Sing Emela Nanya, Sing MDC Nanya, Ian Nanga, ADC Sinanga, Sina how Zoton Yakala Tirino Yakala Tawu BJP Kanaka Chotamo, Narina Mudi Sistana Matangai, Nara Kobor, Sinara Kobor, not a national international book cover Sia, Kwani Yongalak. Ko awas sini Baltic kile foka piau habu tango lokai taisa tikoga ko tilang maham kai saka pakai kar taisa khoro tikoga thanga kai piau te hatong nora ati ki prasa nora ko kwani yongla ras dikhai tamasi ha BJP tang khai tongkha tam khaina tongkha BJP India wa popular to tongo gre abo SS khaina ringya no tam ras dikhai sakbai sawala drop rawa bagan sok drop nok sok drop harian Debbarma nong no bokhol drop harian Debbarma thana target na drop pistol pile drop Hah? Pistol payo pun kau tipe motor besar orang jadi pernah kulam saka. Pistol payo tabuk sarkari babe pernah yang kau ikut pistol sah pakai pun pakai kayak bawa tabuk bezwa tunggu. Bawa sesuai na tanah le thang mat naik dah. Nengja apro sama ni pistol sah pakai. Sarkari auto sarkari babe kau pistol itu termaya ble. Angtina ini kau saya tunggu. Artinya dah saya tu Maharaj baca silenya wala ni samprodeng danga klanya danga klanya tang mai bak tako. Tapi ni agar lawa dalam bisik tu ni englak. Nora agiru, nora rusok marak masandi, sok marak nok semeku, masandi marak sasemeku. Masanya sing agi hakoro, ora hapa tongon sakakai sing aro besar ngohori dumui sih besar kirau. Awam pura seketipu sing tangai yakung kawina haru. Nora siaku, nora ngapike dumpai bianu, ses. Tanu ko koto sajong, nora lo tongo policy to nongi power keri kata sari power tongo. Power policy joton thancin tongo. Tabu ani ostrono nang use kanang nai. Neng aino ostrono kaya AK-47 nono gana beli tongo seneng kau nering kaba. Apa nini pocket tongo? Neng so aino use kaya ya, aino sina na ya. Tam klay. Nina ti prasarno. Nani ati prasarno. Sabasa boleh nani. Sabasa engkau nani. Aku montor na watch misi tong layu. Mana ang ML sana nang na. Orang dah pernah masa tomung pun orang tomung. Oh political data ni kan ang tiket main sana. Zonakan bina anglai popular tong. Gapang tahu sahaja sama tong layu. Oh site. Engkau terus na ML. Table saya kari table ya tahu kan angkai. Mukhomantri ni. Bukan saya kai fungsi. Ang dong na best. Normal mana. Tam ni table kakak perubahan saya kalau sangat sakap le. Tam bagi table kakak. Apa kau gerak hati problem bagi dak apa? Oh jawab nat ni bagi jawab lor nat no. Tuh ikut harus sarkan kai ba sudirai permon pan malai kai ba sudirai ni asibat baisi. Powering lai sunya ra. Powering bai sudirai. Bisa sri. Powering bai tamu English kai sudirai kai powering kai kata ko. Angkai empower kai jaga kai sabo tabu ti promote ni sin leader ok. Afur kai power malai satu ya kasukui. Empower, I am empower by powering by Sudibai Barmon, Honorable MLA. Ngeba kalau imas sebelah, nengger tu problem kita table kakak, anmo ko bidar nak nadi. Also logic bihin, lawhin, lawless, logicless.
Soa kefer kok sama hati kok thar tikri. Geto TRIPURA bill pass ka. Tai 2 tarikh March of election serang sauka bason ikha. Bot ini raja paribatana bontangnor karesun khare jaba. Morasantro diba. Boni bo single booth ani power. Bo sang bin kaisa kok bang nuka. Bo sawa ang tumung jol lekha kai. Ship ni obotar na oi boss mo kai bosom kar dega. Wah. Ase bosom khai man tong ka khai tikra se de. Ang hori bo khai tikra se de. Ang raji tongo. Ang se raji tongo. Ang jodin TRIPURA ni birud ka an bosom kar do. Pradut ji. आप शिप का अवतार लेके बसम कर दो पहले हमका मेरे को मुझे कोक भाई में कत बसम कर देगा यहाँ का छोरो न वन सर भाई हाँ मुख चेहरा नासी की नासी ला कैसे अंदर भाई थिनन धाने माइसर नहीं सब क्या कहना पाताल कन्या राक्षस अमक बिना असल का नस्ल मका पाताल कन्या मास्टर तंग नस्ल का नाना बिकुन प्रेम आवेदन खाई का भाई मत तंग साइमलिया आमती रुफा न अब सका के बुझना न इनका बस तंग नस्ल तंग बॉस सका जे आंचलिक पार्टी रो थै तंगी मालिया एकमात्र थानसा मथाव फाइसिना के बा बो आरो बो जागा मालिया हंकै बारा दाम माले रिफिक जागो हंकै बा आरो बो थांगै लासा गदा बाय खिग्रो रो दुल जाबाय था रिफिक जाबाय हंकै बा टीपीएफ फाइसि माले हंकै बा बत ताखैना बा ताबो सारा आवार कलकमा आंगा के अभिगत आंतगो ओ आवार ख्यात कथा सयतरि मजरा पुरा हादलि दुबुक दो लामा तान प्लांग मानि बुफां वाफां करे कलम मानि साइमिला बखासि दुर को देखा Oloka 33,000 bol ni waise no tratra per no fe petro apa ni saklo mo sang thai buthak ma tau sudo bo ati buthak ko na ta bo tini bo BJP khlai kai no osusun thaka padal ko nyaka o sang khorok news media sabla nini bosta biang thaka bosta bad gul badaro mano ni no to bosta paiman tini paiman ble bosta kana phaji tini ka khetang ka ba tini phai sing tabo patal ko na simile kanma sing 10,000 thangai sing prajatantro divos 26 January go sing to diligo bosta kane sing ara thangai जों खूब फुंगमाय दबा मणिपुर बुरिदाव लांति खाय रिफ्रि तमान पुलिस रंसि उ सांग से रिसेंट कक्सि लांति रि करि गासे पुलिस मा खारसु साइसुं दारि ओंखाय नोंखाय ब्लावर सिं कासु मीडिया सिन गजना कलाय सातरि एबार कासु मेकअप खाले सहारा फुना बगाय आबार बोनि कासे एमजी सौ फेसान खैना बय फायकानि हंस कुमार दिनिया प्लेयारि एक स्पेस बांगनो खाबले फेसान नै ओ दिनो हायले वानसे को हारि हाति बांगलो हमला मा हाय कासा बांगला को हारि हाति बांगलो Sile sebaik kan orang naisi naik ya. Kadang tak kurang tong tong. I'm not happy. Event ini singer rock. Ang singer bisa apa tahu sakit begini no. Kalau itu singer rock sini si dok pani bagai. Kabai kuk bai. Mukti kelana jang kai wawo. Bumung sakit itu bawa saya faham no. Ang sabu sau jarang lokal sih kaya. Tabu etop bihik besar tong singer rock. Bongni kento tabu bora sabung tongo. Baron bersam ketak bo. Bekasang besar tengah tongo. Kento baksa samung singer kaham tongo. Bongai tangwa sikala bakala kaza balai nani homo balai nani walakai celapi khalai nani walakai bini big betang khalai nani amahai re samung society unprotected kono discipline kerika nung saksa discipline nangka ang saka are you okay angla so phari ang je YouTube channel of phaima hoita ani nung observation khaina phari I have friends ang tau slaika joto din ka thang tongkra ang andok phani bagang khapro ani sorry totai sun ngano lama ta thangta umnanglak suai ram ningma monoglak koi pe sikhi manoglak khoi ni jor sa manoglak nini sprite sifat cold drink nini fruity mango fruity ning to manoglak ang chance khlai kan live no o do phani bagai usuk bopa khlan sanai I have to do karon khaina bagai from the beginning nai mansung 1976 je samoy tula sikora mic bokok japro Kini Animesh Debbarma nok borga chinono boto jokon neta kotorba bini bufat khang tongo sungnai de tola sikur bazaro Bajendra Sil Olasik Debbarma Satish Debbarma Brojo Mohan Debbarma Solida kabangma koron Debbarma Ramkanto Debbarma an parantau the KOKBOROK bora afro asano buri siglar wotong afro angka afro TSF tai TUJS ni meeting na bagay meeting khai tong manang bafro sok ang pro class table Kente seso tamu ka, Mike mau bokok kibai ka, thali bokong bai gaino ga dari ni jiwai saban buris rono thangai, ingko laikha, apa jendro sil songrok, thangai blok tini rasna karo mungkin miasa sanai blok kubai jaya reng deh, afrang kelas 5 por temarang meeting asu to temane, wai saban ang kalang syuting to kayang bakal langka, filang ka ko additional SP Monindra Debbarma, tahu kesang to ko,
Jatindra Debbarma social district social ngai principal social ngai retire ngjak bin bosajak masa Delhi sakri tongo borok jotono kaijak thu porjonto borok ma phailia kheto 13,000 liya samaj baikar phaijak CPM rok bai a samoyo a obi gotang tital phaitong asi sondangani koksin borok silia kabama doctor engineer kha status ti prasok rekha ang wansa simana jak sinai wansim doctor tongo professor tongo dalonok ready khajak tongo bufa bukra aba ti prasam baka ati singtha jutabuk o samaj sabo bosnai ang tini je social media buma bodol tanai ang nang kayo korai bese korai mu phunu mayung bese mayung ko tumu phunu musuk bese musuk no ko klai albayu narok buri rok busuk di wan stok sabas kajak tomani nang ne abok hanikor khotikor samajni bagai sakri kota butang thango member butang thango tani secrecy butang thango ni social dignity butang thango jela khapara ganang se thangpai kangkai ba buksan ma tungsne taku buksan ma tungsne ble tongma toksa to na chik khoklang ka taku buksa klai mai oti prasa boma phasa kai anti klai ma to khable social protection rigade koksimi kota salayo ti prasa tabu kamaya habu kamaya nino odika nung saimia nino odika tamo kini mangso nino odika ka bidan sabha seat 1941 primarda settler baru hamani sekang bowan santun jasa pantun social order to be secured their social order socio-economic political right directive principle state policy 38 article bar সংবিধান সেতঙ্গো নিনা আবতিনি ইমপ্লিমেন্ট খাজাকা ডিউ টাইম বো 1950 জানুয়ারি বার সংবিধান সেঙ্গা প্রসে নিনো সংবিধান সেকাতা ने 71 দ্রা ফাতানি বরক ফাইও হানি মালিক নাই নং কবি সারা গিয়া ত্রিপুরা हो অতি প্রাসন মোয়েল ত্রিপ্রাসন সমস্যা মানে সামদারায় বাংলাদেশ নি বরক রিফিউজি খারমান পরে ফাইছে অ তিন সমস্যা who is the problem maker what is the root cause of your problems nungni no problem na sara gya swag ram nangai swag nangai din lai mukri lai tong horizon de bang nang ya faine fede anago anoro sa je kono ram botol mangla splashing thai tu manu nogorai phage baksa baksa mani ya thangi pai pon nung tong phayu nungyang sprite ma bo nas no saklayo naro sprite khato loklai ne ba so kutu thango जब तो हम बोबनो से हायतम सिन सोसाइटी नो अवेयरनेस खेमक रे आइनते अधिकार शिक्षारे मक रे आंसिनि प्रदूत जिनो प्रस्ताव देखा सोशल जस्टिस मूवमेंट खाना नाय ताइसं पुलिस संसिनि समता नाय जब तो लिदान तो सातिर पराय सब सब अमहाय पॉलिसी मेकर तुम पॉलिसी का मेकरिया पॉलिसी अमहाय पॉलिसी मेकर बरो रक समहि पॉलिटिशियन समया पॉलिटिशियन बाहन बासन न करन बरो पॉलिटिशियन पॉलिसी मेकर माकाय बो अद फाने बगे कायसे कंपोज बना थेसिस गनां नाहार मुं गनां लॉफुली scientifically joto kisu bin thani ekdom ganang borok amhai sabsatong written submit khaji ang Haridan Debbarma I had been submitted to the Produtji on 2nd April na bla 5 tarik April motha sa bla 3 din age before 3 days before angla submit khai ka kento amhai kaise pulas kan khai nango aro bonang approve saka general secretary hiya nung main chief tongdi chairman ngino tei bad bagi ka jotono senior most no duijono vice chairman khadi bad bagi ka jotono council member ti prasa council member bokok sana angkai bi tam sana bosang sisi jemar ara ek lanya kokri thangai bos prostav thangi tlang na je muti angka angkok sana musungoi ka muti ni topping ka abo thangai jara kaisa reader alkani ka tham tanai borok kha kono party kokri ama sigito chere ka borok pori ka abono serial number ese ka ka muti sana angka apro gosana khai ka bono thang binary pori mane copy jama mana babron tuya bekha manai explain he or she to she said should explain his views thesis objectives aba si khaina nai baksa ka tini anu khai comment khaino o boron nukja han ba pe pono sai sinya tu ana nukja selaka nang kharsini ang jodin ka thang ta nukja gai matona ang muti praseng asai kheba sola ka hampang to haya bang to sitra pang to ang bo dukhumani fekeba ning ang mama mayako etini riot sago yesi ka pai tago to ani kong nui iko nai phedi omorok jotono ka bai omorok tokro jangmani tebilo yag roi ulta khajida matango dafani samkhoye 1992 arabo sidai mono sang sidai mon puro NSN sokasang thangai puro khorok buroi saima jalo ulta khajidakha yakung khachi khibai sinama no mai khajaka dofa hangama sang poi meya baksa police bewasram jakatai dofa dufu pogoi
hai tong sila khosroi thoi tong kiria ke bonan sini ronjit bago so samma kirsinai batabo yongsa kok sunabo kirsinai thangpo ingkorabo kirsinai sibuk sina kirsinai mai ni do phai bo nok solai bolai tongayo ara bonna kirsinai na o china ari himarok neng bukung bara nukhase election gana wang nukha anto niropekho masi anose mostani borok ni hari foot furungai tungu lama bo sikede olokas ang ani kaisa gari wo boro nuguse ana pru tokrul ya to sakrukumo ani gari kaisa a boro nukhang kai ba o apru ke boro golia ya kan tokru jakmo agot la soro যখন লেখাই ইংকং থাকা বিজেপি পাই ফেকা কবা তে বিরোধী তো হাবজাক ইংকা মু কাইসো মানি পেন থাকা মু দোকান বন্ধ গান সেমিয়া ইংকা বা থাঙ্গা yang orian chongni yang lai thangba a বিজেপি অফিস ngayang kaisang ko wa age aitor magan ang busango ayang boro karo ho ho ngai siku sose ekda ano ngol chongkha ola seseme so khorok ta phai o bo muti muti sibula ang phai piyo ang ta mo kon tini masa sini boro protection to sini hawa se asta bolo meeting khainan si permission jaglia sing rekhablang gondol nai phone sabole gondol khlai gondol khlai borok sei ত্রিপুরা ও পাহাড়ি বাঙালি বা যে কোনো জাতির সাম্প্রদায়িকতা সুরসুরি তুমি বিসাব borok si borok sayang tanglai phulai tu phe singya nung phirna ringya nung boro bojo kaham no kaham saraliya nung saraliya baike sarak sinai nini busaje bo bai kaijak nini bahana jo bo wansai kaijak nini kaki bo wansa ba ingko jak nini mami bo nin toy bo omahai nini tongkha nung botai seman jana sakwai saksimen thamsi phulai yutiro simino thamsi phulai kichula kure aga thamsi phulai yang tin mo so I love all human being once a Tripura Punjabi Bihari all human being is my friend my close friend my beloved friend ang jo to boro hamjago hamjang mane matlab ऐसा नहीं है जो कोई हमारा दोस्त हमको गिरा के मार के दबा के रख के हम दोस्त बोलेगा प्यार करेगा ऐसा नहीं हो सकता है अब हाय इंगी में ये ताकुरो बुकुरो अब ने बगै ताबुक संग जेवा तमani आं खना बक्सा थुरुक्सा मासता अबु मिया कैसा सगाबला दांगा सिंगना सावा तंगुसो राजा सामने अरे राजा मासम गैतम दांगां नाय नों आसो सगा आं सगाबले तिनी आसो बो वानसानि पाहारि बांगाल नासिकिसे बो थिना मुसुं तनाय बरक सिनि प्रदुजी निन तापस दे संरक निनि बिसाज एडवोकेट प्रोमिनेंट एडवोकेट संरक निनि इंकबले ऑल त्रिपुरा सिटीजनशिप फेडरेशन आबरक डिफेमेशन केस खाजिता क्लासिबला सबबा हंकब निना आना बुकासुदा नतो की तमा औ बिसि सामान बा हंकाय प्रशासन डिफेमेशन केस लै कोर्टो जतन बागे समको खलायब्ले डिफेमेशन केस खादि सारा त्रिपुरा जत थाना न डिफेमेशन केस ला अब गनतलाङै भिडियो तलाङै ऑडियो तलाङै न खलायि खादि थाने आबनो जे अंक मानि न ट्रांसलेट खाय टाइप खादि ऑडियो बुक रि काफादि खादि आं सागा तिने नोङो तमु खलाय आं खायिया आं से बबायदि खलायजक दं गाय गेट आउट होनो अरनि होनो तां आं बिन बे खायतनाय आं सिदबो खायिया आं बनो आबन राज महाराज सिलिया तां नोंगे बनो ब हमजे गेबले आंला बनो हमजे गय बिनि बोमा बाय पर्यन्त बुफाय पर्यन्त गरिबै बंनि लगे लगे खायले जुर खायै बोमा जखन आप्रो त्रिपुरा एकताबुक आप्रो जखन टीवी चैनल कैसे संग जते को एडिन गने सरकारी आप्रो को बरबाय बासने आप्रो आं से ट्रांसलेटर राजबारि वो आं तंगो 96 से 98 जरा हां आं से राजन छत्रुं थापुं ओ त्रिपुरा सरकार न सिं हमजागो आं हमजाक मालिया तांगे के बंनि सामं तिनि जरा आं त्रिपुरा मथा खायना आं आगे सामाखनाका तिनि ओजे मालनचनि बास गाना ओपं जागा ताबो तंगो क्रिकेट थंगनाने होमवर्क थंगनाने केवल न दै आरे कानि रिरि माखा निन त्रिपुरा सरकार बरक बारा नावै फानो ताबो गोबां मा खालि तंखो नोंआसगन त्रिपुरा सन अर्थनैतिक दुर्बलका आगतला सरस बेबसांले बेबसाबा ओ आथ्रमुरा लंत्रे मुरा बेबसांबा अरो बो 1000 स्टल क्वासन माल्टी स्टोरेज क्वासन रो रॉयल अंको त्रिपुरा किंगडम हिनि पनो अको मार्केट त्रिपुरा किंगडम सुपर मार्केट नि पन नंग स्टल परिना बा रेखांका बुसा दुनिया फाइना वासे जिलेना काइनि बोयारो त्रिपुरा सर दुकान लाइखा काइ नेनो रि दुकान बहुत नगरपालिका दिल्ली नि हाय हाबिसिं हाय तो अंडरग्राउंड सिं खाइ तुबै लोन नावैनो नों सिक्युरिटी मानि नावैनो नों बैंक नावैनो नों मासिक खानि त्रिपुरा बिजनेस गोबां खाइगा रबो जतो केटागोरि दुकान तंखा काइनि बरक बो सहर व्यवसाय किसला रां पुसां माखलो तबो एसटी कर्पोरेशन आगे टिउजेस र पाइमानि ताम का सिबिनो खायै त्रिपुरा 16 ता स्टप बुसुगो बां आसेमे 40-50 ताव हां
angka aro rilain tau muti rang ro khai sai tongai bule gan neng obasu jodin to fan hajak tang khai maya eba nin Tripura mothani jaga neng pajon dari matong ka tini produji ang tini nir ngos business u neng bo Tripura sa hamja job to Kolkata ni norne apales abo phale Tripura house phale neng jokhon no son athro mura para ba ADC bisingor tai kaisa palace tangai neng aproko khaisana ni abai khlaima kala yes apro si soba ngmanai apro si neng kubui kok sai mantrai neng tabu kubui kok sai meble yang wansa ki reject tungu yang san ki reject tungu baso mantia bangla ke baso ni mana kobor khari miya ang tini odro tangi ko no sakna kubui be matonai baksa so raja ba thiben thei mano 2011 ni kaisa gotna sar heza maro sungina de heza maro gotna ngmani khoroksa sela kicha butu azabai Tripura je kaja tangkha driver sa jok mane lama sa jok mane wansa driver agi sigla tongja o Tripura je bai hangka ba olo kha waisa na bo gari bai box tlang thaka hosa thuisa oi binati no go tuya yang ko sobol singo ora sesem so ente guri thana ro tuboi ora fight to phekang ko e je side thana wo hangka thangi side thana agar kai heza mara baza tabuk je aro pro asane fel kem tu buru isarai saisho paso phalega sida yago korok tilejak id adla rok tiya homo phale salabo phalejak iti bot lama lumo baile angkai 10-12 घंटा कायना अफ्रुका एसपी टेसि थांखाय ओ एसपी को समबद आपरो एनोरक देन करो सबदानी गाय थांसाय का बंगना बायगा कायबा गाड़ी बसय का टीएसआर रक सीआरपी रक बाको प्राय 200-300 सयका वाटर का उनि नियम करो जतो सय बेका आं बापुर थांगै जखन आरो गंगं दका बा फ्लाइ बुमालिया का आं कयता कक समाज आनसे आबो साबापि साइतो आं कौबिकम सकाता ओ बुरिबा ताबो सिदै थाना से सपायकाने आनन्द ओ साबले एसपी साबला आं एसपी कक सरे केबले एसपी सवा ओ तो आगिया बे हां बरक न बसाव नर खोद फायदे आं बाय नं ते तुनि फेनो आसुपुनो साकाता बरक बो नं बरक फायजोसि साइतंका ओ वानसाबैसे हामजालै सांगु नारि कायजागलाय तंजाग बै बेराय फरायबा अबो गतना सतदा आं बरक सातन सामुक्सरा हमक्सरा बरक सातन तातालंकाय फायदे आनगो फायराथर फायदियानो अलका सेसे तमंका साबसे एसपी न फंसाय न दिथाय दिखारो वासि इदादलाबाय थै सर आंबो गाना सनार दङ थै सर फायगांगाय बा एसपी वासिन बासिरि खाबले बासिरि मा परेखाय न नासि को गया साकासे को गो ओ बुलेट रिजार्व थाव रिखांखाय तांबा सेमा रिगनाय रगुनै खिबि जुता जुतो कबेरु कुतु दागाते खेले बुरै सला जतन पायका सराय बुक्सा आंखाय ताफ्रो दुकान तलाव बम्बुइ दंखा ताम फैने बा ओला पाइबे कासिलाय ताय कतम दं ककबायका ना Tripura स दार करो बतंग ओला खै दा ताम खबर हे बयस कम न सबो इनका आं तो मुति से कय ताम रांग बो कासा गसे अरनि बरगिया इनका मुति प्रॉब्लम का आं कुनंग जालिया खा थांबाय का नाय मे जुता बायदि गनाय बेरुकसा बाय बुरुंखा बियान थाका प्रो आ जा येदाबला बाय पुलिस 200 AK-47 गना LMG गना कामान जल कामान गना आबरने ईद बाय तखसाय खै नेखेलाब्ला आं ताव कम तिसा हुस कय प्रिसेदि दांगा फ्लांनानै सानो फ्लांनानै निनताम तो हा ताम तो दाबोथि सिग्रै कायस बाक्सा दग साको बेसते बायसि ब्लेड बायसि मुइरालाय तमाय स्कु आगत तमाय आबोसो ताबुक कायसे सुसाइबो जाति निनि केंगर तो निन Tripura सारा लंडन ना तो अमेरिका तो बोइले सारा वाला से कबजा नों आइन बे थांका ताकिरदि नों आं संगाबं किरि सामया आइन निन थां फेबा तंगु म Tripura हानिन हा अबनिनि अधिकार नों ताबुक दिनै बीजेपी खायनो आं लास्ट जों सानाय तलरनाया बीजेपी खायनो तकताम साइतम बीजेपी चिन नरेंद्र मोदी का हत्ता कत्ता बिदाता सिनि भविष्यनि जन्मदाता जत नंखा बा बनि जिसे बुस क्लीन या संग जत साइमन का बुस अच्छा दिन कब आएगा स्वच्छ भारत का बात कह रहा है कैसे स्वच्छ हुआ सिर्फ जमीन स्वच्छ होना से क्या चलेगा कितना साल के लिए जमीन स्वच्छ कार्रवाइया अभी कहाँ स्वच्छ है अगर में जाके देखो कहाँ पे जाके देखो इंडिया में कहाँ स्वच्छ चल रहा है कोई दिन से स्वच्छ छापा के तावता नहीं बिठूं तो सिगरेट तो कथा नहीं बा स्वच्छ भारत का मतलब क्या है हाँ जे माने अच्छा दिन कब आएगा पेट्रोल जेता तो मानी 60 টাকা 54 টাকা তোমার তাও 100 টাকা 110 টাকা গ্যাস তো মানে 400 টাকা 1250 টাকা हाँ कई अच्छा दिन नीन लेबर गले बुताम बाबा रेखा बारे आबले 300 টাকা से पेबले रेगा आगिन बले बिठी जे जगह तुम 70 টাকা तब 210 টাকা मा पायो आंथन जतन देखो तुम स्वच्छ कब आएगा अच्छा दिन कब आएगा सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास आपका क्या प्रयास है बीजेपी मिनिस्टर बन के एमएलए बन के कहने से होगा
रेवती बाबू सान सावा आं प्रब्लेम बे बसाय नायदि नों एमएलए 100 बोसोर 1000 बोसोर एमपि जाफोर नों त्रिपुरासान कोन समाधान खायमी आंनो तिसारु नों तानो दारा हिजे नों आं खरथम आंनि बुंखौ आंनि कायसो सनुखा प्रदोत किशोर आं बे बसाकपान बो पास मेराव समान खागा लरके देखोसौ नों तिने आसले थिबो थिनो मथानि बरम थाने आं तिनो तैसा कयमेया आं इंस्ट्रक्शन बाय बा सावो आं साव नरन इनफरमेशन वो नरं थाने बो नरक जे पॉलिटिकल खाया था कासिनी बरो बरो बुते के ग्राउंड प्रिपरेशन खाना ग्राउंड प्रिपरेशन क्रै तिनी नरो एमपी नि मानो आंले रिफेका एक बছर खा आं थाने फादि सिर साबुजन आं तो फाइदि जतो टिप्रास मीडिया रो सिविल इलेक्शन कमिशन आं साका जे डेलिमिनेशन 2027 प्रो एसेंबली सीटा 30 ता एससी नि बगे मा बारे नाय 30 बाय 20 संगा सिनि खानाब्ला आवम परे पार्लियामेंट तो सीट आबुक तो माने एरिया डेलिमिटेशन खायै विदिन द एडीसी एरिया नो अमाय मा खायना आबो बांगान तंगाना रो आं साचुं पते लराय खाय दं ताबो खायथानाय फिलो अंखर माया तांगे अंखर मा ताबो अंखर कायसे फंसे से गाड़ी स्टक रुग्रासदि हा साबने उसां बा सानो खाबले त्रिपुरा मथा सारा खायगा अंकाय तख्रु सिखिबाय तक खाय सिखिनाय बा साजा नरो कक्टा सारि कक्टा सारि आईपीएफ तिरो साजा तिंखा आंगाफ्रा आईपीएफ तिरो से नपति ताखलायि तै कुतुंग आबाथा गया नोंहाय बरक पेरेनि गाना बुइ बिसिसफोर बरक हांपा तंनो मुसैया खारुल जत बरक हाया तावान सुदि जतनो बरक हाया स्नांबै कबर सं तमया आस्ते आस्ते ना म कबरै तंग सकला जे कसांग थामा हमसि बरक फायनाय आं नायो anti prasa bojesa party khलायगातन बना आने आइडियोलॉजी से मा सिदिनो नांगरा व्हाट इज योर आइडियोलॉजी ओ हानि ने हा भारत बहामा समय जे तमन पॉपुलेशन कहीं भी बंगाली कहीं भी पंजाबी कहीं भी बिहारी कहीं भी मणिपुरी वो आदमी के लिए वो नागरिक के लिए नागरिक भी बनना हक है अधिकार मिलना का भाई हक है आवश्यक ना नांगाय तामंग और भारत बहाप का नहीं और बारने बुखंद नहीं किरी करंग फेमानी जे पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान दुई टुकड़ा आंखा का पूर्व पाकिस्तान ने जेब ब्रिटिश बंगाल दो पार्ट अंखा ताबु इंडिया वो कताम का पश्चिम बंगो वेस्ट बंगाल अंका अंका बनो ईस्ट पाकिस्तान तंग माने ताबु का सारिन बांग्लादेश अंका एकातुनी परे का स्लो दिसेम परे इंकेबा नों तिनी एसपार उसपार हिंदी बहनो दिस पार्ट दैट पार्ट अब हाय से बरंग ना तमा बा तामुंगे त्रिपुरा पार्ट अंका इट विल बी ए colonial role of the refugees इंडिया गवर्नमेंट न हर इंडिया का नागरिक हर हिंदुस्तान का हर दुनिया का हिंदू को हिंदुस्तान में रहना के लिए आपका जो मकसद आपका जो वादा आपको जो वचन है आपका जो मांग है आप पूरा कीजिए इसलिए हम कहना का कुछ जरूरत नहीं है लेकिन ये त्रिपुरा सा अभी भी है 80-90% अभी भी हिंदू अपना का मानता है तो त्रिपुरा सा हिंदू के लिए क्यों नहीं सोचता है तिनी पुराम गरां राम पद जमात्या आं बे बवालाय मा ताता को आं देसौ 15 दिन एक बरां मलाई बिनगो थांजाक 1.5 घंटा कक सालायजाक आं बे मालाया परेनो बसाका आंदोलन सुसि खलायका नभेम्बर मासकाय जत ख्रिस्टान न एससी कारा फाइनल बगै नों अब हाय वानसुय अवै अति प्रासानि अधिकार बांग्लादेश बर फाइस मुख्यमंत्री साय तमायका नों लाइसिया दे नों राम पद बो लाइसिया दे नों कैसे क्वालिफाई नों कैसे एक्सपीरियंस होल्डर नों खेले मुख्यमंत्री मामालिया yang ka biso hindu poisonei leze gubore no yang thungtoni ke yang manik dr mahanik sakable romui tubui मुख्यमंत्री सान लाइसिया दने नों अनबिरिद बा फाइने खायना बा गुबै बेखानो सावो 90% समस्या बड समस्या ओ 30% 1 लाख सेंगे ख्रिस्टान जमातिया को ख्रिस्टान करिजा देबरमा का ख्रिस्टान दंबले रियांग मो ख्रिस्टान दंबले इंडिया सेकुलर कंट्री नों अबनो तेनि ना तामंगै खलायका नों तो सोशल मीडिया नो तिनी और नरो फाइमानि बगै जे तिनी जों प्रेस मीटआव मा फायका मानखे थांनाय जों कयेक दिन आगे सोशल मीडिया जों जत सीट दंगो मणिपुरनि जुबतनानि ति आनि मुंखा नंदिता देबर्मा रियां ओंखाय आनि yang याग्रा फाइसिं दंगो एमएलए सपना देबर्मा ओंखाय तिनी दैमासा मैडम दंगो इएन दलिरियां पहिलानो तिनी ओ तिनी प्रेस मीटो तिनी इएन दलिरियां जे आ घटना नीति जों जे प्रेस मीट खायनाय तिनी आसुमाने आपनि बिसरि तबो पहिलानो कक सान
Thank you very much. The whole nation of our country, the entire Northeast, Manipur is one of the states of the seven sisters of northeastern states. We all are aware the situation, the burning issues in the last more than 2 months. It has been happening in Manipur. We all are very much aware of that. We could never hold back ourselves. We could never remain, no longer we could remain silent spectators because of the very heartfelt sudden incident that took place on 4th May 2023. Three ladies, 52 years old, 42 years old, and 21 years old. Three ladies were brutally stripped off their clothes. They were forcibly made them to walk on the road in the midst of the mob, and they were taken to the paddy field and vehemently, very simple to pronounce, they were raped in the paddy field in the open space. By 21-year-old girl was raped. When the mob informed the police, then she raised her voice to protect her dad and her brother. They stood beside her to protect her. But then the dad and her brother could not save her. These two men, the victim, 21-year-old girl, her daddy and her brother was on the spot murdered, and she was taken to the paddy field and raped in camp. So seeing that viral video in the social media, we have decided to come forward as a human being and also as a lady. We have come forward to speak. We are seeking justice for our sisters who were being raped brutally, shamelessly in Manipur. You can see this, our honorable member of Tripura Legislative Assembly, Mrs. Debbarma. She is the president of our Tripura Women's Federation, Tripura Party, and she is our honorable MLA, Mrs. Nonita Debbarma. And here you can see in our back, she's also our secretary, Mrs. Formula Debbarma, our TWF, Tripura Women's Federation Secretary. And you can also see in my back, Mrs. Debbarma Ria. She's also the secretary of our Tripura Women's Federation. And we have got two ladies, our members. Today we could no longer hold back our grief that we have seen our sisters were brutally tortured, physically, sexually assaulted, raped, and their family members were murdered. We would seek justice for the women who were raped and also for the two men, a daddy and a son, who were murdered. And also the thousands of children who were sent away from the school because their schools were destroyed. And also the thousands of people today who are lying down on the open skies, on the ground without home. And the thousands, numbers of churches, they were burned in Manipur. And thousands of whose someone's husband, someone's brother, someone's daughter, someone's sister were killed. Even we could see from the social media views, some women pregnant, they were, not even the newly born child also was not spared. They were burned alive in the ambulance. So seeing all this, we could not remain silent. Today we are bound to come to the social media and raise a few words for our sisters, for our brothers and sisters of Manipur. Problems will be there. In every corner of the world, in every corner of the nation, or in every corner of the state, problems may arise. If there is a problem, there is a solution. We can find out solutions. The government of India can bring solutions. I don't understand why the government of India, our honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, is an international figure leader. But today, why he is so silent? Why the Prime Minister of India or the government of India took so long days, so long time to solve the problem of Manipur? And the BJP's motto is what?
सबका साथ सबका विकास, बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. Where is your this slogan gone? Where is your theme? Your theme, your word has said something, and your action behind the screen is something else. Your beti bachao, where is your beti bachao? Today your sisters, I should not be saying, but I am bound to say, our honorable Prime Minister, he is also a married man, but he has never become a daddy. Maybe this is also one of the reasons that he is not seeing the pain of a lady who are being tortured, who are being murdered, the children who are being homeless, the children they have to come out from the school, so they are lying down in the paddy field like an animal. Maybe because he has never become a daddy. This is one of the reasons that he could not see the pain, the sufferings of the people. We strongly request that Government of India should solve the problem of Manipur from both the communities. Let government invite the social leaders, the political parties, and solve out the problems. How long can you watch? Or is it an entertainment for you? My question is the Manipur issues. You have played politics between tribes and tribes in the name of status. You are playing politics in the name of religion. You are playing politics, scheming out the sex is a way or to penetrate politics in Manipur. This should not happen, and we will not tolerate. Especially we women, we cannot tolerate injustice being done to our people. We cannot tolerate this. That's why we are raising our voice. If Prime Minister of India can roam in the international of the world and bring out solutions, then why not a small state in Manipur that such issues has been burning in the last 2-3 months? Why he is watching silently? If you only say, "Bhai aur beheno, I love you all," seeing the Manipur condition, my eyes are filled with tears. My heart is filled with pain. If you only say your words, it is not enough. We want to see the action. Bring out solutions. That will prove that you are a really capable and deserving Prime Minister of the country. We want to see the result. And who is the Biren Singh, Chief Minister of Manipur? And Biren Singh, Chief Minister of Manipur. Who is he? He is the Chief Minister of BJP in Manipur. Why this Chief Minister is enjoying in the last 3 months? He has taken these issues as an entertainment. He has seen the people crying. He has seen people being fled away from the houses. He has seen churches gutted down. He has seen thousands of people wounded and hospitalized. He has seen thousands of people killed. The innocent people are suffering out of schools, out of education. Children suffer. Out of food, people are dying. Out of diseases, people are dying. But why Biren Singh is showing his natak there? That means we are saying there must be some reason behind the pattern. And the incident took place in 4th May 2023. But only one single man out of the gang, only one single man so far arrested after 77 days. This shows that operation of the police profession or the Government of India is so weak to arrest those criminals. That is why they took 77 days. Or is it the reason that they want to enjoy? Or is it a motive behind the tribals to be killed in Northeast? What is the motive behind? What is the motive behind? Why their operation is so slow? This is our question. Many questions arise. It is so surprisingly that after 4th May incident took place, the original video viral did not happen. It was hidden. But unfortunately, it has come out in the social media, the internet is so. And only one man is so far arrested after 77 days. Then how are the Government of India, the BJP government, going to handle the problems of the country? To arrest few men, if they take 77 days, then how are they going to function? How are they going to develop? How are they going to operate in the entire nation? This shows that Government of India is really weak and incapable. Therefore, we strongly request the Government of India to intervene and bring peace, tranquility, order in Manipur state. And the remaining guys, whoever have involved in the rapists, whoever is involved in the rape, they must be arrested at the earliest. That's all what I have to say, and our TRIPURA Women's Federation President will state something.
धन्यवाद, थैंक यू। मुझे हिंदी से बात करूंगी। मुझे हिंदी ज़्यादा आता नहीं है। आज हिंदी से बात करूंगा। मणिपुर 4 तारीख मई में मणिपुर में एक घटना हुआ। घटना का बारे में सारा भारतवर्ष के सोशल मीडिया को देखा। सोशल मीडिया को वायरल हुआ। सोशल मीडिया वायरल हुआ वीडियो को देख के मैंने अच्छा से खाना नहीं खा पाए, अच्छा से छू नहीं पाए। बहुत 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 एक गलत है, क्योंकि बहुत बहुत दुख लगता है। उसका बारे में सोच के मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि 2 महिला को इतना अत्याचार किया। 2 महिला को कपड़ उतार के नंगा करके गांव का कच्चा रास्ता से हटाया, भागा भागा के हटाया और बाद में धान का खेत में गैंग रेप किया। गैंग रेप का बात में मैं मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, आप महिला का बारे में सोचिए। आपने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत माता की जय हो। ये भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, आप इधर में मणिपुर में इतना आग जला है, इतना हिंसा का आग जल रहा है मणिपुर में 2 महीने। आप नहीं इधर में टाइम नहीं दिया, मणिपुर के जाके आग नहीं बुझाया। आपका टाइम, आप तो बहुत टाइम दिया है बाहर में, कभी कभी फ्रांस, कभी जापान, कभी अमेरिका में आपने टाइम दिया। एक बार भी टाइम नहीं दिया मणिपुर में। मोदी जी को मैं बोलना चाहता हूँ, आप तो सोशल मीडिया का वायरल होने के बाद आपने इस बारे में पता चला, तो मैं बोलना चाहता हूँ, 2 महिला बलात्कार हुआ था। एक महिला ने बोला, उसमें पुलिस भी मौजूद है, पुलिस का सामने रेप हुआ है, पुलिस का सामने अत्याचार हुआ है। पुलिस तो मालूम है, पुलिस भी मालूम है, फिर मुख्यमंत्री भी मालूम होना चाहिए। मुख्यमंत्री भी मालूम होगा, तो मुख्यमंत्री क्यों मोदी जी को नहीं बोला? तो मैं बोलना चाहता हूँ, मोदी जी, आप मणिपुर का सिचुएशन को देखो। आप मणिपुर का 2 बहन का बारे में सोचो। 2 बहन का आप क्या जवाब दूंगी? भारतवासी का बेटियों को क्या जवाब है आपका पास? मैंने और भी मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, हम महिला को बचाइए, न्याय दिए महिला को। ये भारत बहुत सम्मानित देश है। भारत
सम्मानित देश है भारत माता की देश है, महिला को न्याय दिलाए। और ये भी बोलना चाहता हूँ, जो भी कल्पित है, कल्पित को अरेस्ट कीजिए। एक कल्पित नहीं है, उधर में देखा है 30-40 आदमी है, उसके चुन के उसके अरेस्ट कीजिए। अरेस्ट के बाद उसको फांसी देना चाहिए, नहीं दिलाना चाहिए। तो आप नहीं दिएगा तो ये कोरोना वायरस जैसा छोड़ जाएगा। बहुत भारतवर्ष में बहुत राज्य है, बहुत राज्य में छोड़ जाएगा। क्या मालूम है त्रिपुरा में मणिपुर का घटना जो हुआ था, 2 बहन का साथ, 2 महिला का साथ, त्रिपुरा में नहीं होगा, कौन गारंटी दे सकता है। इसलिए मोदी जी आप जल्द से जल्द न्याय दीजिए, जल्द से जल्द अरेस्ट करके न्याय दिलाइए। वो मणिपुर का विक्टिम को अरेस्ट कीजिए। धन्यवाद। তোমার এই পৃথিবীতে বাঁচার অধিকারই নেই, তুমি এই সভ্য জগতে থাকার অধিকারই নেই। এই নদীর বাচ্চা বলে বলছো তোমার মা নটি যেগুলা খানকিনি বোঝায়া শয়তান খাটে অধিকার শয়তান ini কোন অধিকার করে neng ohani borogya neng ohani বোঝায়া ohani বুকরা চলছে নানা যদি তুমি খাইয়া কাকাই নয় যদি মহারাজ রাজা টাকা দিয়া খাই neng পড়াশোনা সময় আসল কক গাই বরফ মি লেক অফ নলেজ লেক অফ এক্সপিরিয়েন্স kaisa kok যদি ভাইরাল গাই খুব মি কক অন্তর গাঙ্কা আবো বসিক জরাতি গীত খেলাই আবো সাইমানান ব আবো হাই ফরকটা মিডিয়া হিসাবে আমতি কক হামিয়া খানকিনি গুসা হিনি ব থামানি ব সাক খানকিনি গুসা sak khankini busa hini bo sakno porichoy dita jingle khankini busaya shaytan khate ni bodagoni nor jaga tong odikar shaytan ni kun odikar kri ni ohani borogya ni ohani busaya ohani bugra sinse nana judi tintui khaya ngagai nan judi maharaj raja dagariya kai nin borotong khamun tabu nini কোনো অধিকার করে নরক কোনো জায়গা সিকরি অরব কিন্তু নরক ন জায়গা রিজার্ভ মানি বাই নরক খানকি দসা তাবু রাজানি হেজ বসং আজ মানিক বাহাদ মানিক ডাইনেস্টিনি ওয়ার্ল্ড মে সেকেন্ড ওল্ডেস্ট ডাইনেস্টিনি হেজ বসং ব তাবু কম তঙ্গ ব রাজনীতি খাইনা থাংতানিও বিন উত্তরাধিকারী সূত্রেও ব রাজনীতি খাই তংমানি অহানি অধিকার থান তংমানি আবন নরক আমতি হেকে কক্ষ আবো ang belai ninda klayo Tripura narok ahai narok mi monomanusikota tama abo ugrobadi ugrobad tundin pana hami mani tamni ugrobad ngagai narok mi ako ugrobad thabna hin silai tikai simino ugrobadia patham tikai na simino ugrobad ngagai de ko সেন্সারো শিক্ষিত বিদ্যান বড় রকমের স্থানীয় ওয়াইড বড় রকমের স্থানীয় আব গ্রহণযোগ্যয়া আর কখনো স্থানায় আবরগ্নত প্রতিবাদী আবরগ্নত উগ্রবাদী মিনিং তামো আবনো সাইমেয়া সৈকত আমি তোমাকে তুমি বলি কারণ তুমি যেসব কথা বলছো তুমি ক্ষমা চাও নটি বাচ্চা বলে বলছো তোমার মা নটি তাই বলে তুমি মানে দুষ্ট মানুষ তোমার এই পৃথিবীতে বাঁচার অধিকারই নেই তুমি এই সভ্য জগতে থাকার অধিকারই নেই প্রতিবাদ করার কোনো অধিকারই নেই কাজে আমি ত্রিপুরাবাসী বা সমস্ত আজকাল মিডিয়া যুগে যারা দর্শক তারা যে কোনো জাত বংশেরই হোক যারা শিক্ষিত যারা ভদ্র যারা জ্ঞানী গুণী তাদের কাছে অনুরোধ করব
এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার, এদেরকে সতর্ক করুন, এদের মুখে যেন এরকম কথা না আসে। এটা কলঙ্ক অধ্যায়, এই কলঙ্ক অধ্যায় যেন কলঙ্কিত যেন না হয়। কোনো একজন সমাজ বা কোনো একজন হয়তো প্রদূত মানিক্য বাহাদুর যে বলতেই পারে, তার যে কথা, তার যে ভাষণ, তার যে বিবৃতিগুলা যে বলা হয়েছে, এখানে সম্পূর্ণ কিছু পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। কিন্তু পরিষ্কার করে বলার পরেও যারা সাংবাদিক, তারাই যদি এটাকে বুঝতে না পারে, উল্টাপাল্টা কথা বললে তো মানুষ হিসেবে সাধারণত রাগ হয়ে উঠতেই পারে। সৈকত তলাপাত্র ইন্ডিপেন্ডেন্ট চ্যানেল নিয়ে ফেসবুকও বা ইউটিউবও যে কক সামানি আবো খুবই নিন্দনীয়। বেলাই ছেলেন মানি চিন্তা বেগলাই নেগলেক্টেবল আবো হাই আবো ন আং দমরগো রুখলাयो যিশুনি থ্রি বাই খাওই মরকে হতঙ্গ হরনি কুন্দল রুখলাই তামবাগে ইংগাই তাবো আবো হাই কাইসা স্বীকৃত রাজনৈতিক দলনি সুপ্রিমো আবো হাই রাজনৈতিক দলনি কাইসা প্রেস মিট आ प्रेस मीट आरोनि नेता बखरा ब स्राय लायै बिनि ककनो सुक्रबुइ थियाबा बिनि ककनो सुक्रबुइ सामानि परेफानो आरो तेगो दाया हाइक्लायै बेंगाइमा हाइकाइ कक सामानि आबो बेलाय सेलेंमानि सिंसा आ सेलेंमानि सिंसानो आं आमसुक কক হামিয়াবাই ব সামানি ও সৈকত তলাপাত্র ব সাকন খানকিনি বসা তেই আ খান তেই ব যে সামানি আবনো ব খানকিনি বসা হিনি সামানি আবো তাবুকনি আধুনিক সভ্য জগত আ সভ্য জগত আমতি হাই কক রক মিডিয়া চালক নাই ব আমতি কক ন ছাউই মানিয়া আগনি বাগে যত মিডিয়ার যত জ্ঞানী গুণী বড় যত রাজনৈতিক দল যত গোং বদল আবনে প্রতিবাদ খাইনানি বাগে সুচ্চারণ যেটা অঙ্গি থাকা আবতে রিপিট তা মানথন হাইয়া অঙ্কাই আবতে দূষিত খাইনা আবো আবনো ত্রিপুরা সরকারনি স্থানীয় আং কইলাই যেহেতু ত্রিপুরা সরকার চালাবই দম কাইসা আরো যে কক সামানি আবো খুব কক সায়া কক হামিয়া সায়া থাকা বসাক নটি নিদুসা তেই নটি আর কক সানাই থাওবা বুমুং খুইয়াপানো আবো তো পরিষ্কার বুমুং খুইয়াপানো আবো পরিষ্কার বন্নতি নিদুসা সাবো সা সামনই সা তিনি সামানি आ कॉकब्रोक तो रेफरेंस जिम्मानी हो आवश्यक कॉक शाखा के मध्य वन साव चित्र खर्चा चित्र सांबादिक न साव हिंसा हो उनके आ चित्र सांबादिक सामना बुक समय थाका बस समय आ कॉक सजाका आवनिन तो प्रत्युत्तरे बोरियो अब बुम खुया पनो इनडायरेक्टली साया पनो आ डायरेक्टली न इनडायरेक्टली साया पनो आव परिष्कार अब ज्ञानी गुणी बरं थानियो अब साइमियान कुन कारण तंबा आमतिया के पास काटी सानान नाइ मानि अब तो साइमियानी केवनो मकल थाप्लाडी मेया मकल थाप्लाडी मानानि केवनो थानि अधिकार करे कारण ज्ञानी गुणी रं थानियो मकल केतन जोंजा मकल केतन फियगजा आ बरं साइमियानी कुन कारण करे गाजे आ नदीनि बाच्चानो आ नदीनि देशनो दिहडी जे जागाओ ब नदी इंगिन मातंग नाइ बते सभ्य जगत फाइमाया बते सभ्य जगत फाइमानानि अधिकार करे आ नदीर बड़ तंगाय आ मरके हकांग हरनि कुंडल बरं आ जागाओन मातंसित तेई असभ्य जगत आधुनिक जगत ता फाइमान आ स्वर्ग राज्य अब स्वर्ग राज्य त्रिपुरा काइसा स्वर्ग राज्य अस्वर्ग राज्य आ नदीनि तुषारक ता फाइमान तेई रिग्रेट खाइजन रिग्रेट खाइनानि बाता रिग्रेट खाइगांके आते आबो सामानि चालिया नों क्षमा साननानि बाता सैकत तलापत्र तुमी সাংঘাতিক ভুল করেছো একটা মিডিয়া চালাও ইন্ডিপেন্ডেন্ট চালাও সেই ইন্ডিপেন্ডেন্টকে এখন আমি ব্যক্তি হিসেবে ত্রিপুরা সরকারের কাছে আবেদন করছি
ত্রিপুরা সরকারের তথ্য সম্প্রসারণ বিভাগ যেহেতু রয়েছে, ত্রিপুরাতে কোথায় কে কিভাবে রেকর্ড করছে, কিভাবে কথা বলছে, নিশ্চয়ই ত্রিপুরা সরকারের কাছে তথ্য রয়েছে। তথ্য যদি নাও থাকে তাহলে সার্চ করো কোথায় থেকে কিভাবে রেকর্ড করেছে। এরকম কুকথা অবাক্য কুৎসিত বাক্য যদি প্রচার করা হয়, এটা কি ত্রিপুরা সরকার বরদাস্ত করা উচিত? আমি মনে করি নিশ্চয়ই উচিত নয়। তাই অতি সত্বর এই চ্যানেলটাকে ব্যান করে দেওয়া, এবং সে যেন এরকম কোনো ইউটিউব বা কোনো চ্যানেল খুলতে না আপলোড করতে পারে, তার জন্য তাকে সর্বকালের জন্য ব্যান করে দেওয়া হোক। যেন সে এরকম ভাবে কোনো দিন আর মাথা উঁচু করে কুকথায় অকথায় কোনো নেতাকে সম্মান না দিয়ে, এরকম ভাবে কথা বলা এটা ঠিক নয়। এটা যদিও মানব অধিকার খর্ব করেছে একজন, তাছাড়া শুধু তা নয়, এই চীনের দালাল বলে বলাটা, চীন কোথা থেকে আসছে, চীনের শব্দটা কোথা থেকে আসছে? চীন শব্দটা তো চীনের দালাল বলে কথা বলাটা এটা কোনো মতেই ঠিক নয়। তাহলে এটাতে পরিষ্কার এইসবগুলা যদি অ্যাকশন না নেওয়া হয়, এটা পরবর্তী সময়ে বিরাট আকার ধারণ করবে। কাজেই এই কথাগুলা কিরকম হয়, যেমন কোরাল দিয়ে কাটলে পরে গা হলে এটা ভালো হয়ে যায়, কিন্তু কথাই যদি কেউ কথা বলে যে কথা হিতজনক হয়, এটা কোনোদিন এর গাও ভালো হয় না। কাজেই তার মুখটাকে বন্ধ করো। এটা জাতি উপজাতির মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী এরকম মিডিয়াগুলোকে চিহ্নিত করা দরকার। যেহেতু ত্রিপুরাতে জাতি উপজাতি সবসময় একটা সাম্প্রতিক প্রেম ভালোবাসার মধ্যে উভয় সম্প্রদায়ের লোক রয়ে গেছে, এখানে একটা জাতি গোষ্ঠীর লোকেরা তাকে যেহেতু মান্য করতেছে, এই অবমাননা করা, তাকে অবমাননা করা মানে একটা জাতিগোষ্ঠীকে অবমাননা করা। তাই আমি তোমাকে ধিক্কার জানাচ্ছি, তোমার এখানে কোনো অধিকার নেই। কারণ এটা ইতিহাস প্রমাণ, ত্রিপুরাতে বাঙালিদের স্থান ছিল না, কিন্তু বাঙালিদেরকে ত্রিপুরার মহারাষ্ট্রায় স্থান দিয়েছে। সেই কৃতজ্ঞতাবোধ যদি না থাকে, তাহলে তো এটা মানুষ হিসাবে মানুষের চরিত্র নয়। কাজেই আমি সব বংশের মানুষকে আবেদন করব, অনুরোধ করছি, এর বিরুদ্ধে যেন সোচ্চার হয়ে ওঠে, সবাই আসুক, এই ঘটনা যেন না হয়, ভদ্র ভাষায়, ভদ্র কথায়, ভদ্র ইংরেজিতে ব্যবহারের মাধ্যমে সবকিছুর সমাধান হোক। আমি সবাইকে এই কামনা করি যেন আমরা উন্নত থেকে উন্নততর এই সৃষ্টি করার জন্য সবারই একে অপরের সহভাগিতা দরকার, সকলের অংশগ্রহণ দরকার। আসুন সবাই আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাই। Tabuk pagi sabun bisingo. Pipa hasse woto raja kriya ihawo India woto. Ekono pipa hani kita karo raja bari ko. Bono lukhangkeno tukangno kono yang kalai kumaya. Maharaja ki joigu Maharaja ayu blok tunai tulai dong kita. কিন্তু omahai jora hamyewo মহারাজা নয় রাজা নয় ভগবান হাকে মানিলাই দङ ই হানিতি প্রাসার ফुंखाय दिनै মহারাজাनाव माके खान्थि गोसा चाइनिज दालाल आमाके ककसाय दङ तामुनि बागै ति प्रासार खरां तिसाया सिरिं दंना बो बाहाय निनि आबो थाख्लायना मुसुं एक्चुअली खरां तिसाया रगनो तो आं हावै मेया तामुनि तिसाया कारण खरां तिसाया बरफ प्रतिबाद खायनानै मुसुया media ba respond sai tongmana amti fana hini man mam jani buku tongo abono sai tongmana hini tongmana kintu borok ni thanio যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান বুদ্ধি করিনি no abo hai প্রতিবাদ ni basa করিনি da borok abo hai আও ঠিক no প্রতিবাদ ni basa করি এবং abono যথোপযুক্ত আইনি অধিকার ত্রিপুরা সরকার নিতে ত্রিপুরানি
তে অন্যান্য রাজনৈতিক দল নেতা রকম বিদ্যান শিক্ষিত বড় রকম ওয়াইজ বড় রকম বড় আহ্বান প্রতিবাদ খাইয়া হয়তো বড় যত উপযুক্ত মিডিয়া চ্যানেল রকম গ্রেট ফানো মানা বা বড় আহ্বান আমতে খানাংজে জ্ঞানী মানা কিন্তু আবো আং থাক মাংলে খানাংজাক মানিনো লাইক আবো হাই কোনো মতেই আবো কাম ময়া আবো কোনো মতেই আমতি হাই বড় হাউই মেয়া আবো notorious the great media amti media wo ungil maya media wo dino notorious the great ungil maya sudu notorious media notorious the great notorious abo lokno avoid faidani abo avoid nang ang faidani himan by hingmaya o social media no odikar faidai sabo a social media no control faidai sabo abo ni bagino India government no kaisa department no a department ni bisingo abo no control a department no ni bisingte রাজনৈতিক দল ni নেতারা বড় মেখানিয়া প্রচুর ক্ষমতা থাকে abo শাসক দল বিরোধী দল বড় abo no প্রতিবাদ খাই abo no stop খাই forever abo ni molbrum ni bagi abo haite ngi me ni bagi stop খাই abo no stop খাই so ang ni media ni bising bor abo no ang sanan tabu lai thangja kisa salsukang social media o maharajano je khukhamya sawoi soiko tolapado je khukhamya samani buma Chinese uncle khanki ni basa ma jerok je saitong mani abno tini nang eje tiprasangai nang maharajano buju khamjak aboge protibat khainani nango abo haida baike wansur puila sekano fainai channel ang bisingtei channel ang hambai ro tai je kharai tamai taku buhuk jot tona in generally ang hambai ro wansa toksa panjabi bihari jotona hambai ro jara fellow citizens barrio nagorik sara bishoni jara youtuber ba jara news amai kai jara konai bona hambai ro tini je tobjaka topic kai je recently sini je produji Tripura Mothani chairman abo সংবিধান katal khlai bo a সংবিধান bini port kori kha ngai president na supreme commander abo ke je news media rungmani abo bai to o jaga o bobo saka pin ko sa ang Tripura Motha yagaria abo ni bisingo bini kisu o kaisa konika chamjaga o agi sung football thung pro league khang kai yang ti langma thang hai bir bo maje mode bakhani kok ton manjaya bo sawa ani buma osusto ang kajagi bo tong sinani ang kisa lengkha aboro bo saka ang ka bui buddhijibi dokta wansuk kentu jara ari othat chini dokhano jara naikol tikol tonai sikrung rung krog botte babono no khoksana khokbas namaino abai to ani mokolo angkai borok abono khoksan khobas namka angkai tabuk talapatro bin mungtamo talapatro saikot talapatro boto sasamano bahekai ohawo hor flangman angkai abono bini samung angkai tabuk sung bono railway ni sinjo kufu ku khaprom tongma hai khaprom tongthini ang bo bai thani yak mustu ka ni walai ma hai walai nani kurun dorka pinjak karon bo sabo who is the person saikot patro bo kaisa kasi youtuber ni kaisa bo channel ni bo kaisa bardi nagorik bo kaisa bangali jati ni kaisa spokesman phangka bo ti antam serious na tong bini bukuk tongo saka samardi bo Chinese sunsaka bo open khlaika khankini busan saka boka sudan saka tebot bapuro bibin kogro bosaka produjini bibin kogro bosaka kondom tirok se Italy rok phayo rok noi angabona sukto kamkai barobar khanjaliya ta baboro khnaka
তিনি ওর তামও সাতাই দं नायखा साधारण प्रजा हयते जतन काउंटलेस लेखा जागलिया साग नांजागलिया बरक सैमानका अरनि प्रजारक तो आसु बिबुसादि नंसुका बलद गादाहाय नंसुकासों ओंखाय ताबुक बर फाइट दिन थानसाङै तंखांखाय कुनो कारणे जुदि त्रिपुरासरनो सय सय जागातै या प्रिसा जागा ओंखाय अबारकाम मित्र त्रिपुरासरनो अबर कहूँगा सैमानो आं बगैनो आं तिनी और सानायो सिटीजनशिप फेडरेशन त्रिपुरा सिटीजन फेडरेशन बर तंग ताबुक तिनी तापस दे राज परिवार दो और दाई जान रहेगा तब रहेगा कहा गया अभी तापस दे बयान था তিনি রাজপরিবার আসুকেন হামদক টঙ্কা আসুকেন টঙ্কা তিনি লক্ষ্মী নাক বিয়ান থাকা তিনি যে সিটিজেনশিপ ফোরাম হইতে ভূত বসানার আ ক্যান্ডিডেট তিন টাঙ্গে অসুক সাইকতলা পত্র সাইকবান্তম সালিয়া ও খরকসব কাছে পাঞ্জাবনি তামো খরকসব সে সাহার টঙ্কা বসি বড় বিয়ান থাকা পাবো আর তামো মিন খায় তামো অর্থ খায় বা অবন তামো আসল जों त्रिपुरासारनो साइमान काबो তিনি তো বুবাগরা সাকা आं बिन थाने बिनि अनेक सब बताओ तत्रावे तत्रा खानारो बना सिलाका आं कोया आं त्रिपुरासारनो हामजा अगे वानसारनो हामजागो आं केबनो नास्ला जागिया आं मावा समरो फाया आं रहलो सनि दाबता बुंबाय हमो बुंबाय बो सबसे वानसाप्रि आंथारे को तंग ता खनाका काय होता बुइ कोनो आबो नौ प्राय खनाका बलं बरक सि कवि बसारो आं प्रदुत बानिक कला केबन बसायासो आं हरिजन देबरमाला पि फेजानो आं गसिन तो तिनिबो आसाय केबा सालसला थिनाय न आं अकक नक सबसे सौ जो दर गया उमर गया तिनी प्रदुत जिनी बरम गरां प्रदुत जी बोताम गय बिन बन हामदाना तीन तांगै अब आसे मोबाइल को वालाय तम अमो बुतो कक्सिबले सियानि कक्सिबले डिफेमेशन केस रिदि आ रेकर्डिंग प्लांगै एस बिन थानथानि डीजीपी थानि थानाव थानि हा नङाबो थान केस खायदि जत केस गोबां मा खायगांखाय तिनि सारा त्रिपुरा कयत थाना दं 47 48 आं सेमिया जत थानाव जत जे मथानि बरक जतनो केस खायदि आहाय नकय मा खायगोन केस खायमाने परे औ केस नेसेसरी एक्शन पर मुभमेंट खायदि फरु जे तिनि सिं केस खायमा डिफेमेशन केस खायमा तामुङै तिनि राहुल गांधी नीरव मोदी ललित मोदी नरेंद्र मोदी साबने मोताम बगे बर आसके रांति खारका बा करप्शन नि समा बायसे सुर जेसा नि बसामा बायसे 2 বছর सादां मान हंकाय तिनेस नटी खानकी सियासाइनिस माने कोनो एकटा बासा जे सिता तम फेका बुकासुदा मा तो आंगादि चलाय पुरो परि पुरो खरच वानदा सुनेका बर वानसर कफे बुकासुदा मता मंगाकाय आबो ता को बर साकाके बाक्सा बासा बुरि रखा चारा हिनाय ओमम कफाजाव काहने वाइसना फां ओ जे खरकसा तिमुक अंका यूट्यूबर खरचा तावै सावै वाइ बुसु मुति खाजा काने फां सालायका बारे सिदा बिन बिरोदे सायदबा अंका सिन द्रो जमन नों बा का बायके को रेब दा खाजा का रेब का प्रकार इंग्लिश वर्ड आबो रेब दो सतामबा रेब नि को बर तामो अंका बाफ्रो सायदबा सिन बर बहायनो बुकासु दा ताम हमबा बुकासु दा बांगिन तंखा आगत नखलायका बुसाजे मांगनि त माने वानसा मांगनि गायजाखा आबो बा अनएम्प्लॉय नों प्रजा बुतवा राजा बुतवा मांजाखा राजा ट्राइबेल प्रजा ट्राइबेल राज परिवारनि इतिहास परिनायि गंनि परिवार सबक खबर मातो सैकतला बतनका हामबायसे मारु नना मकल फुनुगरिका बुकासु दामा बुकासु न नों जे साइतनाय बुरैसे एसटी सर्टिफिकेट नि बुसायसे साबो बिनि बिगो वानजे बिनि कथाजों माथा सुसुं कोन वानसा रानना बायसला काय बुसा मारितनिका बा अलकातानि न फालानांनाय असम्पत्ति फालानाय बति प्रासे तंफैनाका बरस खुमलुं फै एडिजे पर आफ्रंगुरा लंग्रे बन्तिनि नेशनल हाइवे गना फना बर आंगो तुबै राजबारि का तांगि मेतबा बिनि पार्लियामेंट दिल्लीव पार्लियामेंट का तांगि मान उनका नंगो राज पर खाली प्रासे तंफैलिता सिनि जे तबजाका टपिक काय जे रिसेंटली सिनि जे प्रदुजी त्रिपुरा मथानि चेयरमैन अब संविधान का ताल पाई बो आ संविधान बिना पद करिका ओमफ्राय प्रेसिडेन्ट सुप्रीम कमान्डार आबो एके न्यूज मीडिया दंमोन आबो बायथ' अजागाव बबाव साका बिनि खबर सान त्रिपुरा मथाया गामिया आबोनि बिसिङाव बिनि किसु
उ kaisa kuni ka tham jaga wo agi football thungro league khang kai yang ti ka yang ti langma thama hai bir bo ma mote bakhani kok ton man jaya bo sawa ani guma osusto ang ka jage bo tong sinani ang ki sel lengkha aboro bo sakang ke bui buddi jibi dokta wanso kento jara ari অর্থাৎ চিনি দখানো যারা নাইকল টিকল চনাই সিক্রং রিং করব তে বাবনো হকসনা খবস নামাই না আও বাইতো আনি মকল অঙ্কাই বড় আবনো খকসন খবস নামকা অঙ্কাই তাবো তলাপত্র বিনমুক্তম তলাপত্র সাইকত তলাপত্র বত সসময়ন বাহেকাই অহাও hor plangman engkai abo no bini samu ngai tabuk sung bono railway ni sinjo ko khaprom tongma hai khaprom tongtini ang bo bai thangi yak musko taka ni walai ma hai walai nani kurun jaka pinja karon bo sabo who is the person saikot patro bo kaisa kasi youtuber ni kaisa bo channel ni bo kaisa barodin nagorik bos bot kaisa Bangali jati ni kaisa spokesman pangka bonti antam serious na to bini bukuk tonggo saka samardi bo saini sun saka bo open klaika khan kini busan saka boka sudan saka tebot bapro bini bibin kobro bosaka product jini bibin kobro bosaka kondom pirok se italir go fayo go angabona sukro kampai baru santalia coba aborok naka tino or kamo sataito naika sadharon proja hoite jotona sun countless lekha jaglia hak nang jaglia borok saimanka oroni projarato asuk dibusa dinung suka bolot gada hai nang suka sun engkai tabuk boro 5000 samsangai tongkangkai কোনো কারণে যেদিন ত্রিপুরাসরণে ছয় জায়গাতেই ইয়াত্রী জায়গা অঙ্কাই অবাক আমনিত্রা ত্রিপুরাসরণে অবর কাহম সাইমান আম বাগাই ন আং তিনি ওর সামায়ু সিটিজেনশিপ ফেডারেশন ত্রিপুরা সিটিজেন ফেডারেশন বড় টংকাবো তিনি তাপস দে রাজ পরিবার দু অদায় जान रहेगा तब रहेगा कहा गया अभी वापस दे बयान का तिनी राज परिवार आसुकन बो हमजक टंका आसुकन बो टंका तिनी लक्ष्मी नाग बयान का तिनी जे सिटीजनशिप फोराम होते बुतो बसनार आ कैंडिडेट ऑफ तिनतांगे असुक सकतला पत्र सकमन तुम सलिया ओ खरक सब कचे पंजाब नेता मो खरक से सहार टंका बसी बड़ बयान का तबु और तामो मीन खाय तामो थकाय बा अबन तामो असल जों ত্রিপুরাসারनो साइमान काबो तिनी तो बुबागरा साका आं बिन थाने बिनि अनेक सबतो तत्रावे तत्रा खानारो बना सिलाका आं कोया आं त्रिपुरासार हामजा अगे वानसर हामजागो आं केबनो मास्टर जग्या आं मावा समर फाया आं रहलो सनि दाबता बुंबाय हम बुंबाय बौ सबसे वानसर प्रि आंथारे पातो मता खनाका काय होचा बुइ कोनो आबन नौ प्राय खनाका बलं बरक सि कवि बथारो आं बानिक कला केबन बथायासो आं हरिजन देबरमाला ती फेजानो आं गसिन तो तिनिबो आसा केबा सासरे थिनाय न आं अकम नक सबसे सो जो दरगाया उमर गया तिनी प्रदुत जिनी गरम गरम प्रदुत जी बोताम गे बिन बना हामजाना तीन तांगे अबो आसे मोबाइल लेको वालाय तो अमो बुतो कक्सिबले सियाने कक्सिबले डिफेंडेशन केसरी दी आ रेकर्डिंग फ्लांगे एस बिन थानी DGP थाने थानाव थानी हाँ नंगाबन थान केस खाजी जो तो केस कबां मा खायगांकाय तिनी सारा त्रिपुरा कयतो थाना दं 47 48 आं सेमिया जो तो थानाव जो तो जे मथानि बरक जतन केस खाजी आहाय न कोय मा खायगो केस खायमाने परे औ केस नेसेसरी एक्शन करे मुभमेंट खाजी फरो जे तिनी सिं केस खायमा डिफेमेशन केस खायमा तामंगै तिनी राहुल गांधी नीरव मोदी ललित मोदी नरेंद्र मोदी साबने मोटाम बागे बर आसके रांति खारका बा करप्शन नि समा बाइसे
Pastor Jesha ni bosama bache di bosor sadang manongkai ini senoti khanki siasai ni mana kuno itu bahasa je sita tomo peka buka sudah mato angaji terai puru korko wanda suneka boro wanda kok buka sudah manta mengkakai abo tako boro sakakai baksa buri rokko caranya nai omom kepazau ka ni wajana hang oje koroksa timuk angka YouTuber kalau tahu sawai wai besok muti kerja kani bang salakai pada sida bin biode saya tu pak angka sin doro zaman neng kau baik kan kau rap dah kerja kan rap angka perkara English word abo rap do sotamba rap ni kau bertamo angka bapuruk saya tu pak sin boro bahai no buka sudah tamu hamba buka sudah bangin tu kah ago tu nok lagi besar tu mangi temani wansa mangi kerja kah abo ba unemployed 12 class ini di money बेकार कायजा का डॉक्टर कायजा का इंजीनियर कायजा का प्रोफेसर कायजा so many countless neng abang tiyo ti prasaran sosial je bos rem bukasu dangi tongka abnang ko sinau ang sakot kola patna hambai siru tangka tebo boka open khai ga se bukasu to ngi so kauli dong ha ras poribar tini sini boro ka je mati produji ke boka je ma da ti prasar buri ka ham kerja masa sin Bombay ini kau sempat je payah ble, sinema ni beri profesor sekolah ti praja ko doktor engineer profesor tongla, neng ti prasa nai mangla kungu tu ba, mugli rola pura mugli kena ble, ha? Ini raspori bane bo cinti prasa kaja gai, awo hane ani suraksa nango protection social protection kerei, unprotected social, baksa beri mianu ka, tansa SC certificate kena, neng SC certificate kerei kakai, neng ini background no, hari neng kupur lain tak kai. Amti ke kebono ko taklaji asini khorcho takok so dongo tv ni editor bo so hoichai malia noro boromuti amose musuk sabno mustusu kudobo nang ni musungana bui musukya ko tabo sumjatona buddhijibi research kai tongo paigari sob kaima o to phone problem baka sol kaima kato ninto pata phose ni jini odikar tisi saragya ini ti problem gato ti problem more power wajatona compromise lisi wansani kiri jamarsi a horizontal I am still to the speaking Hubui fake nazar saragya, kudu leader saragya tini. Oti prasan mul समाचार asal road kostaba. Bangladesh rang aru tini sorana tini paye tini pora bosar 1997 में 71 jora gongni songka besabama bako variation paye scientific variation statistical formula by 62.33% 1972 पूर्णांग राज्य रिजर्व सातिसा सीटांग और बांग्लादेश colonial rule सोली तमने refugee mantamba kiri korong tong na phainesi refugee ka botam by how they become the citizen of India article 5 to 11 purnaji amendment of the nagorin kha nini si ignorance ning buto ang mane bagasi sak ba saya sesuai tongu ning pozara praja butoa raja buto manjaka raja tribal praja tribal awo manjaka angno tosi tribal ke saku Boyu naga tribal kapong hau baru ketemanu sila diko kai kono mijuro ko kai asam hoite kabe 1986 borok punang gora junau ta boro mijuro borok tribal no esti na borok bo keto otir prahan le 180 জন raja sadagni bongshador saboni setana ba ras poribani hasoni itihas porinaji bongni poribar sabo kokboro manaito agot lawo je shahar basi to nai যে দেবর্মা সিতে নাইর বড় কয়জন kokborok মান bongni marriage policy থানাইলা আবসলিয়া তাবুখাই যে পাহাড়ি নগর তাং তখাইনাই রক মাসা সোশ্যাল মিডিয়া পপুলার বুং খালিয়া বসাকসনা খুব ন্যাশনালি একদম সাদম সালো দুইবার তিনবার বন করম মেরে কল খাইছাই তুং বিনি বিগো ওয়ানজে বিনি কথা जों মাসা সুসুং পন্দ ওয়ান সার রান্না বাইছলা কাই বসা মারি তনিকা বা नों दा सोशल प्रोटेक्शन खाइना नाय निनि बसासो नों प्रोटेक्शन खाइमिया नों ताम सोशल को खाइतो स्टॉप फॉर द ब्रदर Gafana abo misguide kunta masi. Angka chini je produk kisu bahina. Bini aro leader sana angkai. Wan sa poribare kaja borto tanai kasi leader manu. Antana abo jotto chetu. Nangkai sabo tanga wachana go hatir guna sarewanu. Nijini busade jinta kuno se protection khaimia social unprotected English by. Nang ta sabona oso saito. Sai kotola patna ka hambai chimaru. Nona mokol funugurika bukasu ta ma bukasu no. Nang kharga to ko sindi di monise. Nang ye dakar kaja ke saman to kan bukasu ta ngle. Neng kasih dokter sih neng berisi sadana badan ni awam basani. Pernah tarik kaca nabe neng kaca ke besabuti ini tahu buci burang tuhan kai neng buka sudah noble. Neng kami pergi cari buka sudah yang mana neng saksana
buka na hotel relief dari maka nang je sai tanai buri she ST certificate ni bosai se sabo abu se sagrade ni bosai ST ni certificate sai khaya to na khaya na buin do paran to nung se wan sabari tam bung sarya ga kai bung khoko ke sang sa horitan Debbarma I am speaking jadin thina kai thina thangana ka thangnai ang ani ko bono je dino kupino hindi bage सत्य जब तक खुल्लम खुला होगा तब हमारा मकसद पूरा होगा नंग तिनिता मनाय नाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड से क्या बनो का समाज विरोधी खेल रहा है नहीं ग्रेटर त्रिपुरालैंड को बाउंड्री के मैप के मेमोरेंडम करे जरा कम में से आंग जतना आए के जतना वापस सोतंगो 41 पासा दिल्ली दुलु स्वराष्ट्र मंत्री को कॉपी रिजर्व शीर्ष सबगना पर्यंत Chief Election Commission of India Podan Rizak, National Human Rights Commission Rizak, Chichi Potran San Tongo. Angtini Podu Jinoriada, Greater Tripuran Kusana Khemasaka, but Greater Tripuran Sama by Tripuran Paratam Fleton, Tani Greater Boom, Wibamaka, IPF Ishunobo, hijack like a Tamabana Baka like a defamation like a Jamon Kormotemon Po, Dofani, Anibu Papono, Bosani Sabrumos one day, Latu Sarkonkai. Abuni pudi bakhan right tu. Tini bo tini saksana angjot to ni bagi tipa sabagai ang jega to jega. Big day rasbari big day. Pha phalangka rasbari. Oh baksa Kolkata ni flat. Pha phalai sai meko. Kolkata boni jaga puse to thangnai de berengai di. Ono site number house number Tripura house in Chizak. Network sabunane di. Tripura house 959 Baliganj Circular Road. Kolkata West Bengal ka tabuno phayano dalan ka sakai ko sambulo kai abu dutala abu ka gi tangja abu ta 17 tala 18 tala tangi thaka phatangu ang tango koksa boba bil samaya age saka Kolkata ni no phalana ngai o sampoti bu phalana nai boti prase to phena ka poros khumulung pa ADC e pon athrom pura long tre pon tini national highway gana pon porang tu bu rasbari ka tangi mi ete ba Ini parlemen diliwo parlemen ketal tangi man ongkai dengar orang hari di prasa tong fasilita 6 mas panai 6 mas sanai 15 din tomai 15 din tok 1 mas semai tomai agi bunga bunga sombatino to gaser full ni apa na bagino agi to mix sambarok sibile borno MP japrubo ha ashi sonin dangani history bo semano ini tu bazaro revolutionary khai nangai saba khai nangai sai konta gorom basni konta ka jokhon talai phule angka gotna ka borobor kamai tongka ini pertangi dalam ganin sangkau dasaka XMP blok lupa bo, muncul kadi, ang biri samaya, karek senang ke mak kutuk jago, seng bubuah apa mak kutuk jago, khasi ang kai seng mak kutuk jago mak sadanai, kebo sarnai kering kai, norok jotin asa hendak tongkai thani, taku ko tokei no, tong mak koromai korojang sri raja masa thangkai no norong ni bagai dok hayok nai, nong thani kuno ideologi nai raja senong men, sab saka raja ni hisil semana. Ang 1996 राजबारी 2-2.5 वर्ष तंगा सुमिने ना बा जब राजा प्रजा करता होगा तो हमारे मांग मकसद पूरा होगा ने आंग बासुनी फेने सब आए आ समय चिनी राजमाता बिबु देवी ताब को थांगता सुने दे वांथाने वनापन पासादा रहा तो आंग रेखा सुननमा सुनिले इंटरव्यू ना जी आवसे बयानता सा ब राजबिरुदी सब राष्ट्रतंत्र न जो तंले हमदा आनी बाबू बो राजा नि छिपाय के बर्मा थांग फरेसा 1926 फास्ट Tripura Rifle Corps Jan Gopa Habzak. Ini 1926 itu 1946 jera kuri poso khaitama poreta malaka zero. Ekar mazar agreement of kuno kuri pasta battalion tong apru Legion battalion Bir Bikram Mahavir tukar noi te fast Tripura Rifle tongo Roxy Bainin tongo antan joton to apru spozarong ibagai oje sankrarong ibagai kichu kuri ka zero khair ka mazar agreement no abge Canada Kanchan Prabha Devi Kanida, huh? After Chin Borono Sheskerika, Inka Lama Krika, Jara, what a mobile opry of Saturno, rather than ship I sent a capenero, after ship I sang rocket to Pensanaso, Omahaka Baruhama Poreka, Kiss of some green Kai, Bikra Hangaranga Jaka, Bolong Halong Sangu Hoka Kama Kajaka. On a Kishu Tikari Paton, which you must hear them with you. Zaku se masamu siadonku, semana masa thika. Sadu sanasing masamai kya. Dormo to pasapa khatamai kya. Nengala tamu khlai kya tabo. Sago saksi ko koto. Suru negative. Kini ang sedang masaka. Produt ji tumuno bini rasa cikahawan semua tongkai. CPM
Congress ka Tripura wo satol hisa 53 situ thaikmon hangkai 22 situ boro komse kom SC suto suno makmon abuto nitbul suto mangangka takte orasi hangkai boro mono mukhyamantri taisar paduna mantri mane tabo Tripura wo resalai masalai bukung barang to 5 boson bagi khale kaham paino political yang kok somo kya bawo permanent solution ke bo mukhyamantri makmo tabo ke tamo saka BJP ni dalau ha noro kaisa sisiga semia kaisa tok sikon sa tongu abi ni songle ba benu wa tela ke bitang sikon sa abuno tok head ta una abuno kaisa tok head mung bai tok yogya arone BJP no thangai orang saitongka Amit Shah bubagar ka नहीं जानता है नरेंद्र मोदी तुम बुबागर नहीं जानते साइतong का yang kai मिसिल कत हिंदी भाई yang बुई खबर तो याद yang kai थांगा का साइतोका हमारा समस्या पूरी करो ऐसा करो उतनी नेगेटिव तो मुंबई पॉजिटिवली संकरो सीपीएम नि बिरुद्ध बुया कांग्रेस नि बिरुद्ध क जाति नि बिरुद्ध बुया बांगाली बिरुद्ध बुया संकेबो नि बिरुद्ध फेबो अहानि बसानले अधिकार दिसिसिनि सुजा लामा सुथालामाय अबन तिमो बिन माखैना BJP ni MLA Rampodo Zomatia o je kokti sei tongmani Tripura haste o je Christian tongairo borok no ST certificate patil khlajak na hinji kokti sei tongmani awo ni phirung bahai ni actually abo gomni BJP abo gorhon khaya ni bor BJP bo saka amnu nijum nukha abo Rampodo Zomateni ব্যক্তিগত মতামত ni chaw bahai bo khaina bo dom bikri bakai SC ko kota batil khina sa Tripura jena khaina thanga jaka nang Mizoram no ma khaina Nagaland no ma khaina Meghalaya no ma khaina jata SC kota no batil khina sara Tripura mane no khoboi sara 12 বছর ne SC no nang batil ma khaina bele sudu Tripura ne simen nang batil khai mangala bele unte kono writer tong sa Tripura ne SC ro ne jar khitan ne SC batil khai alka jara khai di tone na facility actually bo সংবিধানের সম্পর্কে কোনো সাইমিয়া ধর্মরং নীতি সাইমিয়া আবো মু বুসক বুকো যা ফাইয়াকো বো সময় সাইরিন আং এডিসিনি বু ফাসিনে আবো কোরম থেকে বিনি কোন ককরাং বিধানসভা সাকাবলে বিধানসভা নুখা একজন সিনিয়র এমএলএ সিমকক সাকাবা বুইকক সাকাবা সমন তুনতিং খাইনাই হেই হাই আমতের বিন সব সময় নুখা এটাকে বো হাই বড় তা বফু বটাম সাইরিন আবো মানে কোন ঠিক রে actually bono kisu kaham ka treatment kisi khaina na buskade Rampodo Zomatia no kisa kaham ka treatment khaina nango karon montri kokmani kore bin bokro thik ring thanga sir ami bom treatment ongni ma abo ko ta aims tlangai dilibo aro ta boni ko tongo headquarter aro tlangai jodi bono chikitsa khaya kaham na ta tabo legal ti tumung na bono khaya thanga hangkai borok ni BJP party ni bakhak to abo sai ni sabni uklogo yak tong na bini je bawa ke kok sursuri ri tong mani abo to no nije na saimano nor phutla nas to nu khona ang guskang musanai juda khateng bai uklo musari ne je ka tong dise oro botong Rampodo no musari ne uklo botong nor ka kamo saimano botang musaima tong ka inge borok ko tom sa sikari ma ha omti nong tong kata borok boni to kono phan kare পার্টি ওপন কক সামনা করে জনজাতি মোর্চা নে খালি তো নি যা খবর বিধানসভা বনে কক সামনে কোন অঙ্ক বন ফান্সি করে যেমন আনো থাকা প্রমোট দিয়া এই প্রমোশন এমএলএ রসিবি ক বড় পয়সা টঙ্কা বনে চিফ মিনিস্টার সাপো নং নরব ক বড় ভাই ইনকো খালি বড় সিমিসে মাইলেজ নাই টঙ্কা পলিটিক্যাল মাইলেজ নরব ইনকো গদি এ পরে কেন নি ইনকো প্রমোট দিয়া ক বড় ভাই কক সামনে সুর খাইয়া শুক্লাচরণ সামনে সুর খাইয়া এর আগে প্রমোট দিয়া কোনো দিনও বিনি ততরা কোন দিন নংরি সানুবলা এবং সময়তাঙ্গো বাংলা বেশি সময়তাঙ্গো কক বড় কোন দিন সময়তাঙ্গ একমাত্র ত্রিপুরা মশা বিধানসভা হাফমানি করে কক বড় বাসন নারমানি করে যে বড় সিতাও তাবো কক বড় সারানি শুরু থাইও सांग्रंशाला त्रिपुरा मथानि ब्लक डेपुटेशन किटिंगै तंसालाइजाक हेजामरा ब्लक कम्प्लेक्स आमसाइ पुलिस नि बेरिकेड तै ब्लक नि गेट सबायै ब्लक बिसुङा हापका डेपुटेशन दिनानि थांनाय त्रिपुरा मथानि आदंरक
Manjaka ADC ni EM Robindra Debbarma, MLA Brishaketu Debbarma, EM Runel Debbarma te Shimna Block Committee ni President Nirmal Debbarma akosong. Maganang ration bag jangnani te regani rangmari 320 khlaijagani sanmungno khobui bebagai kaisar sanmungno tuyei sangrong sala hejamara block ni video ni thani deputation jafarka tipra motha Shimna political block committee ni adongrok phiaba sangrong sala tipra mothani block deputation ni kitinggai tungfla laijak hejamara block complex amsai police ni barricade block ni gate subayei block bisingo hapka deputation rinani thangnai tipra mothani adongrok Abrati police ni tipra mothani bisingo unglaikha daga choppa paithaga hejamara blog ni video obet el dalong ni thani kaisar sanmuni memorandum blai yafrai rikha tipra mothani ojamarok abni sulai sukang hejamara hapini simi khlaijaka reli abni yagulo hejamara blog buskango phayei khlaijaka kaisar lahar kuthum panda Aro Manjaka ADC ni EM Robindra Debbarma, MLA Brishaketu Debbarma, EM Runel Debbarma te Shimna Block Committee ni President Nirmal Debbarma akosong. Phiaba sangrong sala Block Deputation ni kidini Police ni barricade te Block ni gate subayei tipra mothani adongrok Block bisingo habui chirik mokorok khlaimani pati mungno kitingai tungfla laijak hejamara Block Complex amsai. Elaka o kami amsai ostoi. এলাকাও তিনখানি কারেন্ট এলাকানি স্কুল ৭৩ বছর আগে যে মানে তাবুক কোনো পরিবর্তন করুন যে বড় ফাতালি ফাইনাল যে বড় তিনি অধিকার ছেড়ে তিনি হাত ছেড়ে সঙ্গলামা মিলিক তিনি যারা ঠেঙের ওপর মেয়ারক পরিবর্তন তিনি প্রায় ৪০ বছর দীর্ঘ সংগ্রাম দীর্ঘ সভা খৈমানি পরে অরাজ্য দাঙ্গা অরাজ্য তিনি ত্রিপুরা সারানো সকমনে নিবাগে ৩৫ বছর বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা সারানো তুই সংখ্যা ৭৩ বছর কেন্দ্র সরকার সে রাজ্য সে বিজেপি হোক এনডিএ হোক ইউপিএ গভর্নমেন্ট ফানুন সিরিবাগৈ যে সমাজের হরমানি আবক খাইজাগলিয়া আবরাই দায়িত্ব আমরা চিনি বড় যোজন দায়িত্ব কংগ্রেস নি দীর্ঘ ৩০ বছরের শাসন ত্রিপুরা সারানো কংগ্রেস নামে ছুটলাম না মুসুঙ্কা বঙ্গ এলাকার উন্নয়ন বিভাগের অন্তর্মুখা পাহাড় অঞ্চল দলন সামকা দীর্ঘ ৩৫ বছর বাম শাসন শুধুমাত্র পাহাড় এলাকার বাজরুই ত্রিপুরানি লামাঙ্কা ত্রিপুরানি তুই মানকা ত্রিপুরানি কলেজ কাম কামুকা কিন্তু পাহাড়তে কলেজ করি তাবুক বলছেন সেমন থানায় বিধানসভানি অধিবেশন চিনি আনতেন এমএলএ বরমনা বিশ্বকেতু দেববর্মা দাবি খাই নাগো সিমনা এলাকাও কাইসা কলেজ রেনা নিথু দাবি খাইনে না সংকটমনি দাবি খাইনে আফ্রব দীর্ঘ ৩৫ বছর নিয়ে ত্রিপুরা সানো শুধুমাত্র বিপিএল ফুরগয় পুরাপুরি পেনশন ফুরগয় जोङो রাজনীতি খাইকা তার বিনিময়ে তা মানকা তার বিনিময়ে যারা নেতারা ফিসা মাইকা উনি কোনো মুখোমুখি তিনি যদি ১৯৬৭ সালে তিনি ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সড়ক নো শিডিউল নো রেস ওই ওয়ান শিডিউল ওই ওয়ান জাস্টিস তিনি খোঁজাকায় তিনি ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা স্থানীয় আঞ্চলিক দল সমাজের বিভাগে ১৯৭৯ সাল নিশ্চিমিন ত্রিপুরা রাজ্য দাঙ্গা খাইছা দাঙ্গা খায় হাজার হাজার ত্রিপুরা সমাজ জেলে দেখা দাঙ্গানি পরে কেন্দ্র সরকার মাওয়ান সুকা
কিসাস নাই কিসাস থামো মাতা নাই এইভাবে সংগ্রাম খায় কেন্দ্র সরকারের বাধ্যতা খলারিকা ত্রিপুরা ও শিখ সিংহের নানি বাদে 1984 সাল 1984 সাল 23 আগস্ট ভারতની সংবিધાનની 49તમ 49 આપણે એમેન્ડમેન્ટ થાય তিনি ত্রিপুরা রক্ষা কবচ রেখা হিন্দু বন্ধুগণ এবং তিনি ছাইমানান দরকার তবু ছাইমানান নাই এই যে শিক্ষিত বিমানী ওরা যারা রাজ্য সরকার সঙ্গে বরাবর সংরক্ষামূলক অরণি রাজ্যপাল যে রাজ্যপাল এডিসিনি ইনচার্জ এডিসিনি যিনি ক্ষমতা বিনিয়োগ এই রাজ্যপাল রাজ্য সরকারের সঙ্গে পুতলা হয় মুসলিম দাবি তো যার কারণে সংরক্ষা রাজ্যপাল যেখানে তিনি ত্রিপুরা বিধানসভা এবং রাজ্য এবং এডিসিও যেটা কনস্টিটিউশনাল অ্যাডভোকেশন প্ল্যাটফর্ম শিক্ষিত যে আইন পাস খেলো মানে 26টা আইন তিনি বিল পাস খেলিয়া যার কারণে তিনি ত্রিপুরা ছাড়ক তিনি অধিকার থেকে তিনি বঞ্চিত নাটকতা করতে ভুক্ত তিনি অধিকার হিসেবে বঞ্চিত যে রাজ্যপাল জনপ্রতিনিধি পণ্যমালিনী নেয়া কার আমল হেলনে হচ্ছে এটা কার নির্দেশে তাহলে বলে কে করলো এই ঘটনা কি করবে ত্রিপুরাদের খেপিয়ে ত্রিপুরাদের অধিকার এইভাবে কুক্ষিগত করে আর কতদিন রাখবে ত্রিপুরাদের ওই টাকার বিনিময়ে কংগ্রেস করাচ্ছে সিপিএম করাচ্ছে এখন কি করতে হবে তাও তো আমরা খাই নাই তাও বিজি বা মাস্টার নাই লোক যেখানে কেন্দ্র সরকার নির্বাচনে রেডি যেখানে কেন্দ্র সরকার और গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন ভাবে যখন রিলেনি আজ ওরা নিনি বড় ও 2000 বিনিময়ে নিনি বড় ও জায়গা ওটা মুখা জোর খাইয়ে অবন আত্মগা নাই তো জোর খাই আত্মগা নাই তো ও ভাইকে সম্ভব তাকে বুকুম খাই না তো মুসো ওয়া কোন ভাই जोंहाय जों पाइजा सिनाय दे जोंहाय पगदा जों पाइजा नाय दे जों एमडीसी अंगो 3 कोटी रां रोनो नो एम रोनो सरकार सबाय रे आबनि बागै सरकार सबाय रे हे बरो गाहाय खायै तिनि थाने गोबां मा जोंहा पानि नाय पाइजा गै समस्या बरो कामनाय नों तिनि 2000 3000 5000 ছাবল মূল নিবাগাই অবাহাইকে এই যে গণতান্ত্রিক যেখানে 10% ভোট আইপিএফ মানিয়া এই রাষ্ট্র ঘোষিত মালিয়ে তাবো খাইতাম কত কম খাইছো ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট 27060 কোটি মানে 27600 কোটি अरे 6000 कोटी आ जगह एडीसी में 2% भाई और 15 लक्ष ত্রিপুরা রাজ্যের যে আয়তন 100 বিশিন্ন 68% ত্রিপুরা এলাকা এডিসি এলাকা বাকি উন্নতি নাই ধান রিমালিয়া মাইবা পড়িয়া তুইমা নংলিয়া আপনি লগে লগে নিয়াঙো পারো কারেন্ট করে ওয়াপি নখা সঙ্গে কারেন্ট করে আবার বাকি সব দায়ী নাই সরকারিয়ারা তোমার বড়টা কোনো খুব মায়া আমাকে দায়ী সব নাই বনি বাকি ন তিনি অনুরোধ খানায় সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব অনতি বিলম্বে বিএসসি মিটিং বিএসসি কমিটি ডিজলভ করা হোক অবিলম্বে বিসি ইলেকশন করা হোক অবিলম্বে ত্রিপুরার সমস্ত জনগণের স্বার্থে ডাবল রেশনের ব্যবস্থা করা হোক
এবং প্রত্যেকটি এলাকার উন্নয়নের জন্য যা যা করা এটা করা হোক, একটা মাস্টার প্ল্যান করা হোক, একটা উন্নয়নের জন্য একটা প্রজেক্ট তৈরি করা হোক, যে প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা অন্তত বাসার অধিকার যেন পেতে পারি। এডিসি একটা সরকার, এই সরকারের যে পাওনা এটাকে অবিলম্বে দেওয়া হোক, তা না হলে এই রাজ্যের মানুষ ঘুমিয়ে থাকবে না। কতজনকে টাকা দিয়ে বিজেপিতে আপনি সারেন্ডার করাতে পারবে? সিপিএম 25 বছর পরেও তারা হারিয়ে যায়। আপনারা 6 বছরে কতবার হেরেছেন? এডিসিতে হেরে গেল। বিধানসভাতে যদি হিসাব করি আপনাদের বুথের 17% যদি আমরা জানি, আপনারা তো এমনি ফেল। তাই এই সমস্ত না করে একটা দিশা তৈরি করুন, একটা ব্যবস্থা করুন, ত্রিপুরার সাথে বাসার জন্য যা করার এটা করুন। এটাতে আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, রাজ্য সরকারের কাছে আমি অনুরোধ করছি। রাইথালে 5 বছরে হেঁটে মারাম পেলে অরুণী দেখবেন এবার বিজেপি হাতাম তামু ডেভেলপমেন্ট খাইছা কিছু খায়া তিনি এমএলএ তঙ্গ 5 বছর মিনিট আমরা খরচা দিকা অনেক কষ্ট খাইয়ে DWS তারপরে মিনি ইউরোপ ওয়াটার রিসোর্স এবং আরডি লড়াই খাইয়ে অনেক লামার খায় রেখা, অনেক পারা কারেন্ট হরকা, অনেক পারা তৈরি হকা বঙ্গে কোনো অবদান করি জোর কাবো আন্দোলন খায় না খা। আন্দোলনের মাধ্যমে তুই মানো, আন্দোলনের মাধ্যমে কারেন্ট মানো, আন্দোলনের মাধ্যমে লামা মানো, আগে আন্দোলন খাইকা মাছ মানি আবাই পাবো। জনগণ যে প্রতিশ্রুতির মানে নির্বাচনে ইস্তাহারে কি বলে, এই ইস্তাহারের মতে আপনি কাজ করুন অবশ্যই। স্যার পাশে মঙ্গল পাইছিল তিনি 24 ঘন্টা থানা তিনি সালকা এমপি রেবুটি ত্রিপুরা তিনি পেজখানে বরি কাজের আঙ্গ বুবাগ্রাম মহারাজা সরিবাই চ্যালেঞ্জ খাইতে আঙ্গাই এবং চংমারি বাতাইদি সাং সালকা চংমারিও পাইছিল बे बसाखा गोबां दिनै टिप्राफोरनि मानथाय एडिसि आरो एलपि डेभेलपमेन्ट खालामनाय आं गांसे टिप्रा मथाराव दिन्थिदों बेसादफोरा लांनाय आरो बटानि बागै टिप्राफोर बिदि अफ थाना नांखा मेनटेन बखरगरसे गुनगुन नांखातान सेमान बटाबो अकक सायाखाय 2024 कैंडिडेट मांगला गसा मसुरु कैंडिडेट सियारि बागिसिं दं बसाबिन दं बिनि दुमनगर ब्लक तामुं दं बिनि जे धलाय तामुं दं उसको मास्टर क्रे एडिसिओ 1633 टा स्कूल तंगमानि 160 टा सिंगल टीचर आबो के एडिसि दाई तुम जतबार कागज हरका मास्टर नियोग खायनो बागै प्रिया एडिसि एलाकाओ लामा 1165 किलोमीटर रांगुसुरी सेमान 4 किलोमीटर 1100 किलोमीटर 4 कोटी रां रखाय ताम डेवलपमेंट खाने रेबुती ना नाय बरं ताम जत बुबाग्राम कलिमांखाय बुंनो साबाय या भाखर जाखाय तावारा नाक्रिसा किन्तु मांगलाक रेबुती नों बुबाग्राम चैलेंज थाखाय दे बुबाग्राम चैलेंज खायजानाय बरजा बुबाग्राम चैलेंज खायजागे न चैलेंज खायजाबले ना एडिसि मामारका न डबल इंजिन क्षमता जानार मांखा थानाय विधानसभा निर्वाचन त्रिपुरा एलाकाओ 13टा सीट बाई मांखा बा नों मेन चैलेंज दंना जगह राजनीति खायो बक्तितार खायना नेताया जोंहानो खुरमो दङ आरो फालतु कक सामा कमिसिदै एगा जों सारना सेंसना आइसे जों फेज आइसे नि तला पात्र नङ हुस्तानि रो ओ बुनिबो साना नङ हुस्तानि रो आगे साइर आंनि रो बुबाग्रा हान्या सारो कोन लाब लाख बुबाग्रा कोबुय बुबाग्रा कथां बुबाग्रानि बिसिंथिनो तिनि त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारो खियाब जाकनाय नों फैनारे दिनि रेबते नों फैनारे नों राजनीति सिसिसिखौ सीपीएम खायमान कैंडिडेट माने बागै बीजेपी हाबै आरएसएस हाबै नों आरएस रायसिबो साय सुग्ला चरण सावो रंजित नो नों आबु अरे आबु दा साबु नों नगो नों ताव नगु दं नों तामानका तामरिमानका नों कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट 1000 नि 100 कोटी दं नि आरो 100 कोटी टाका जों सियादा आजे फालतु कक सावै त्रिपुराखौनो बिभ्रान्त खायै केन्द्र सरकारनो नाय दङनो आसना बागैसे बंनि जे परिकल्पना अब अंगला त्रिपुरा तागो दङ बंनि बरनो तलांगै सारेन्डार खायो भारत माता की जय ने आसे नायनाय दिगो दं आबो बीजेपी आगि बुदनाय रक आगि आईपीएफ दंनाय रक
Total kaya IPF ini kita mau tentang kiri. Hanya kau jenis tanya ya. Abrong ka loop. Mana बहुत बात mana ni bagi penyero. Sini bubagra ni bising bekang baca kena. Borok lubi. Aku ni sisa betul. Bubagra terman borok. MLA tongi thano, MLA thangai, borok onye gawa thane. Kau bagaimana? Bubagra bangno. Uttar Korea, dah uttar nang sin waria sobi. Amat sung mungkin kita. Laithangda 17 Julai Independent News ni Chief Editor Soito Talapatra Bubagrano Kok Sitra Kok Samani Bagai Abono Shedawai Shangrong Shala Killa Tipra Motha Botani Shankrarok Homtang Rally Khailega Killa Block Committee ni President Boram Gunang Sadan Moni Jamatia Shaka Laithangda Shala Independent News Channel ni Nokhang Soito Talapatra Bok Khataro Tongwai Sini Ha Bubagrano Sei Bubagrani Bumano Bukuk Sitra Bai Kulkha Abono Shedawai Sungte Tipra Motha Killa Block Committee Abono Mani Nahar Manja Abni Bagai Sung Hanglong Salo Homtang Rally Khailega Soito Talapatra no Dakti Rona Bagai BJP IPF DJ Monjo Oka Dr. Malik Sahara Kocha Jei Tomuno Dakti Soito Talapatra no Rome Ke Busang Sala Kotor Soba Khaile Sini Shaka Tipra Motha Killa Block ni President Sadan Moni Jamatia Rajini bikhom misil khadumani mosal misilo phai manjak phaimani bangai tasara जों press media social media ni bisingtei sara Tripura ni sini kungthai bara Triprasa ST hi gosai tongnai joto takoktei bukuk tasara ST ya jotono nu sanai जों tini sini killa bisingo killa Tripura motha block ni bisingo klainai sini rayo ni regional eba local committee brong ni tui dulmungbai जों tini thangnai kisudin age Soikot Talapatra Hni Khoroksa Independent ni Nokhang Kubo Kelkatao Tongtutui Bozebabe Bubagrano Bukuk Sitra Boni Bumano Sini Moha Bubagrani Buma Ono Pojonto Zebabe Bukuk Saka Walk Talk Sui Hni Saka Sung Bono Kuno Mote Sini Tripura Motha Killa Block Committee Manai Namaya Manewani Bujugoya Hani Bangai Sung Tini Bikkum Bisil Ma Khaika O Je Soikot Potlo Bo Soikot Potloya Soitan Patro O Soitan Patro no Sung immediate Tripurani BJP IPF Sarkar Oro Jago Sini Mukhyamantri Dr. Professor Manik Sahano Sung Sanai immediate Soikot Potro যেখানে থাকুক তাকে ইমিডিয়েট অ্যারেস্ট করতে হবে যদি অ্যারেস্ট না করে তাহলে আমাদের Tripura Motha আন্দোলন ছাড়ছে না আমরা আন্দোলন চলছে আমরা সৈকত পত্রকে ইমিডিয়েট জেলে দেখতে চাই যদি জেলে না করে আমাদের আন্দোলন আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হবে হানি বাঙ্গিনি মাছাও ও যে ছয়টান তলপত্র Kelkatao Kharuaisa, Morastro Kharuaisa, Boni Singo Hai Chitong Kurui, Kirizak, Hai Kachisini Bubagrani Boni, Boni Bubagrani, Hadului by Somantananya, Yabosini Bubagrano Zex Babik Kok Saka, Zebabe language use Kaika, Bonosini, Tripurani Joto Razani Bubagra, Nipusa, Singorokuno ST General Huya, Joto Sintini Tripurani Borok, O Tripurani Borok, O Boni the Soikot Potoni Beam, the Boni the Kok Samono Joton Selengzak, Haini Bangai Sung Tanai, Dini Killa Tripura Motha Block Committee or YTFT, WFT, ISF, Jotono Sung Tongo, Dini Bikum Misil Zatra Sung Punoka, Jodi Habang, Haste Habang, Jodi Ora BJP IPF Sarkar, O Tolopotro, Soitan Patrono, immediate, Rowish Jello Dayanke. সারা ত্রিপুরা হরসুং নাই হরসুং কাঙ্কে দায়িত্ব টং নাই অ ত্রিপুরানি যারা সরকার প্রশাসন টং নাই বিজেপি আইপিএফ যারা টং নাই ব্রনি দায়িত্ব টং নাই হানি বাঙ্গৈ অ হরসুং ইয়াকো সগাং দায়িত্ব ন শয়তান তলপত্র ন মাজনাই ও খনাই গরৈ তাকলা বিয়াংনি পাসাকাব সমুদ্রনি সিসকমা হাই অ সিসকমা ন দায়িত্ব করা সাজার একে চিনি ত্রিপুরা তাবক जों সিং সিং টংয়া অর যতন বাসা যাক जों সুর ত্রিপুরা সাহাইয়া ত্রিপুরানি যত মত চিনি বুবাগ্রানি হা
अमो जों आइदि फानो सिवो ब बांग्लादेशी नि बाङैनो राजानो बजे पालमानि हुनु जों बनो केराक माजरा कन्डेम खायो बनि कग्नो जों जीवन गसै नामाया जदि अमो हाय बनो दिनै त्रिपुरानि जारा शासन टंनाय मुख्यमंत्री नो जों बारे बार रिक्वेस्ट मा खायो डॉक्टर प्रोफेसर मानिक सानो जों रिक्वेस्ट खायनाय नों इमिडिएट सयकपत्र नो जे बाटांदों हा निकुनो कप्लाक्रै नों अमेरिका लंडन सुइजारलैंड फान खाथों इमिडिएट बनो नों मोबाइल टैग खाये एरेस्ट खाये सिनी बसकांगो जेल फुनुक दे हायगा सिनी त्रिपुरा जदि खायगा सिनी त्रिपुरा हरसुंनाय हरसुंनानि दायित्व सिनी त्रिपुरानि ताबंनि जारा शासन टंनाय ब्रंनि दायित्व क्लायने हायनि बांदै से लासो कयनाय हानि जारा ताबक प्रशासन चालवै टंनाय निरग्न कयनाय अम कायसा वायलेंस सिनी वाजिबे बरग्न सेबा फुनांगानि कायसा वायलेंस दांगा सृष्टि खायने नायकाव सयकत सयतान तलपत्र हायनि बांगैनो अमो जाते गोबां थायको सानि तिनी सारा त्रिपुराव जाते हरसुंगियाको सानि इमिडिएट बनो ग्रेप्तार एरेस्ट खायै जेलाव दावनि थों असुंना आं सानाय तिनी प्रेस मीडिया नि बिसंतै सारानि सोमोंसे तिनी जों प्रेस मीडिया वो माखायमानि कारण था जों एकटा इशू जे तिनी मणिपुर जेटा इंसिडेंट मानसि आपन तुई कक सानाय तिनी बिफां आखुजाक मैडम मनिहार वर्किंग प्रेसिडेंट तंगो तिनी सेक्रेटारी मैडम शर्मिला तिनी तंगो मैडम बुद्धलक्ष्मी सेक्रेटारी तिनी तंगो मेंबर्स ऑफ तिनी मैडम शिवानी एंड मैडम लिली मैडम राखी मैडम पुरबी तुम पहिलावो तिनी मैडम मनिहार नो कक साना बागै कयनाय ধন্যবাদ সব মিডিয়া বন্ধুদেরকে আজকে আমরা আপনাদেরকে যে ডাকা হয়েছে আপনারা সবাই জানেন এবং দেখেছেন যে গত 3 মে মণিপুরে আমাদের কুকি সম্প্রদায়ের 2 মহিলাকে যেভাবে নগ্ন করে সারা রাস্তায় হাঁটিয়ে যেভাবে অত্যাচার করা হয়েছে সেই ভিডিও ভাইরাল আমরা গতকালকে দেখেছি সেই ভিডিওকে দেখি আমরা আর থাকতে পারছি না কারণ আমরাও মহিলা আমরাও মা সেই জন্য আমরা প্রতিবাদ করার জন্য আমরা আজকে আপনাদের সামনে আসতে হয়েছে আমরা অনুরোধ করব আমাদের কেন্দ্র সরকারের প্রধানমন্ত্রীজি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীজি এবং আমাদের প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া যেহেতু আমাদের একজন মহিলা ওনাদের কাছে আমরা অনুরোধ করব এবং আশা রাখব যে মণিপুরের যে ঘটনাকে যত তাড়াতাড়ি শান্তি বজায় করে আনতে এবং ওইখানে 1.5 মাস ধরে যে হিংসার ঘটনা চলছে 2 জাতির গোষ্ঠীর মধ্যে সেটা খুবই দুঃখজনক এবং গতকালকে যে ভিডিওগুলি আমরা দেখেছি সেই ভিডিও দেখে আমরা খুবই লজ্জিত এবং খুবই আমরা তীব্র নিন্দা জানাই এইসব ঘটনা করা ঠিক হলো না কারণ আমরা এই রাজ্যের বাস করি আমরা ভারতবর্ষের বাস করি ভারত আমাদের মাতৃভূমি সবাই বলে ভারত মাতা কি জয় বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও সব যে কোনো ব্যক্তি হোক মহিলাকে অসম্মান করার আগে মহিলাকে নির্যাতন করার আগে যেই ব্যক্তি হোক প্রথমে উনিও এক মহিলার গর্ভেই জন্ম হয়েছিল সেই কথা ওনারা ভুলে গেছেন সেই জন্য আমরা যে কোনো সম্প্রদায়ে হোক যে কোনো জাতিই হোক মহিলা যদি এইভাবে নির্যাতন হয়ে থাকে তাহলে আজকে আমরা ভারতবর্ষের যে একটা মন্ত্র শুনেছি আমরা ভারত মাতা কি জয় কিবা ভারত আমাদের মাতৃভূমি শুধু মুখে বলে থাকবে না সেই মুখের বলার কাজটা কি কার্যকর হবে না সেই জন্য এই ভারতবর্ষকে যারা পরিচালনা করে থাকেন ওনাদের কাছে আমি অনুরোধ করব মণিপুর যেভাবে হয়েছে এখন পর্যন্ত সমস্ত ইন্টারনেট বন্ধ
ওইখানে যে কোনো কিছু ঘটনা হলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাই না, আমরা জানতেও পাই না। আমাদের এই নর্থ ইস্টও একটা ভারতবর্ষের অঙ্গ, নর্থ ইস্টকেও তো দরকার, কিন্তু আমাদের এই নর্থ ইস্টকে আমরা মনে করি নর্থ ইস্টকে 7 সিস্টার 8 সিস্টার হয়েছে, সেটাকে লক্ষ্য করা খুবই কম আমাদের ভারতবর্ষের যারা ভারতকে চালায়। সেই জন্য আমি অনুরোধ করব আমরা এই মহিলা 2 বোনের মহিলা যেন মহিলাকে যারা নির্যাতন করেছে তাদের যেন শাস্তি হয়। আর ওইখানকার যারা পুলিশ প্রশাসন, যারা স্বরাষ্ট্র দপ্তর, যারা পুলিশ প্রশাসনের কর্মরত, তাদেরকেও যেন সাসপেন্ড করা হয়। তাদের চোখের সামনে কিভাবে আমাদের এই 2 মহিলাকে এভাবে সারা রাস্তা নগ্নভাবে বিনা কাপড়ে ওদেরকে এভাবে রাখা হয়েছে, ওদেরকে এইভাবে যে নির্যাতন করা হয়েছে সেটা খুবই দুঃখজনক। এবং সেই জন্য আমরা ওইখানকার মণিপুরের, বিশেষ করে মণিপুরের যারা সেই সময় কর্মরত পুলিশের যারা কর্মরত তাদেরকে সাসপেন্ড করার জন্য আমরা দাবি রাখছি। এবং যারা এই 2 মহিলাকে এইভাবে নির্যাতন করেছে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য আমরা অনুরোধ রাখছি। ধন্যবাদ। हामबाय मीडिया जाखुसंनो पटनाय जत जाखुसंनो दिनै जों अरनरकना रिंमानि थाखाय नरक साइमन बायना मणिपुरो थांनाय सालसा जाय खाकसा रमै आरो बेलायथेनो वानामा सिंसा जाजारारा आंनि दंमानि गोबांमा बररक थैजा खरक रासा जे बाथि निफ्राय बरफ थैजा आरो दाबो बोथ्रि दङ साल ब्रुम ब्रुम बरफ सातक जाबि दङ बरफ न मुखुंनि बुथुलै थांगै केम खालायमा दंखा मासाया मा नैया नि मा दंलायसा आरो नि दंकथारनि नग्रक सगै रोजाकबायथा मेइटे जाय कुकि बसंनि बर' रकनि बिसिङाव आबहायके नाचलेलाय मानि हर जों मानि बागै गोबांमा पार्टी मानि उलो ताबो रिसेंटली जे पार्टी जिनि मखलकलायसा अबहके मे तालनि सालथाम एबा 3rd मे वो ऐसा इंसिडेंट उनका अबहके इंफॉल निसिनि 35 किलोमीटर थाकजालो कैसा हाइनम ने कैसा कामी अब डिस्ट्रिक्ट निके कांगपक्पि ओ डिस्ट्रिक्ट नि अंडर गलायो आजागावो बुरी खरक निनो खरक थाम दं मानि बुरी खरक थाम न मेइटि जलारक गोबां माखे थांलायै आपारानि बररकनो फ्रेका बुखा के बरक खारिमा थांबायथा हर कुथुगो ओ बुरी खरक थाम बरक बलं कुथुगो खारिमा थांमानि आरो बरकनो रि खुलगै बरकनो हमरखा बरकनि बसाकनि पद्रे पद्यागाव बरक यागरखा बरकनो सातखा अरन बिसिङाव खरक जाहैबाय खारि यखा ओ बुरी खरकथानि बुफायुं ब आबनो तामनाय बिबि संनो बाजिरनानि बागै ब खरां सिसाथानि एबा बरंनो चुबाना थांथानि बनो बसारि सिरिजाखा अब दाबां बुकुबाय साका हांके बेलेग कलाय हायकासा पाति मुखियाबा आबनो मकल बाय नुख हांके दामुं खामुं बखाबाय नरक बखानि मकल बाय आबनो नरक सिसा वान सिनाय बसक किरिमा सिंसा बसक लातिमा सिंसा बसक वानामा सिंसा ओंखाना बोरै रकनि जों नर्थ इस्टनि बोरै रक दिनै जों कामचलि सुम्मा साकाव बोरै साथैयो रितुखौ थैयो दिनै बसाकनि रि साकाजों सेकेसरि थैयो दाम होगाय दिनै बसाकनो जों खलकना बागै दिनै लाथि मुंनो जों नारकनानि बागै फैयाबा कायसा बोरै न जेफ्रु दिनै साकनि जेबा रि खुलगै आसो बरफ गोबां मानि बसकाङो हेमरो जागो
Obroi apro langma besako tongfano bini besako tai pola tai tongya bokaisa langma genang kaisa mang kesini tong belekno hakama sinsa o patimu no viral khlai maya abo video recording khlai taka 3rd May o patimu mani priaba internet connection joto bondho khai ton mani bagai abo viral india viral inka 19 July mia viral mani loge no kabang ma brirok mokol mukti klai taka bukha phatingui hakama phaika sulukma phaika ang tabu opok sai tongphano ani bukha kulisai phai ani busago betangma botre sai phai abo bute hai unkhana ojora aboni bagai tini bharat hakotorni jotoni se atut thai kutuba atut jak tini khoroksa bwrui tini tamnai SC adibasi bwrui boram ganangjak Draupadi Murmu bono bini thaniwo koina mutungu nung khoroksa bwrui ni tongkhangke nung khoroksa hani besa eba adibasi bwrui ni tongkhangke kaisa adibasi bwrui omhai khlaioi hatok jaki tongmani nung gandhari hai mokolori khawini tatongdi nini o mokolni ri khulogoi nung Draupadi je Mahabharata ri khulog jagai hatok jakmani jotoni pstango di mokolni ri khulogoi nung khorang sati obono mothak di Draupadi Murmu ji nin thaniwo opotini koinu Modi ji chawo tini Bharatni boram ganang प्रधान मंत्री बसाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी को बचाए तो पहले उसके बाद उसको पढ़ाना है कौन सी बेटी को पढ़ाना है बेटियां अगर खुलेआम नंगे हाथने लगे नंगे चलने लगे और हजारों लड़कों के सामने उसको अगर विवस्त्र होके रेप किया जाए कौन सी बेटी को आप पढ़ाएंगे कौन सी बेटी को पढ़ाने के लिए आप बोल रहे हैं मोदी जी आपकी कान को खोलिए आपके मुंह को खोलिए आपकी आंख को खोलिए देखिए आपकी बेटियां और कैसे बचेंगे बेटियां लाश बन गई है अगर आप भारत माता की जय बोलते हैं कि भारत माता हम भी है हम यहाँ नॉर्थ ईस्ट की सभी माएँ सभी महिलाएं हम भी भारत माता की जय बोलते हैं और हमारा इज्जत ही नहीं रहा है तो भारत माता की इज्जत कहाँ रहेंगे आप पहले हमारे इज्जत को बचाइए हमारे जान को बचाइए हमारे बच्चों को बचाइए फिर बोलिए भारत माता की जय आंगो सानो मुचुंगो मोदी जी नों भारतनि जतन साइ उजुग शांति तंनाय हंके नों नायखलायदि शुधु बीजेपी खलायका हंकायनो शुधु आरएसएस नि सपोर्टर हंकायनो भारतवासिया सिर्फ आरएसएस सपोर्ट करने वाले और बीजेपी के सपोर्टर ही भारतवासी नहीं है हर पार्टी करने वाले हर धर्म मानने वाले सभी आपके देशवासी है और सबको बचाना आपके कर्तव्य है और यही बोलने चाहते हैं कि मोदी जी मणिपुर को बचाइए मणिपुर में वो सुलगता हुआ वो आवाज को आप सुनिए मणिपुर की सभी मेइतेई बहनों की लाश को बचाइए कुकी बहनों की लाश को बचाइए सभी मणिपुर की सभी बच्चों की चीख को सुनिए कोई उसकी माँ विवस्त्र हुए तो वो बच्चे का कैसे बचेंगे वो कोई बीवी विवस्त्र होंगे तो वो पति कैसे बचेंगे अगर भारत को बचाना चाहते हैं तो मोदी जी प्लीज मणिपुर को बचाइए और मणिपुर की आग को बुझाइए यही अपील रहेंगे हम ये त्रिपुरा की TWS की सभी महिला की ओर से आपको विनती करती हूँ अगर हमारा आवाज आप तक पहुँचे तो आप जल्द से जल्द मणिपुर की आग को बुझाइए हमको ये मालूम नहीं है कि मणिपुर की मेइते अच्छा है या
कुकी अच्छे हैं, हमको ये मालूम नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। उसका जेल की जेल बंद कीजिए, आपके आँख को खुलिए, आपके कान को खुलिए, आप नजर दीजिए मणिपुर को, नॉर्थ ईस्ट को, और हमारे माए को बचाइए। Toto social media no, sini oro haimani bagai, je sini jeng press media ma phaika, mainke thangnai jeng koek din age social media jeng joto sit tongo, Manipur ni jibotona niti. Ani mungka Nandita Debbarma yang, engkai ani yang yagra phaiking tongo, MLA Shopna Debbarma, engkai sini temasa Madam tongo, Ian Dolly Riang. Pula no tini ni press media tini Ian Dolly Riang. Je gotona niti, je press meet khaina tini asumane. Apni bisari to bo. Pula no kok san. Thank you very much. The whole nation of our country, the entire Northeast, Manipur is one of the states of the 7 sisters of Northeastern states. We all are aware the situation, the burning issues in the last more than 2 months. It has been happening in Manipur. We all are very much aware of that. We could never hold back ourselves. We could never remain, no longer we could remain silent spectators because of the very heartfelt sudden incident that took place on 4th May 2023. 3 ladies, 52 years old, 42 years old, and 21 years old. 3 ladies were brutally stripped off their clothes. They were forcibly made them to walk on the road in the midst of the mob, and they were taken to the battlefield and vehemently, very simple to pronounce, they were raped in the battlefield in the open space. By 21 years old girl was raped. When the mob encountered the police, then she raised her voice to protect her dad and her brother. They stood beside her to protect her. But then the dad and her brother could not save her. These 2 men, the victim, 21-year-old girl, her daddy and her brother was on the spot murdered, and she was taken to the battlefield and raped in camp. So, seeing that viral video in the social media, we have decided to come forward as a human being and also as a lady. We have come forward to speak. We are seeking justice for our sisters who were being raped brutally, shamelessly in Manipur. You can see this, our honorable member of Tripura Legislative Assembly, Mrs. Debbarma. She is the president of our Tripura Women's Federation, Tripura Party, and she is our honorable MLA, Mrs. Nandita Debbarma. And here you can see in our back, she's also our secretary, Mrs. Formula Debbarma, our TWF, Tripura Women's Federation Secretary. And you can also see in my back, Mrs. Debbarma Riang. She's also the secretary of our Tripura Women's Federation. And we have got 2 ladies, our members. Today we could no longer hold back our grief that we have seen our sisters were brutally tortured, physically, sexually assaulted, raped, and their family members were murdered. We would seek justice for the women who were raped and also for the 2 men, a daddy and a son, who were murdered. And also the thousands of children who were sent away from the school because their schools were destroyed. And also the thousands of people today who are lying down on the open skies, on the ground without home.
and the numbers of churches, they were burned in Manipur, and thousands of whose someone's husband, someone's brother, someone's daughter, someone's sister were killed. Even we could see from the social media views, some women pregnant, they were, not even the newly born child also was not spared. They were burned alive in the ambulance. So seeing all this, we could not remain silent. Today we are bound to come to the social media and raise a few words for our sisters, for our brothers and sisters of Manipur. Problems will be there. In every corner of the world, in every corner of the nation, or in every corner of the state, problems may arise. If there is a problem, there is a solution. We can find out solutions. The government of India can bring solutions. I don't understand why the government of India, our Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, is an international figure leader. But today, why he is so silent? Why the Prime Minister of India or the government of India took so long days, so long time to solve the problem of Manipur? And the BJP's motto is what? Sabka Saath, Sabka Vikas, Beti Bachao, Beti Padhao. Where is your this slogan gone? Where is your theme? Your theme, your words have said something, and your action behind the screen is something else. Your Beti Bachao, where is your Beti Bachao? Today your sisters, I should not be saying, but I am bound to say, our Honorable Prime Minister, he is also a married man, but he has never become a daddy. Maybe this is also one of the reasons that he is not seeing the pain of a lady who are being tortured, who are being murdered, the children who are being homeless, the children they have to come out from the school, so they are lying down in a paddy field like an animal. Maybe because he has never become a daddy. This is one of the reasons that he could not see the pain, the sufferings of the people. We strongly request that government of India should solve the problem of Manipur from both the communities. Let government invite the social leaders, the political parties, and solve out the problems. How long can you watch? Or is it an entertainment for you? My question is the Manipur issues. You have played politics between tribes and tribes in the name of status. You are playing politics in the name of religion. You are playing politics, scheming out the sex is a way or to penetrate politics in Manipur. This should not happen, and we will not tolerate. Especially we women, we cannot tolerate injustice being done to our people. We cannot tolerate this. That's why we are raising our voice. If Prime Minister of India can roam in the entire nation of the world and bring out solutions, then why not a small state in Manipur that such issues has been burning in the last 2-3 months? Why he is watching silently? If you only say, Bhai or Beheno, I love you all. Seeing the Manipur condition, my eyes are filled with tears. My heart is filled with pain. If you only say your words, it is not enough. We want to see the action. Bring out solutions. That will prove that you are a really capable and deserving Prime Minister of the country. We want to see the results. And who is the Biren Singh, Chief Minister of Manipur? And Biren Singh, Chief Minister of Manipur. Who is he? He is the Chief Minister of BJP in Manipur. Why this Chief Minister is enjoying in the last 3 months? He has taken these issues as an entertainment. He has seen the people crying. He has seen people being fled away from the houses. He has seen churches gutted down. He has seen thousands of people wounded and hospitalized. He has seen thousands of people killed. The innocent people are suffering out of schools, out of education. Children suffer. Out of food, people are dying. Out of diseases, people are dying. But why Biren Singh is showing his natak there? That means we are saying there must be some reason behind the pattern. And the incident took place in 4th May 2023. But only one single man out of the gang, only one single man so far arrested after 77 days. This shows that operation of the police profession or the government of India is so weak to arrest those criminals. That is why they took 77 days. Or is it the reason that they want to enjoy
Or is it a motive behind the tribals to be killed in Northeast? What is the motive behind? What is the motive behind? Why their operation is so slow? This is our question. Many questions arise. It is so surprisingly that after 4th May incident took place, the original video viral did not happen. It was hidden. But unfortunately, it has come out in the social media, the entire nation saw. And only one man is so far arrested after 77 days. Then how are the government of India, the BJP government, going to handle the problems of the country? By to arrest few men, if they take 77 days, then how are they going to function? How are they going to develop? How are they going to operate in the entire nation? This shows that government of India is really weak and incapable. Therefore, we strongly request the government of India to intervene and bring peace, tranquility, order in Manipur state. And the remaining guys, whoever have involved in the rapists, whoever is involved in the rape, they must be arrested at the earliest. That's all what I have to say, and our TRIPURA Women's Federation President will state something. धन्यवाद, थैंक यू। मुझे हिंदी से बात करूंगी। मुझे हिंदी ज़्यादा आता नहीं है, आज हिंदी से बात करूंगा। मणिपुर 4 तारीख मई में मणिपुर में एक घटना हुआ। घटना का बारे में सारा भारतवर्ष के सोशल मीडिया को देखा, सोशल मीडिया को वायरल हुआ। सोशल मीडिया वायरल हुआ वीडियो को देख के मैंने अच्छा से खाना नहीं खा पाए, अच्छा से छू नहीं पाए। बहुत 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 एक गलत है, क्योंकि बहुत बहुत दुख लगता है। उसका बारे में सोच के मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि 2 महिला को इतना अत्याचार किया। 2 महिला को कपड़ उतार के नंगा करके गांव का कच्चा रास्ता से हटाया, भागा के हटाया और बाद में धान का खेत में गैंग रेप किया। गैंग रेप का बात में मैं मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, आप महिला का बारे में सोचिए। आपने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत माता की जय हो। ये भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, आप इधर में मणिपुर में इतना आग जला है, इतना हिंसा का आग जल रहा है मणिपुर में 2 महीने। आप नहीं इधर में टाइम नहीं दिया, मणिपुर के जाके आग नहीं बुझाया। आपका टाइम, आप तो बहुत टाइम दिया है बाहर में, कभी फ्रांस, कभी जापान, कभी अमेरिका में आपने टाइम दिया, एक बार भी टाइम नहीं दिया मणिपुर में। मोदी जी को मैं बोलना चाहता हूँ, आप तो सोशल मीडिया का वायरल होने के बाद आपने इस बारे में पता चला,
तो मैं बोलना चाहता हूँ, 2 महिला बलात्कार हुआ था। एक महिला ने बोला, उसमें पुलिस भी मौजूद है, पुलिस का सामने रेप हुआ है, पुलिस का सामने अत्याचार हुआ है, पुलिस तो मालूम है, पुलिस भी मालूम है, फिर मुख्यमंत्री भी मालूम होना चाहिए, मुख्यमंत्री भी मालूम होगा, तो मुख्यमंत्री क्यों मोदी जी को नहीं बोला? तो मैं बोलना चाहता हूँ, मोदी जी, आप मणिपुर का सिचुएशन को देखो। आप मणिपुर का 2 बहन का बारे में सोचो। 2 बहन का आप क्या जवाब दूंगी? भारतवासी का बेटियों को क्या जवाब है आपका पास? मैंने और भी मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, हम महिला को बचाइए, न्याय दिए महिला को। ये भारत बहुत सम्मानित देश है, भारत सम्मानित देश है, भारत माता की देश है। महिला को न्याय दिलाइए। और ये भी बोलना चाहता हूँ, जो भी कल्पित है, कल्पित को अरेस्ट कीजिए। एक कल्पित नहीं है, उधर में देखा है 30-40 आदमी है, उसके चुन के उसके अरेस्ट कीजिए। अरेस्ट के बाद उसको फांसी देना चाहिए, नहीं दिलाना चाहिए। तो आप नहीं दिएगा तो ये कोरोना वायरस जैसा छोड़ जाएगा। बहुत भारतवर्ष में बहुत राज्य है, बहुत राज्य में छोड़ जाएगा। क्या मालूम है, त्रिपुरा में मणिपुर का घटना जो हुआ था 2 बहन का साथ, 2 महिला का साथ, त्रिपुरा में नहीं होगा, कौन गारंटी दे सकता है? इसलिए मोदी जी, आप जल्द से जल्द न्याय दीजिए, जल्द से जल्द अरेस्ट करके न्याय दिलाइए। वो मणिपुर का विक्टिम को अरेस्ट कीजिए। धन्यवाद। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের প্রেস মিটটা খুব সংক্ষেপে শেষ করব, বিকজ 1 ঘন্টার প্রেস মিট যদি করি অনেকেই এটাকে দেখার জন্য তাদের সময়েরও দরকার। বাট এটা তো আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, ইট ডিপেন্ডস অন দি ইস্যুস। আজকের যে প্রেস মিটটা বিশেষ করে একটা বিষয়কে উত্তর দেওয়ার জন্য দেখলাম, গত 19 তারিখ জুলাই আমাদের রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় বিজেপির পার্টি অফিসে বসে, ওনার দলের অফিসে বসে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। এবং সাংবাদিক সম্মেলনে উনি বাজেটকে নিয়ে কতগুলো তথ্য দিয়ে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করে। সাংবাদিক সম্মেলনটা বিকেল বেলায়, সন্ধ্যাবেলায় দেখি, তখন আমার মনের মধ্যে, আই ওয়াজ অলসো ইন দি অ্যাসেম্বলি, আমরা অনেক তথ্য উত্থাপন করেছি, অনেক ইস্যু নিয়ে আমরা কথা বলেছি। উনি বলেছেন যে রাজ্যের 31% জনজাতিদের জন্য 39% বা 39.81% বাজেট রেখেছে। তাতে কিন্তু জনজাতি অংশের মানুষের অনেকেই আনন্দিত হবে, কিন্তু প্রশ্ন সেখানে না। উনি আরো বলেছেন যে 18-19 সালে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেই বছরে 38.40%
জনজাতিদের জন্য বরাদ্দ করেছে। 19-20-তে 39.52 এবং 23-24-এ 39.81%। এটা নাকি সর্বাধিক জনজাতিদের জন্য বাজেট বরাদ্দ করেছে। আমাদের বক্তব্য হলো যে এই যে তথ্যগুলো উনি দিয়েছেন, এই তথ্যগুলো উনি বিধানসভায় কেন বলেন? ত্রিপুরা মথার পক্ষ থেকে, সিপিএম এবং কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে বারবার আমরা বললাম যে বাজেট এট এ গ্ল্যান্সের যে বইটা, এই বইটার উল্লেখ করে উনি বলেছেন এইখানে ট্রাইবাল সাবপ্লেনে 39.81% বাজেট জনজাতিদের জন্য করেছে। I can show my media friends how the rupee goes in 2023-24 sector-wise expenditure. টাকা কোন খাতে কিভাবে খরচ হবে এটা একটা গ্রাফ দিয়েছে। And in this graph, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন পেজ নাম্বার 9, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের জন্য উল্লেখ করা আছে 3.91%। এটা আমার তথ্য না, এটা ওনাদের তথ্য। 3.91%। এবং আরেকটা জিনিস হলো, আমি এটা বলবো যে only for 31% people আপনারা 39.81% বাজেট রেখেছেন। তার অর্থ হচ্ছে রাজ্যের জেনারেল ক্যাটাগরির মানুষের জন্য, এসসি এবং ওবিসিদের জন্য সেই রাখা টাকাটাকে আপনারা নিয়ে জনজাতিদের জন্য খরচ করার চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ সাধারণ ক্যাটাগরির লোক, এসসি ওবিসি ক্যাটাগরির লোকেদের বঞ্চিত করে আপনারা এসসিদের জন্য খরচ করবেন ফর সো মেনি ইয়ার্স। ওনার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী 18-19 থেকে এই ধরনের কাজকর্ম শুরু হয়েছে। ইট মিনস ফর দি লাস্ট 5-6 ইয়ার্স রাজ্যের আনরিজার্ভ ক্যাটাগরির লোক, ওবিসি এসসিরা বঞ্চিত হচ্ছেন। ত্রিপুরা মথা কখনোই এই কথা বলেনি যে অন্যদের টাকা নিয়ে আমাদের জন্য কিছু করুন। উই হ্যাভ নেভার সেড। আমাদের যা প্রাপ্য 31% লোকের জন্য only 31% you should spend। এটা আমাদের বক্তব্য। 2 নম্বর আমাদের বক্তব্য হলো, রাজ্য সরকার নিজের প্রশাসনিক নেটওয়ার্ক দিয়ে আপনারা ত্রিপুরায় কত টাকা খরচ করবে, we are not talking about that। এডিসিটাই তৈরি হয়েছে যে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার ডাইরেক্টলি ট্রাইবাল এরিয়াতে গিয়ে কাজ করতে পারছে না। এ বলেই কিন্তু 1985, আজকে থেকে প্রায় 38 বছর আগে ভারত সরকার পার্লামেন্টে বিল পাস করে TTAADC গঠন করেছে। So what is the motto? The motto is central government and state government, both the government, ওরা ADC কে টাকা দিয়ে দেবে, and for the local tribal people in the ADC area, যাদের আমি নিজে বলি ত্রিপুরা people, for ত্রিপুরা people ADC government will do the development work। এইখানে আমরা প্রশ্ন করেছি, হাউ মাচ অফ মানি ইউ আর গিভিং টু এডিসি। এই ফিগারটাও আপনারা দেখুন। বাজেট এট এ গ্ল্যান্সে এইবার রাজ্যের বাজেটের পরিমাণ কত? দি বাজেট ইজ 27,654 crore 44 lakhs। এটা হচ্ছে রাজ্যের টোটাল বাজেট। এই বাজেট থেকে এডিসি কে মাত্র 672 crore 64 lakhs 30,000 দেওয়া হচ্ছে। সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, এটা যদি ক্যালকুলেট করি, পার্সেন্টেজটা যদি ক্যালকুলেট করে
ব্যয় করি তাহলে 2.7% অফ দি স্টেট বাজেট এডিসি কে দেওয়া হচ্ছে। এবং আরো চমৎকারের বিষয় এই যে বাজেট এট এ গ্ল্যান্সে 24 পেজ নাম্বার, এখানটায় যা টাকার ফিগার দিয়েছে বা কোথায় কোথায় দিয়েছে, ইউ জাস্ট সি। কোঅপারেশন ডিপার্টমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট এডিসি কে বছরে 40 লক্ষ টাকা দেবে, কিন্তু এই 40 লক্ষ টাকা খরচ করার জন্য স্যালারি অফ ডেপুটেড স্টাফ অর্থাৎ রাজ্য সরকারের ডেপুটেড স্টাফ যারা এডিসি তে কাজ করছে তাদের বেতন দেওয়া হবে 1,95,00,000 টাকা। Just to spend 40 lakhs of rupees, you are paying salary 1,95 lakhs per annum. এইভাবে আমি ক্যালকুলেট করেছি 14টা ডিপার্টমেন্টের উল্লেখ করে রাজ্য সরকার টাকা বরাদ্দ করেছে এডিসির জন্য more than 208 crores. More than 208 crores ADC spending only paying the salary. এই 672 কোটি টাকার মধ্যে ADC spending most of the money for paying salaries to the deputed staff from Tripura government. ADC নিজস্ব কর্মচারী রয়েছে, এই 208 এবং এডিসির কর্মচারীদের বেতন দিতে গিয়ে আমরা হিসাব করেছি 580 crores will be spent only for salary. থাকছে কত? Around 92 crores for development fund. এই জায়গায় আমরা প্রশ্ন উত্থাপন করেছি, what is your transfer of money to TTAC? এটাকে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। যা উনি বলেছেন সেদিন, যা বলতে এটাই, যে জিনিসটা উনি বিধানসভায় বলতে পারতেন উনি কেন বললেন না? কারণ উনি জানেন বিধানসভাতে উঠে দাঁড়িয়ে যদি কথা বলেন দিস উইল গেট রেকর্ডেড এবং এইটার বিরুদ্ধে যদি কেউ কোনো প্রশ্ন তুলে উনি আইনের ফাঁদে পড়বে। তো পার্টি অফিসে বসে যে কোনো লোক যে কোনো বিষয় বলতে পারে, দ্যাট ইজ ওয়াই হি ইজ টেলিং। ওনার অনেক সুযোগ ছিল বিধানসভার মধ্যে কথা বলা। আমরা যখন কাঠমোশন আনলাম, আমি একা 28টি কাঠমোশন এনেছিলাম সেই দিন, এবং বিশেষভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ডিপার্টমেন্টের যেমন ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট, হোম ডিপার্টমেন্ট, হেলথ সার্ভিসেস, ইনফরমেশন এন্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার তো আছেই, ফরেস্ট, রুরাল ডেভেলপমেন্ট, প্ল্যানিং এন্ড কোঅর্ডিনেশন, হায়ার এডুকেশন ইত্যাদি দপ্তরে আমরা কাঠমোশন এনেছি বিধানসভায়। সেদিন আপনারা শুনেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছেন। উনি কিন্তু আমাদের কাঠমোশনের জবাব দেননি, উনি রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়ে ওনার কাঠমোশনের উত্তরের জবাবটা দিয়েছেন। দপ্তর ওয়াইজ উনি বলতে পারতেন, হি কুড নট টেল। ইভেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শ্রী রতনলাল নাথ, উনিও কিন্তু ওনার সুযোগ ছিল প্রতিটি বিষয় নিয়ে হাউসের মধ্যে চর্চা করা, হি ডিড নট টেল, বিকজ দে নো দ্যাট হাউসে যে কথাগুলো দাঁড়িয়ে বলতে হয়, ইউ হ্যাভ টু স্পিক ভ্যালিড অ্যান্ড অথেন্টিক পয়েন্টস। উনি বলেছেন কোন এক জায়গায় ত্রিপুরা মথার নেতৃত্বরা নাকি হিপোক্রেট। I want to ask Honorable Minister, what is the meaning of hypocrisy? Hypocrisy কথার অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি একটা কথা বলবেন সেই কথাই উনি থাকেন না, উনি আরেকটা বিষয় করেন। টু বি ভেরি সিম্পল, মানে যা বলে তা করেন, দ্যাট ইজ হিপোক্রেট। তো হিপোক্রেট কারা? আমরা কি সরকারে আছি? আমরা কি বলেছি? ভিশন ডকুমেন্টে যারা ধারালো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এইবারও ওনাদের সংকল্প পত্রে ওনারা বলেছেন যে এডিসি কে আমরা লোক সংখ্যার আনুপাতিক হারে টাকা দেব। সো হোয়াট আর ইউ ডুইং? What is the population in TTADC area? 35%. Then you should have given only 35%. Why you are giving 39.81%? আরো একটা কথা বলছি, এই যে উনি বলছেন যে আমরা টাকা দিয়েছি,
তাহলে আমার বক্তব্য হলো এডিসি এলাকায় রাস্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, পানীয় জলের যে বেহাল অবস্থা, অল অফ ইউ নো, রাজ্যের প্রতিটি মানুষ সেই কথা জানে। তাহলে আমি প্রশ্ন করছি, তারাগুলো গেল কোথায়? 2018-19 থেকে ইউ আর বাজেটিং ফর ট্রাইবাল পিপল 39% অফ দি স্টেট বাজেট, তাহলে গেল কোথায় এই টাকাগুলো? আই টেল ইউ, এটা এখানে সিএজি এর একটা রিপোর্ট আছে, এটা গত বছরের সিএজি রিপোর্ট। 2021-22 সিএজি রিপোর্টে বলেছে, কি বলেছে, যে নাম্বার অফ ইউসিস আউটস্ট্যান্ডিং 20-21-এ 79 কোটি 8 লক্ষ টাকার ইউসি উনারা দিতে পারেন। ইউ ক্যান নোট ইট। 2020-21 নাম্বার অফ ইউসিস আউটস্ট্যান্ডিং 194টা, যার টোটাল যে টাকার ভ্যালু আসছে 79 crores 8 lakhs। 2021-22 নাম্বার অফ ইউসিস আউটস্ট্যান্ডিং 241, টাকার পরিমাণ হচ্ছে 184 কোটি 15 লক্ষ টাকা। এই 2 বছরের অব্যয়িত টাকা যদি পাই ক্যালকুলেট, ইট ইজ 263 crores 23 lakhs। আপনি ইউসি জমা দিতে পারছেন না। রাজ্যের মানুষকে আমি বলবো, হোয়াট ইজ দি মিনিং অফ দিস ইউসি? ইউসি হচ্ছে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট, অর্থাৎ টাকা আছে, আমি খরচ করি নাই, সুতরাং আমি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতে পারবো না। কোন একটা পত্রিকায় বেরিয়েছে, ইট ইজ অনলি পত্রিকা, এই পত্রিকায় যে খবরটা বেরিয়েছে, আই ডোন্ট থিঙ্ক ফ্রম বিজেপি পার্টি এনিবডি হ্যাজ চ্যালেঞ্জ দিস নিউজ। বলছে এখানে ডিডিও দের অ্যাকাউন্টে 834 কোটি টাকা অব্যয়িত, 263 কোটির ইউসি নেই, যেটা আমি এখন বললাম। তাহলে এই যে এত টাকা অব্যয়িত, আপনি 39% ট্রাইবেলদের জন্য, ত্রিপ্রাসাদের জন্য রেখেছেন, তার মানে আপনি সেই টাকাও খরচ করেননি। তার একটা উদাহরণ দিয়ে আমি বলবো, 2021-22-এ ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তরে বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ ছিল 520 কোটি 74 লক্ষ টাকা। সাপ্লিমেন্টারি আরো এডিশনাল ফান্ড সেখানে রাখা হয়েছে 108 কোটি 12 লক্ষ টাকা, 12 লক্ষ টাকা। তাহলে 628 crores some lakhs। এই টাকার মধ্যে দেখা যায় 94 crore 56 lakhs they could not spend as per CAG report। Page number 141 of CAG report 2021-22 তে দেখলে আপনারা সেখানে দেখতে পাবেন 15% only tribal welfare they could not spend money। Now they are telling আমরা বরাদ্দ করছি, এই করছি, সেই করছি। একদিকে বলছে 39% আমরা ট্রাইবালদের জন্য খরচ করব, একাধারে এডিসি কে 672 crores দিচ্ছে। তো এই যে এই বিষয়গুলো they could not reply in the assembly because of the fact যাই বলছে এটা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলছে। Now our question is, মাননীয় মন্ত্রী যা বলেছেন, the গভর্নমেন্টের উচিত এটাকে প্রমাণ করার জন্য একটা তদন্ত হোক, কোথায় গেছে এই টাকাগুলো। রাইট ফ্রম 2018-19 till date, আজ অব্দি তারা কি কাজ করেছে, let there be an enquiry হোক, উঠে আসবে এগুলো। আজকে দেশের অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যে আসছে, খবরের কাগজে বেরিয়েছে, জিএসটি ভবন উনি উদ্ঘাটন করবেন, বলছে ফিতা কেটে এটাই করা হবে। আই ডোন্ট নো হোয়াট উইল হ্যাপেন। তবে একটা কথা মনে পড়ছে উনার আগমনে, উনি ইন হার লাস্ট ট্রিপ বলেছিলেন যে ত্রিপ্রাসাদের উন্নয়নে, ট্রাইবেলদের উন্নয়নে 1300 কোটি টাকা খরচ করা হবে। Where is the 1300 crores? আমাদের জানতে হবে সরকারের থেকে যে নবীনকে, প্রবীণকে, শ্যামলকে, এডিসি কে, অমককে, বিকাশকে
তরুণীকে এই পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়েছে, লেট দি স্টেট গভর্নমেন্ট কাম আউট। এই 1300 কোটি টাকা কোথায় দিয়েছে তারা, কাকে দেওয়া হবে? অমনি মন্ত্রীরা আসবেন, প্রেস মিট করবেন, বলবেন, মানুষের মধ্যে একটা আশা তৈরি করবেন, তারপরে কাজের কাজ কিছুই করবেন না। আজকেও পাহাড়ি জনপদে মানুষ পানীয় জলের অভাবে ভুগছে, কৃষিযোগ্য জমিতে সেখানে জলসেচের কোনো ব্যবস্থা নেই, রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা। সিঙ্গেল টিচারের নিয়ে সেদিন আলোচনা হয়েছে, more than 168 schools in ADC area, only single teacher। আমরা যখন বিধানসভায় প্রশ্নটা উত্থাপন করি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এডিসি কে এড়িয়ে গিয়ে উত্তর দিতে চেষ্টা করেছে। অল দিস থিং, এই যে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে সরকার, তাকে নিয়ে কিন্তু প্রেস মিট করে আপনাদের বলতে হচ্ছে। আর এটা বিশেষভাবে এখানে বলতে হচ্ছে যে মণিপুরের ঘটনা, I really condemn it। ত্রিপুরা মথার লেজিসলেটিভ পার্টি আমরা মণিপুরের এই ঘটনাকে কন্ডেম করছি, নিন্দা জানাচ্ছি, এবং যারা দোষী, আপনি চিন্তা করুন, মে মাসের ঘটনা, আজকে যদি এটা সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল না হতো, we would have not come to know। ভাইরাল হওয়ার পর এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। তবে আপনাদের একটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, দেশে গুজরাটের মধ্যে যখন গোধরা কাণ্ড হয়, ইউ রিমেম্বার হোয়াট হ্যাপেন ইন গুজরাট, তখন কিন্তু আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। আজকের যিনি প্রধানমন্ত্রী, উনি ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। ওনাকে সেই দিন অটল বিহারী বাজপেয়ী ন্যাশনাল মিডিয়াতে এসে বলেছেন যে রাজধর্ম পালন করো, এবং যিনি রাজধর্ম সেই দিন পালন করেননি, এই কারণে প্রধানমন্ত্রী, সেই দিনের প্রধানমন্ত্রী ওনাকে বলতে হয়েছে রাজধর্ম পালন করো। তো মণিপুরে এত সব ঘটনা হলো, সোশ্যাল মিডিয়াতে যেগুলি বেরিয়ে আসেনি, আরো অনেক তথ্য থাকতে পারে। দেশের প্রধানমন্ত্রী এতদিন চুপ ছিলেন, বিদেশের সফরে ছিলেন, ত্রিপুরায় রথযাত্রায় লোকগুলো মারা গেল এটাকে নিয়ে টুইট করেছেন উনি, কিন্তু মণিপুরে যে ঘটনাটা হচ্ছিল এটা নিয়ে উনি একটা কথা বলেননি। তো হুজ হিপোক্রেট? আমরা ত্রিপুরা না আমরা যারা বিরোধী দলে আছে আমরা হিপোক্রেট? সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, এটা হলো? দিন দাহারে রাস্তার মধ্যে, রাজপথে এভাবে নেকেট করে যে দৃশ্যটা, আমি বলবো না, এই জিনিসটাকে নিয়ে আমি বলবো না, এই যে ঘটনাগুলো হচ্ছে, হুজ হিপোক্রেট? এটা করে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস হবে? So we are not hypocrites. I want to tell Honorable Minister, with all due respect to him, that we are not hypocrites. If at all, if there is hypocrite, that gentleman or that man is in your party, not in our party. আমরা যা বলি আমরা তাই করি, আমাদের 39% বাজেটের দরকার নেই, you give us only 31% and take care of all, সমস্ত অংশের মানুষ, সে সাধারণ ক্যাটাগরির হতে পারে, এসসির হতে পারে, ওবিসির হতে পারে, all should get their due benefits। শুধু আমাদের কথা চিন্তা করে আমরা রাজনীতি করব। এন্ড পরিশেষে এটাই বলবো যে আমাদের টিটিএডিসিতে যে ফান্ডটা দেওয়া হচ্ছে, দিস ফান্ড ইজ নট সাফিসিয়েন্ট। এখানে 14টা ডিপার্টমেন্টের কথা উল্লেখ করেছে, অথচ টিটিএডিসিতে 25 ডিপার্টমেন্টস আর দেয়ার। দেয়ার ইজ নো মানি ফর সো মেনি ডিপার্টমেন্টস। আমি এখানে সেই ডিপার্টমেন্টগুলোর কোনো উল্লেখ দেখি নাই। Why TTADC will have 25 departments and state will list only 14 departments? So এই থেকে প্রমাণ হয় এই সরকার, বিজেপির বর্তমান রাজ্যের সরকার is not interested to uplift the people of TTADC area.
আর ওনারা বলছেন যে 39% বাজেট রেখে টিপ্রাসাদের উন্নয়ন করবে। দিস ইজ অনলি দে আর টকিং, দে আর নট ডুইং এনিথিং। রাস্তার বেহাল অবস্থা দেখো, পানীয় জলের অবস্থা দেখো, তদন্ত হোক, একটা শ্বেতপত্র বেরিয়ে আসে। দিস ইজ হোয়াট আর থ্যাংক ইউ সো মাচ। তোমার এই পৃথিবীতে বাঁচার অধিকারই নেই, তুমি এই সভ্য জগতে থাকার অধিকারই নেই। এই নদী বাচ্চা বলে বলছো তোমার মা নদী যেগুলো খানকিনি বোঝাইয়া শয়তান খাটে অধিকার শয়তান কোন অধিকার করে অহানি বড় গিয়া অহানি বোঝাইয়া অহানি বুবরা চলছে নানা যদি তুই খাইয়া টাকায় জিনিস মহারাজ রাজা টাকা দিয়ে পড়াশোন সময় আসল কক গাই বরফ মি লেক অফ নলেজ, লেক অফ এক্সপিরিয়েন্স। Kaisa kaisa kok jadi viral ngangkai, kuk ni kok konsol ngangkai, abo besik dorati ik nilai, abo sai manang, abo hai prokta media hisabe anti kok hamya, khan kini busa hini bo thamani, bo sak khan kini busa, bo sak khan kini busa hini bo sak no porichoy dita, tungle khan kini busa ya. जोंले खानकिनी बुसाया शयतान खाटे नि बदगावनि नर जगा दं अधिकार शयतान नि कुन अधिकार करै नों अहानि बरगिया नों अहानि बुसाया अहानि बुग्रा जोंसे नाना जुदि जों तुइ फैया गाय नों जिनिस महाराज राजा जगारिया गाय नों बरकम खामोन ताबो नों निनि कुन अधिकार करै नरनि कुन जागा सिकरि अरबो किन्तु नरक न जागा रिजाक मानि बाय नर खानकी तथा ताबो राजानी हेज बसम आज मानिक बाहाद मानिक डायनेस्टी नि वर्ल्ड नि सेकेंड वर्ल्ड डायनेस्टी नि हेज बसम बो ताबो कम तंगो बो रास्ति देखलाइना थांजानियो बिन उत्तराधिकारी सूत्रेबो बो रास्ति देखलाइ तंगमानि अ हानि अधिकार थान तंगमानि आबो नर आमति हेके कक्षौ आबो आं बेलाय निंदा खालायो त्रिपुराओ नरक आहाय नरक मी मनमानसिकता आबो उग्रवादी प्रतिबादिया उग्रवाद कुन दिन फाना हामी मानि तमनि उग्रवाद नगाय नरक मी आ को उग्रवाद थाब नहीं सिलाई तिखै सिमिन उग्रवादिया पाथाम तिखै ना सिमिन उग्रवाद नगाय जे को संसारो शिक्षित विद्वान बरफ रकनि थानियो वाइट बरफ रकनि थानियो आबो ग्रहण योग्यया आ कखनो सानाय आबरकनो तो प्रतिबादी आबरकनो तो उग्रवादी नि मीनिंग तामो आबनो साइमेया सयकत तुमी आमी तुम्हाके तुमी बोली कारण तुमी जे सब कथा बोलছো তুমি ক্ষমা চাও নটি বাচ্চা বলে বলছো তোমার মা নটি তাই বলে তুমি নটি তুমি মানে দুষ্ট মানুষ তোমার এই পৃথিবীতে বাঁচার অধিকারই নেই তুমি এই সভ্য জগতে থাকার অধিকারই নেই প্রতিবাদ করার কোনো অধিকারই নেই কাজে আমি ত্রিপুরাবাসী বা সমস্ত আজকাল মিডিয়া যুগে যারা দর্শক তারা যে কোনো জাত বংশেরই হোক যারা শিক্ষিত যারা ভদ্র যারা জ্ঞানী গুণী তাদের কাছে অনুরোধ করব এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার এদেরকে সতর্ক করুন এদের মুখে যেন এরকম কথা না আসে এটা কলঙ্ক অধ্যায় এই কলঙ্ক অধ্যায় যেন কলঙ্কিত যেন না হয় কোনো একজন সমাজ বা কোনো একজন হয়তো প্রদূত মানিক বাহাদুর যে বলতেই পারে তার যে কথা তার যে ভাষণ তার যে বিবৃতিগুলা যে বলা হয়েছে এখানে সম্পূর্ণ কিছু পরিষ্কার করে বলা হয়েছে কিন্তু পরিষ্কার করে বলার পরেও যারা সাংবাদিক তারাই যদি এটাকে বুঝতে না পারে উল্টাপাল্টা কথা বললে তো মানুষ হিসেবে সাধারণত রাগ হয়ে উঠতেই পারে সৈকত তলাপাত্র ইন্ডিপেন্ডেন্ট চ্যানেল নিয়ে ফেসবুকও বা ইউটিউবও যে কক সামানি আবো খুবই নিন্দনীয় বেলাই ছেলেন মানি সিংসা बेगलाई नेग्लेक्टेबल abo no ang dom rogo
रोख्लायो जिसुनि थै बाय खावै मरके हकंगो हरनि कुंडलो रोख्लायो तंबागे इंगाय ताबो आबहाय कायसा स्वीकृत राजनीतिक दलनि सुप्रीमो आबहाय राजनीतिक दलनि कायसा प्रेस मीट आ प्रेस मीट आरोनि नेता बख्रा ब स्राय स्राय खलायै बिनि ककनो सुक्रबुइ थियाबा बिनि ककनो सुक्रबुइ सामानि परेफानो आरो तेगो दाया हाइकलायै बेंगाइमा हाइकाय कक समानि आबो बेलाय सेलेंमानि सिंसा आ सेलेंमानि सिंसानो आं आमसुक कक हामियाबाय ब सामानि औ सयकतला पात्र ब साकनो खानकिनि बुसा ते आ खानते ब जे सामानि आबोनो ब खानकिनि बुसा हिमिसामोन आबो ताबुकनि आधुनिक सभ्य जगत आ सभ्य जगत आमति हाई कक्र मीडिया चालक नाय ब आमति ककनो थावै मानिया आबोनि बागै जत मीडिया जत ज्ञानी गुणी बड़ जत राजनीतिक दल जत गोरों बदल आबोनि प्रतिबाद खायनानि बागै सुचारंथन जेता अंगै थांगा आबो ते रिपीट ता मानथन हाय आंगाय आबो ते दूषित खलायनो आबोनो त्रिपुरा सरकारनि थानायाव आं कयनाय जेहेतु त्रिपुरा सरकार चालावै दं कायसा आरो बजे कक समानि आबो खूब कक साया कक हामिया दाया थाका ब साक नटिनि बुसा ते नटि आ कक सानाय थावबा बुमुं खुयापानो आबो तो परिष्कार बुमुं खुयापानो आबो परिष्कार ब नटिनि बुसा साबो सा सामनै सा तिनि सामानि आ कक रक्त रेफारेंस जिमानि आबो साबो कक साका अंगेन मदियावन साव चित्र खरसा चित्र सांबादिक न साव हिंसाव अंगाय आ चित्र सांबादिक सामना बक समय थाका ब समय कक साजाका आबोनि तो प्रत्युत्तरे बरियो आबो बुमुं खुयापानो इनडाइरेक्टली सायापानो आ डाइरेक्टली न इनडाइरेक्टली सायापानो आबो परिष्कार आबो ज्ञानी गुणी बरं थानियो आबो साइमियान कुन कारण तंबा आमतिया के पास काटी सानान नाय मानि आबो तो साइमियानि केबनो मकल थापलाडी मेया मकल थापलाडी मानानि केबनो थानियो अधिकार करे कारण ज्ञानी गुणी रं थानियो मकल गतन जोंजा मकल जतन फियबजा आ बरं साइमियानि कुन कारण करे गाजे आ नटिनि बाच्चानो आ नटिनि देशनडी हडी जे जागाओ ब नटि इंगिन मतंग नाय बते सभ्य जगत फाइमाया बते सभ्य जगत फाइमानानि अधिकार करे आ नटिर बड़ तंगाय आ मरके हकांग हरनि कुंडल बरं आ जागाओन मतंसित तेई असभ्य जगत आधुनिक जगत ता फाइमान आ स्वर्ग राज्य अपस्वर्ग राज्य त्रिपुरा कायसा स्वर्ग राज्य अस्वर्ग राज्य आ नटिनि तुसारक्ति ता फाइमान तेई रिग्रेट खाइदुन ब रिग्रेट खाइनानि बाथा रिग्रेट खाइगांके आओ ते आबो सामानि चालिया नों क्षमा साननानि बाथा सयकतला पत्र तुमी सांघातिक भूल करेছো একটা মিডিয়া চালাও ইন্ডিপেন্ডেন্ট চালাও সেই ইন্ডিপেন্ডেন্টকে এখন আমি ব্যক্তি হিসেবে ত্রিপুরা সরকারের কাছে আবেদন করছি ত্রিপুরা সরকারের তথ্য সম্প্রসারণ বিভাগ যেহেতু রয়েছে ত্রিপুরাতে কোথায় কে কিভাবে রেকর্ড করছে কিভাবে কথা বলছে নিশ্চয়ই ত্রিপুরা সরকারের কাছে তথ্য রয়েছে তথ্য যদি নাও থাকে তাহলে সার্চ করো কোথায় থেকে কিভাবে রেকর্ড করেছে এরকম কথা অবাক্য কুৎসিত বাক্য যদি প্রচার করা হয় এটা কি ত্রিপুরা সরকার বরদাস্ত করা উচিত আমি মনে করি নিশ্চয়ই উচিত নয় তাই অতি সত্বর এই চ্যানেলটাকে ব্যান করে দেওয়া এবং সে যেন এরকম কোনো ইউটিউব বা কোনো চ্যানেল খুলতে না আপলোড করতে পারে তার জন্য তাকে সর্বকালের জন্য ব্যান করে দেওয়া হোক যেন সে এরকম ভাবে কোনো দিন আর মাথা উঁচু করে কুকথায় অকথায় কোনো নেতাকে সম্মান না দিয়ে এরকম ভাবে কথা বলা এটা ঠিক নয় এটা যদিও
মানবাধিকার খর্ব করেছে একজন। তাছাড়া শুধু তা নয়, এই চীনের দালাল বলে বলাটা, চীন কোথা থেকে আসছে? চীনের শব্দটা কোথা থেকে আসছে? চীন শব্দটা তো চীনের দালাল বলে কথা বলাটা এটা কোনো মতেই ঠিক নয়। তাহলে এটাতে পরিষ্কার এইসবগুলা যদি অ্যাকশন না নেওয়া হয়, এটা পরবর্তী সময়ে বিরাট আকার ধারণ করবে। কাজেই এই কথাগুলা কিরকম হয়, যেমন কোরাল দিয়ে কাটলে পরে গা হলে এটা ভালো হয়ে যায়, কিন্তু কথাই যদি কেউ কথা বলে যে কথা হিতজনক হয়, এটা কোনোদিন এর গাও ভালো হয় না। কাজেই তার মুখটাকে বন্ধ করো। এটা জাতি উপজাতির মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী এরকম মিডিয়াগুলোকে চিহ্নিত করা দরকার। যেহেতু ত্রিপুরাতে জাতি উপজাতি সবসময় একটা সাম্প্রতিক প্রেম ভালোবাসার মধ্যে উভয় সম্প্রদায়ের লোক রয়ে গেছে, এখানে একটা জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা তাকে যেহেতু মান্য করতেছে, এই অবমাননা করা, তাকে অবমাননা করা মানে একটা জাতিগোষ্ঠীকে অবমাননা করা। তাই আমি তোমাকে ধিক্কার জানাচ্ছি, তোমার এখানে কোনো অধিকার নেই। কারণ এটা ইতিহাস প্রমাণ, ত্রিপুরাতে বাঙালিদের স্থান ছিল না, কিন্তু বাঙালিদেরকে ত্রিপুরার মহারাষ্ট্রায় স্থান দিয়েছে। সেই কৃতজ্ঞবোধ যদি না থাকে, তাহলে তো এটা মানুষ হিসাবে মানুষের চরিত্র নয়। কাজেই আমি সব বংশের মানুষকে আবেদন করব, অনুরোধ করছি, এর বিরুদ্ধে যেন সোচ্চার হয়ে ওঠে। সবাই আসুক, এই ঘটনা যেন না হয়, ভদ্র ভাষায়, ভদ্র কথায়, ভদ্র ইন্ডিয়াতে ব্যবহারের মাধ্যমে সবকিছুর সমাধান হোক। আমি সবাইকে এই কামনা করি যেন আমরা উন্নত থেকে উন্নততর এই সৃষ্টি করার জন্য সবারই একে অপরের সহভাগিতা দরকার, সকলের অংশগ্রহণ দরকার। আসুন সবাই আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাই। Sabuk pagi sabun bisingo. Pipa haste woto raja kriya ihawo India woto. Ekono Pipa haste kita karo raja mari itu. Bono lukhan keno tukang kono yang kalai kumaya. Maharaja kisoigu Maharaja ayu blok pun mulai jong kita. কিন্তু omahai jora hamyewo. Maharaja nokku moi raja nei bogban hake manilai tongo I hani tipra sarap ngkai. Ini Maharaja na omahake khanki gusa Chinese dalal omahake kok sai tongku. Tamuni bagai tipra sarap khorang tisaya siring ngi tongna. Bo bahai nini abo thaklainya musung. Actually khorang tisaya rokno to ang thawi meya tamgi tisaya. কারণ খরাংটি ছায়া বড় প্রতিবাদ খাইনানি মুসিয়া মিডিয়া বা যেসপন ছাই তংমানা আমি ফানা হিনি মান মাম জানি বুকু তঙ্গো আবনো ছাই তংমানা হিনি তংমানা কিন্তু বড় মিথানিও যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান বুদ্ধি করিনি ন আবহাই প্রতিবাদনি ভাষা করিনি দা বড় আবহাই আও ঠিক ন প্রতিবাদনি ভাষা করি এবং আবনো যত উপযুক্ত আইনি অধিকার ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরানি অন্যান্য রাজনৈতিক দল নেতারা কিন্তু বিদ্যান শিক্ষিত বড় রকম ওয়াইজ বড় রকম বড় আহ্বান প্রতিবাদ খাইয়া হয়তো বড় যত উপযুক্ত মিডিয়া চ্যানেল রকম গ্রিন ফানো মানা বা বড় আহ্বান আমতো খানাংজা জ্ঞানী মানা কিন্তু আবো আং থাক মাংলে খানাংজাক মানিল লাইক আবো হাই কোনো মতেই আবো কাম ময়া Apun mote amti hai borok hawi me. Abo notorious the great media amti media wo ungi meya. Media wo dino notorious the great ungi me. Sudah notorious media, notorious the great notorious aborok no avoid haidani. Abo avoid neng ang haidani himan baying meya. O social media no odikar haidai sabo. A social media no control haidai sabo. Abo ni bagino India government no kaisa department no a department ni bisingo abo no control
আর ডিপার্টমেন্ট ডকুমেন্ট বিসিংতে রাজনৈতিক দল নেতার বরং এখানেও প্রচুর ক্ষমতা আবো শাসক দল বিরোধী দল বরং আবনো প্রতিবাদ খাই আবনো স্টপ খাই for ever aboni malbrum ni bagi abo haite ingi me ni bagi stop sliding abono stop sliding ang ni media ni bising bor abono ang sanan Puilano joto media no ani khaka hamte hamte maya kare ang tini isa nong ni buskango ma phaja tamnen kai thangaya sortari chakma gato tini TRIPURA hasteni pubglawo batai jidinai MP deputy TRIPURA kisu je kok samani omono dinang se phirongni nang tokahini tini ang sa kok sanani actually deputy babu je kok samani obongkha bo tini o je party plenary o je tang kok samana abono bo best khai actually bin je samana bo khub best place karon party o tini party plenary o the freedom of speech এবং ভারতনি সংবিধান আর্টিকেল নি 19 অনুসারে চিনি পার্টি যেহেতু ডেমোক্রেসি আর যতনি মতামত প্রকাশ খাইনানি রাইটস দं আবনি বাগেরা আং যেটা কক সামনে আর কে বানো ডিস্টার্ব খালাইয়া রেঞ্জাকাय আবনি বাগেরা আং আনি যে বখাও দंनानि आं जे साना मुसुमाने अब आं आरो गाहामखाय एक्सप्रेस खायमाखा इनका आबनो तैले बिनि ताफि इन्टारेस्टेड तामबा আর বো মহারাষ্ট্র সব সময় না পার্সোনাল অ্যাটাক খায় অর বো পার্সোনাল অ্যাটাক খাইছা অর মোসা বা নিনি সিংহনি কগিয়া বা মোসা সিংহন তুলনারে খাইছা মহারাষ্ট্র টাইগারনি বুসকাঙ্গ সিংহ খুব অসহায়ঙ্কা অমতির কতগুলা কক মাদা যেটা বুকু বুক অমতি কগরক থাকা অব ঠিক গিয়া তামন জায়গায় চিনি বুবাগরা বা হানি বুবাগরা जों बनो मानिबो बिनि गाइडलाइन बाय बिनि निर्देशना बाय तिनिसिम पर्यन्त जों चलि दङ बुबागरा बाय आं सब समय न कन्ट्राक्ट न दङ सब समय न बानो फोन खायो कन्ट्राक्ट जों खरकताय खरसन बिसिम बिसिनि सब समय न सांगठनिक रमदि बा बिभिन्न कनतै जों कक सालाय दङ मियाबो बबाय बिभिन्न जों कनतै बन कल खाय जों कक सालायजा गे सुतरां रेबती बाबू जे बुबागरा न सावो जे बहरनि टंगला खारि थानाय राजनीति प्रेसिडेंट निको चेयरमैन नि पद जाकारि बताबो थांग टंका एक्चुअली चिनि जे संविधान र बनो खाना जरा को साला हासिन बरन नो खाना चिनि जे कन्स्टिट्यूशन सामदमर पार्टी TRIPURA मथनि आरो चेयरमैन टंगनानि कुनु को जागा करै आबन बागै चिना प्रेसिडेंट नि आन्दारटेशन तंगो खाजा बुबागरा नि निर्देश बैनो चिनि पार्टी चलिनाय एवं थिनांगो बिनि वानसुमानि ननो और फनांगजांनाय और बो चेयरमैन नखर थांका হয়তো আগামী নির্বাচন যে 2024 নি পার্লামেন্ট নির্বাচন মহারাষ্ট্র ত্রিপুরা টংলা খারি থানায় অমর একদম মিনিংলেস কক একদম যতনি মানে অমন আং কন্ডেম খাইও কাইসা আং চ্যালেঞ্জ রি থাইমানো আগামী 2023 রেবতী বাবু বাই কেব ত্রিপুরা মশারে চ্যালেঞ্জ খাইনানি মতন কোন নাংলা রেবতী বাবু जों सिंगो खाइना ত্রিপুরা মশা চ্যালেঞ্জ খাইনাय जों पूर्व ত্রিপুরাও অম কনফার্ম जों খাইनाय তবে রেবতী বাবু আসময় আর তত তংন আ চ্যালেঞ্জ বতাই দেমানো আবলা কিছু চিনি দাউট পুন টং তাবুনো কে সুতরাং আং রেবতী বাবুনো সানানে নাयो निजिनि साकनि न नाइदि नि पलिटिक्स न नाइदि कोनो पार्सोनल अटैक खालायके बनो नों कक सामनि अमरनो मुथा कांकै न चावो ताम नंगेकै जों अमनो नाया जे चिनि टिब्रा सबाय टिब्रासा जों निजेरां बिसिं वालायै चिनि जे मानसाय सानमानि चबावो काइसे केबे मुंनाथै तंतु बुनि दखाने बर रक अरिजासि सुतुन अमो जों नाया सरके बोजे सामनि थाइसाको TRIPURA मोथा ADC नि हापमो पंसगरखै फान साबजेक्ट के रहोयानि जेबो खामानि आवति कुन सामदाम एक्चुअली आ दिनो आं साका जे चिनि टिसि एडिसिओ रां तो रखमानि जोंनो साइमानो 500 सेमाको जेको 500 को 16 कोटी जे रखमानि एंगे आबन बिसिंग चिनि प्राय निनि 616 कोटी de रखमानि आबन बिसिंग 580 कोटी मतन चिनि बेतन ताइ पेन्सन दिनि थांपायो के जे बाकी जे रां दंमानि एका आं जे आरो जे सामानि के काइसे कइसु जेता चिनि टिटि एडिसन जे सामुखाय दंमानि आरो इंजिनियर किछु जागाव सामु खाइनु माने खारुइ खाया कमप्लीट खाया आरो निनि एम एमडीसी बा सीएम नि कुनो आरो दुस करै
tamne jaka abo engineer se ke borok je officially khamtai no jo jaga kabari maya ke ang nije ko thangai nubi sar engineer na nije phone khaika engineer phone romia onte korok ko ekta jaga okongno buta ang clear ke saidika সুতরাং ওরা এডিসি হাপাংনো দুধ খালাইনে নিবাং মানে আমতে করে যে রেবতী বাবু সাকা যে রঞ্জিত বাবু সাকা আমতে আমতে ইনকো খাইয়া বা কামুং কইয়া রাং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট রাং রহকা অনেক নয়শন আর নয়শনি কক খাইয়াবলে আর নয়শনি কোন কক সাজাইয়া আর কাম যে ইমপ্লিমেন্ট খাইছিনি ইঞ্জিনিয়ার যে ফর খাইয়াং তো মানে অ কগনসে আং রমুতি সাও এবং অমনং কংকা এবং বুবাগরাব ঠিক হিংসাকা যে নং যে তাবো সামুং যে বিভিন্ন জায়গাও আমতিং তংমানি সামুং মানে timely যে কমপ্লিটিং মানে অকংসে উনকো মানে নং ঠিকভাবে সাকাইনি বুবাগরাব সাকানো इनके रेबुटी त्रिपुरा जे महाराजा न एक बननो आदिनो प्लेनरी सेशन नि कॉक न पी कॉक सिल जाय छमानि पूर्वा सुनो महाराजा बासा खांगां काय बो बासाय माय खेलनाय ते गोबां मा आमहाय गोबां सुरस्ते कॉक आसाय दं जे आइ तितामो था बीजेपी नि पिसिंगो अंडरस्टैंडिंग दंमानि बागै रेबुटी त्रिपुरा एमपी अकॉक साइ दं अब हाइके गोबांमा तिप्रामो थानि नेता लिडार रखनो बीजेपी एटेक खाइ दङ बीजेपी को लांगानि बागै এবং তাবুক अब हाइ पोजिशन अब हाइ जे ngै तमानिबो आबनि बागैनो अकॉक साइ दं आउनि पिसोकं बाहायनि एक्चुअली जों तो कोनो राजनीतिक दल बाय तिप्रामो थाबा सिनि बुबागरा कोनो राजनीतिक दल बाय जों कक साया जों गभर्नमेंट अफ इंडिया बाय सिनि कक सावो কিছুদিন আগে আমি যে বুবাগারার লগে সচিনি যে টিটিএডিসিনি সিএম চেয়ারম্যান নখবই ইএম তাই এবং ত্রিপুরামতেনি চিনি যতনি লিডার যে টপ লেভেলনি যেমন চিনি প্রেসিডেন্ট ডিকে রাংকল মহারাজা जों एमएलए चिनि एलओपी जों যত সাংসাক অমিত শাহ বিটিংবা आंनि जे बतंग चिनि इनको तामिकामो हिमंत बिश्व शर्मा बाय कक्सालायफोर आंनि जे दं जों चिनि मानथायनतै जे डिमान्ड खालामनानै अबनतै जे चिनि जों एकदम ठीक एक एजेंडा जों कक्सा आबन फाता जों कक्साया बाबु साइ दङ बुबागारा मियाबो बो कक्सालायजा आं साइमानो मियाबो कक्साका तामंगाय जों चिनि मानथायनो जों याकार गला যতদিন পর্যন্ত চিনি মানथाय माया ততদিন পর্যন্ত जों কোনো उंगो दंला जों नायनायदि विधानसभा बिसिंग जों गेटारटि प्लेन कगनति साका चिनि पार्टी प्लेनारि जों गेटारटि प्लेन कगनति साका दसराम चौमुनि चिनि इनको जनसभाओ जों गेटारटि प्लेन कक साका के और जे जों बीजेपी बाय जुदि चिनि आन्डारस्टेंडिं दंखाय जों तो ताबु बरकनि इनको तंगला हमले केबा जों मन्त्रि सभा थांमा खम मन्त्रि सभा जों खानानो उंगो फाइदिं साइ दंले আর পূর্ব ত্রিপুরাও সাব বছরে বছরে বরে বরে ত্রিপুরা ঠিক খাইগলা চিনি ত্রিপুরা মথা जोंनो ঠিক খাইনাय পার্টিनि हाईएस्ट बडी ঠিক খাইনাय এবং जों চ্যালেঞ্জ रिसाव পূর্ব ত্রিপুরা ত্রিপুরা মথা বসাनाय अब कन्फार्म जों চ্যালেঞ্জ रिसाव वर যদি সাহস থাকে কোথাও ফিলতে ময়দানতে লড়াই লাইনাयब्ले গোপন लायगला माथासे लड़ाई लायनाय बडी माने रेजाल्टनि परेनो खाइमनाय साब खप्लायनखा उनिया जों जे साक थांनाय 12 तारिखआव ग्रेटर त्रिपुरानि क एसेम्बली होती साक ती सामाने यागलो एरपरे नरकनि ग्रेटर त्रिपुरानि एरिया पुइलाके सामाने बांग्लादेश न खबय आसाम न खबय नरकनि ग्रेटर त्रिपुरानि तिप्रामो थाने जे कोर डिमान्ड ग्रेटर त्रिपुरानि आ डिमान्ड एरिया बिसुर जरते आबनो ठीक खाइदि अब के कग्रबो कराइखा संगे ताबो ग्रेटर त्रिपुरानि सानै एडिसि हापांगो फाइखा एसेम्बली को 13 जना एमएलए का किंतु हाइपानो ताबो ग्रेटर त्रिपुरानि जे फोरमनि कोर आइडियोलॉजी जे तंगमानि आबो सरकबो ताबो पुइला जाति ओलो पार्टी एरपरे के ग्रेटर त्रिपुरानि एरपरे के कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन एरपरे के रोमान स्क्रिप्ट अब के गोबांमा दाबिनो तुइ पब्लिक रगनो कन्वर्ट खाइ बरकनि मेन नाहार मुंगो थाङै दङ किंतु पब्लिक रगनि मेन गांके ग्रेटर त्रिपुरानि फुनुगै बिसिंगो बरकनि आबाके खायनाय नाय दं जरा भाइके सानाय आबाके गोबांमा बीजेपी लिडार नों जे थाजिं सामानि एमपि रेबुटी आबाहाय गोबांमा फिल्ड अफ प्रसार खाय दं आबाहाय न नों पियाव बुं बाहाय माथानि जों एक्चुअली कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन थिनि नांगौ नों गेटा त्रिपुरानि फ्रन्ट अब भारतनि संविधाननि आर्टिकल 213 नों मा खालायनाय
Oke nang সংবিধান নি ko tei সমাধান যদি নাই tong kai to nang article 233 ma khaina geta te president to nang ahane geta te president hini bharat ni সংবিধান sija korble aba article 233 o tong ke jara buji na e boro se buji mane ko roman script abo bo to geta te president bising tong ble abo chini ko singo hani bosa chini bukhugo toni uise singo sik bosor ma tong ka recognize khaidna ni amon bagi choba ma khlai ke sing তারপরে বিনি স্ক্রিপ্ট নতে 300 পয়েন্ট সং লড়াই খেলাই মা তংকো ইনকা কাই তাবো আনি কখন খা সং রুমান স্ক্রিপ্ট দাবি খাই কাই তো গেট টিপলেন সং পুতুলি থাকা হিয়া পড়লে তিনি ইন্টারলেক্টর নি কক ফাইছা ইন্টারলেক্টর কক আং নিজে তিনবার বো ভাই বিভিন্ন সময় মিটিং কক সালাইছা অরব আং নিজে ফোন রে কক সালাইছা হ্যাঁ ইনকা কাই অরতে ইন্টারলেক্টর নি কইয়া চিনি ইনকই তং ত্রিপুরা ফাইলো যে ইন্টারলেক্টর কক সানা নাঙ্গানে আবো কক গিয়া বাইরে কোনো সাইমামলে না সিংহর মেলা খালাইয়ে जों ইন্টারলিকুটর তুফা जों যখন তার কক সালাইনা আবো তো কক যাবলে ইন্টারলিকুটর বাই অলরেডি কক সাজাগৈ দङ চিনি যেটা নাংমানে আবো যতনো মহারাজা খালাই দङ কক সাই দङ এবং খালাই দङ जों খুব দাতিনো চিনি হাততেও চিনি দফানি বাগै যেটা जों কনস্টিটিউশনাল সলিউশন যে সানতমনে অম দাতিনো উমুই থাঙ্গै মানো পসিবিলিটি দङ Oke, जों जुदि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बाय त्रिपुरा मसा जुदि एकर्डिं उइथ थांगां जाकाय उं खामानि यागुलो बीजेपी नि तामुंगाय आईपीएफ तिना हालता मुंगाय तिनि विधानसभा न निजेने खाना शुक्लाचरण नवातिया बसाका सीपीएम नि जांग को बाय जाला बैसा बर त्रिपुरा लेन मा सानो हिने क्लियर बखक नि मा नफकानाबले हा बोतो मा नफका बिनि बखक नि केते क्लियर नि थाका bo khoroksa tabo party ni BJP inko BJP ni IPF ni মন্ত্রী bini party bo ekta position ka hamotong bo bahike BJP ni joining program bo bahike flag rong aram ko chaisa bini party na adorsho boro tongkha bini ব্যক্তিগত adorsho boro tongkha anu sati bo satona ki lege satun কিন্তু ত্রিপুরা মসা তো কোন পার্টি ন ko joining program কোন পার্টি flag ta unko yako chini কোন পার্টি ni নেতা chini তাসুপতে এমএলএ কোন সিপিএম কোন বিজেপি কোন কংগ্রেস নি পার্টি অফিসার তাবসে পর্যন্ত जों थांयाखौ हाबैया आंनि जेबो हाबैया कै सुतरा अम जेता बरक जे साना नायमाने अमखा बरक न थकायै ताताल सावै कनभार्ट खालायै गनानि बनि राजनीति कोन करे जनजाति मोर्चा जुदि बर साहस थाके खायथना बा तामो साकाते पारो अब बंगनि न अंक कायसा राष्ट्रयन्त्र नि को एकटा नंक एक त्रिपुरा मथने एमएलए र 5-6 जना बीजेपी जॉइन खानाय আড়াই বছর যাবত এডিসি নি এমডিসি রংনো তেক বিজেপি জয়েন খাইনাই সরকার বাইছিনাই অনেক কিছু থাকা কিন্তু 350 জন কোকা পার্টি ও বিভিন্ন মতাদর্শ নি বড় ফাইমান তংই মান অর ত্রিপুরা থাংমানি সিপিএম নি বফাইছা আইপিএফ নি বফাইছা বিজেপি বয়াকার খানে গোबां বড় নি বিভিন্ন মত তং মান পার্টি ও আবা আলোচনা মই মান তাই বলে তো পার্টি তো তাবসু পেনকে বিয়াকার রে আইএমপি কিন বফাইছা আর এজাকে অর তো মতাদর্শগত ইনকো তো সিং পাঠকত করি কবলে কিন্তু বিনি বুখানি ককছে আলাদা মই মানো কিন্তু চিনি পার্টিনি বিসিঙ্গ जों बुखा फेलाय माने अमते त करिखौ सदागर कलेजनि कमना नां थावाने सदागर कलेज आं कक साका आं बर साका नों बुबागार थां मालायदि बो मालायसा अने ब्र का आजदा किस जता आं साका अब त क्लियर नं खाताबो मरा बाबू साका न बो थैंक्स दिखा न नों म सामाबे खूब काहाम काहने অনেক কিছু চিনি যেটা কম তাবো আবার স্রাইস্রাইন থামেছা পরিষ্কার কাই সুতরা নিনি নিজিনি পার্টি ন নংনা জান বিজেপি নি যারা জনজাতি মোর্চানি নেতা তেতারান দङ বংনি পার্টিনি সম্পর্কে বাংকনি ব্যাপার আं সানানি নায়া ব্যক্তিগত ভাবে আं কেবনো গণনা নায়া এটা খেনানি নায়া সানান থাকা অনেক দङ রেবতী বাবুনি অনেক কিছু দङ সিপিএম নি সময় বিনি অনেক কিছু দङ গন্ডসরাবো গত কর্মচারী সমন্বয় কমিটিনি মেম্বার দङমोन इनके आसामयो बिनि व्यक्तिगत भावे आं अनेक किछु सानानिखाय तंगान थानि मुं मांजोत दङ बिनि अनेक किछु एलिगेशन बिनि साकाव दङ इनका अमरक सावै राजनीतिक फायदा मांगला अमतिखाय व्यक्तिगत एटेक खायै कोनो राजनीतिक फायदा मांगला बबुबा गारनो इनको एटेक खाय पर्सनल एटेक खाय बिनि ताम राजनीतिक इनको फायदा खाबा ता मुं खानगानो साथि जों एकदम फेक साइबानो आईपीएफ नि जॉइनिंग प्रोग्राम ओ सिकां बेलसार जेउ माने অমতাম খাইকা বর্ণ সাকা নংনি ইনকো কাট এপিএল কাট ন বিপিএল খাইনানি ফাইবে দেইনে নুনখা বিএসসি চেয়ারম্যান
Ke ara kisu borok thangka ke abo maximum no agi jara IPF dikhai tongnai tabu tibramo than abo thlangka abo khaibe kai no philek ri borok no paikjan nan deui borok saka aro amse poribar muti kai salen rakai kai ne ang khobor na kha mone sarabo aro desin chairman tonai tasin party ni koron khobor na kha omo kaisa drama choli tongo tobe mo bisi din kogala khob dati no pai thangana norok nugana je Tripura sarongni je kolontei जों जे तिरक खक तंगलाय माने बबागारन तिफांबा अमो खूब बिसि लेगला तारातारि न जों गथाय मानानै नै आनिखाय पयतु दं কিন্তু তাবুক শুক্লাচরণ নোয়াটি আছে তাবুক যে মন্ত্রী টংনাই গত 25 বছর সিবিএম বাই শোষণ খাইজান বাবিছে গ্রেটার টিপ্রালেন্ড সানো নিং যে খাসিং সামানি এনকে ব অকবু সাকা যে টিপ্রালেন্ড তো जों एडीसी एरिया जोंनि डिमार्केशन खायजाखै जों सानो क्लियार स्टेन्ड टिप्रालेन्डनि जे बरकनि जे डिमान्ड जे ताबु ग्रेटार टिप्रालेन्डनि नरकनि जे डिमार्केशन बा नरकनि स्टेन्ड पॉइंट क्लियार खायदिनि जे ब ताबु ब मिसिल मीटिंग रगो साइ दङ आबोनि नरकनि टिप्रा मथेनगे ग्रेटार टिप्रालेन्डनि जाते डिमार्केशन जेटा मार्क खायजाक एरिया आबो बुफ्रु नरक डिक्लेयार खायजाकना अमरजों अनेक बार साका जे बांलादेश चिटागां nini khagra sori yango pumila yango nini tamikamo siletni kisu ongsona nawoi ingorono hobi gonsona nawoi je gata tibulan khane omong kha agi wo chini rajane amona kaisa o elaka tiprasani chini bubagarani sasono tongmani jerokom pumilo tabo tipra bada tongko aro nini ingo lalmai tongo kutbari tongo tiprasa TRIPURA tongo cinti berasa soto kagra soi tongo bandor bono tongo rangamati tongo hobigondo distrigo tongo tarpore jakai nini chiri mongolo tongo abong khanini ingo ekeke omte kebang ma jaga chini tingo tongo onek borok saka abo chini bukukti ba chini kono ekta document tingi riwi saya ko jamti jagate chini geta Tripuraland jakai bubagara tene srai srai saka bo nije bo onek bar saka ताबुनि जे एडीसी तमनि एबं एडीसी नि फातानि जे टिप्रासा पारा तमनि आबोनो खबुइनो जों कायसा गेटा टिप्रालेन्ड खायनानि बागै जों सभा खालायदो माने ताबु जे एडीसी जे डिमार्केशन खायजा आबोनि फाताराबो गोबां पारा दङ जेमन दगा चौधुरी अमति हाय पारा गोबां दङ खयाबो गोबां पारा दङ जेमन उपेन्द्रनगर गाव सभाबो पद्मबिलनि একটা অংশ আবো প্রায় টিপ্রাসা কামি পারা আবো তাবুনি জেনারেল খায়জা যেমন গরাঙ্গতিলা খয়নি আবো অনেক বাংলা পারা টিপ্রাসা পারা আবো জেনারেল খায়জা অন্তে টিপ্রাসা পারা রং খবুইনো जों কাইসা গেটা টিপ্রালেন্ড जों বনানি অবো অংকা চিং যে চিনি যে দাবি ন যে ও কুমিল্লা ফো ও অংক ফো চিটাগাং ফো নিনি হবিগঞ্জ পন্তেকে সাওই বরং ন পাজল খাইনানি নাইও এবং বরং বিভ্রান্ত খাইয়ে অচিনি যে মেন যে টার্গেট ন বরং অরই পরে খাইনানি বাগে আবো কাইসা ষড়যন্ত্রের বাগে তো বড় কম সাইজ নাও কিন্তু বারবার থাকা একে আনটাও থানায় যে চিনি মিনিস্টার কিন্তু শুক্লাচরণ মতেন তাও তো বসাই মানে নংনি মাধ্যমে বখানা মানে অমর চিনি টার্গেট এবং जों যা কিছু খাইব আবনি আইনটি নকশন খাইনে অমর চিনি টার্গেট দं কিন্তু তাবো আবনি যে রিলেটেড লাইটং সান্তিজা সেকাঙ্গ মহারাজা সাবো সাকা বয়স সব নিলি সিংতে সাকা যে त्रिपुरा हास्टेनि एडीसी एरिया नो कारै जनरल एरिया व जे 36 विलेज तंमानि आ विलेज नो खुबैसे ग्रेटर टिप्रालेन्ड नंनाय बा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन सानै दं हंगाय आ जे 36 विलेज कमिटी एडीसी नि फातरा जनरल जे तंनाय र आबो ब विलेज कमिटी क्लाय खबजा अबो तो ताबुनो आं लिस्ट रि मांगला तबे अबे सिनथानि लिस्ट दंगो इतिमध्ये न चिनि 22 टा 33 टा जे एडीसी बाय रिलेटेड अमत जों एडीसी थानि को स्टेट गवर्नमेंट थानि जों को इंगो दिखा आबन परे किसी कन्वर्ट करनो थाखाय एडीसी न रि दिखा अब 6 टा विलेज को ब्लॉक नि अंडर जेमन बेलबारी ब्लॉक नि अंडर गोबां मातम का आबर को दायरिका किंतु आबर हपानो इम्प्लीमेंट ताबो स्टेट गवर्नमेंट खालाया माने बरं न आ विलेज न नि बेलबारी ब्लॉक दि हका किंतु बिनि जे रां अब ब्लॉक अब जे बिसिनि जे रां बिनि रेगान इनफोन बा बिभिन्न सामनि रांथन आबो अब बेलबारी बिसि रगो रखजाया बा आमते किछु रिलेटेड दङ नि मोहनपुरनि जेमन किछु दङ जेमन लेखुंगा फाइना नांगौ
অবরনো বড় তাবো রাং হইয়া আবো স্টেট গভর্নমেন্ট সে থিঙ্গি দङ কিন্তু যদি ইমপ্লিমেন্ট খাইনা থাঙ্गा जाखाय আবো বকরনো সাকসেসফুল থাঙ্गो इनके तब अब जो था रिलेटेड न जे ऑल कालीबारी जे ब्लॉग टंगनाय माने को टंगनाय र बरफ नि बर्धमान ठाकुर उनथं आयं नि उनथं अब बेलबारी ब्लॉग हेकबा जंपिचल ब्लॉग ऑफ बरफ आ विलेज र खाबै थांमाने यागुलो बरफ आफुर अमहाकिना आसकना टंथका जे एडीसी हास मानखा हनिनाय गोबां न्यूज र गोबां आबहाय उनखा आबुसुक बायसे एडीसी हास मानखा sini hasung mangkha ni prosar ngi tongke real borok ni a jaga ni jonogon busuk jorote facilities khana ebong busuk family jompichala block by belbari block hapka abo calculation busuk jorote report tong nang অবশ্যই পর্যন্ত কা 33টা বিসি চিনি ক্যালকুলেশন কা বরনো ইনগো খাই রহজাকা কিন্তু থাকিং না নং সাকা রহজা খানো বর কাবো বেলবারি ni block ni আন্দরন কিন্তু বংনি রাংনো তাবো রহজা কি আর বংনি যে মানথাই তো মানে যেমন বিভিন্ন নিনি রেগানি সামুংনি বা তাবুক নিনি অন্যান্য ফিশারি রংনি বা নিনি অন্তে এআরডিডি नि गोबां मा जाते स्किम रो अब रखाय किंतु अब ब्लॉग रो खजे बुन मुई ताबुक काबो डिपार्टमेंट बर बिबन को फुनुगय अरया नानन फुनुगय को जगा किंतु ऑलरेडी आ डिपार्टमेंट नि को जे विलेज सेटिस्टा न रि रह जाका अमक सिंकिलिया एकाकाय ताबुक जे समस्त विलेज जनरल तंगो एडीसी मा हाबियाको एकाकाय आ जनरल नि बर चिनि टिटी एडीसी ओ सेम नि थानि बर दरगा समा खायनाय जे जों म हाबनानै मुसुंगो एडीसी एलाकाव एकाकाय आबो जत लिड खायपामन करे जों स्टेट गभर्नमेन्ट थानि आबार ताइसे प्रपोजल रहौनाय जे जे पारानो मन एडीसी विलेज जाथो एका आरो रेवेन्यू सार्केल बिबिन मजारो नि प्रश्न फायो एका आबो बिबिन इनक्वायरि नि प्रश्न तंगो एसडीएम ऑफिस नहैते एका आबो निनि ताबो जीपीओ क्लाइ तंगि का एका आबो खांना नांनाय एका आरो बुसक फैमिली तंग एका आबो अ फैमिली नो ट्रांसफर खायनाय एका जता प्रोसीजर तंगो नमने मेंटेन खाय खायनाय का किसा लेव निकाय जों जुदि ताबो गभर्नमेंट ऑफ इंडिया बा त्रिपुरा मथानि बुबागन तिखौ जुदि एग्रीमेंट नङै थांगां जाखाय अमा आसे प्रॉब्लेम फायने ने आं खाखलायला इनके ताबो लाइ थांगा साल सिगां तलसिको ब्लॉग अफ डेपुटेशन लाइखा गोबां मा पब्लिक आम जनता र बरफनि मानथाय ब्लॉग न हमैनाय गोबां मा आन्दोलन थाइका जोरदार आन्दोलन नखा गेट दबो सबै लाइखा ने जों मीडिया र नु तिनि बेहाजा मारा ब्लॉग गेट सबै लाइखा ने जों चिनि कक न्यूज नि बिसिं तिनु बुइ दं इनके आ जागा के आबो हाय जे बंजि दं तंनाय र आम हाय जे जनगण बंजि दं तंनाय र केबा त्रिपुरा सापान जिपि खबजाबि दंखा आबो हाय न ताबुक जे ब्लॉग डेपुटेशन रि तंलायो गेट सबै मान थाय सामलाय दं आबो के आ मान थायरना के आ जे ब्लॉग डेपुटेशन रे मा जागावो बरफ नि आ मेमोरेंडम खनो नि आ उको पॉइंट त दतं एक्चुअली विभिन्न ब्लॉग तो विभिन्न दाबिनति रि दं गेकाय प्रथम गेकाय अब दाबि नों जे जीपी तंनाय नों बीसीओ फाइनानि माने ग्राम पंचायत नि नों को विलेज कमिटी ऑफ फाइनानि गेकाय जे पारा र नि बर र लोको र फाइनानि मुसुंगो बिनि रेशन कार्ड नंबर नांनाय बिनि फैमिली बुसिक जना सं अबने नि करिना नांनाय आबर रिउइ आकoi नों चिनि टीटी एडीसी ओ एप्लाई मा खायनाय एकाय अब टीटी एडीसी नि ऑफिशियली अब स्टेट गवर्नमेंट नि थानि थानाय के स्टेट गवर्नमेंट नि थानि थांमन परेखायना अब एप्रुव खां जाखाय बरक चिनि एडीसी विलेज बर हाबै मानायता एकाय ताबु डिमांड नि ख बा मानथानि ख एका ब्लॉक त ताबु थंगि दङ अनेक समय बर साव बीसी इलेक्शन नन इलेक्टेड को कोनो को ग्रै अब त हिनि थंगि दङ इनका किस जगह बीएससी बो तो संजागु या इलेक्टेड या के तिनि अमन तै आंनि जे डीएम ऑफिस रगो सलाय का बर ताबु खाय अबनो कन्सिडर खायका जे किस जगह प्राय नो कन्सिडर खाय बरक चिनि बीसी चेयरमैन नङि अंतत आं बुइनि कोनिले साइमिया आनि पदबि को ब्लॉक नि अंदर ताबु अंतत किस जता स्कीम चिनि बीसी चेयरमैन नङि जे रिकमेंडेड खायका आबरनो नबरियो कायसा कोइसु बीजेपी आईपीएफ तरनि इनको थांगो इंगो तबे मैक्सिमम चिनि जे बीसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन मेंबर वार्ड मेंबर जता रहमाने अमनो सिलेक्शन नो बेनिफिशियरी सिलेक्शन नो हबजागै दं माने नुक दंगा सर कोनो ऑब्जेक्शन करे नों प्रजा उपुतवा राजा उपुतवा माजाखा राजा ट्राइबेल प्रजा ट्राइबेल राज परिवारनि इतिहास परिनायि गंनि परिवार सब खबर मानाय दं
sai ko tola botna ka hambai maru nona mokol funugurika bokasu ta ma bokasu no nung je sai tanai buri she esti sate ni bu sai sabo bini bigo wanje bini ko sai ma sa sung ko ndo wan sa na bai tola kai ko samari tunika ba hal ka ba ni no phalana ngai o sampoti bu phalana ngai boti prasai tong phena ka poros khumulong ko ADC e pon afrong pura long tre pon tini national highway gana pon porang tu Rasbari ketal tangi ini ada pak. Ini parlemen ketal tangi mana? Kan dengar orang hari kita saya tong cerita. Ini je top zakat topik kai je recently sini je produksi kita motani chairman kau संविधान ketal lagi bo as संविधान abini apostori ka. Kai presiden na supreme commander. Aba ke je news media rumah. Aba baca oh jaga bobo sata. Ini kok saan TRIPURA mata ya kan ya. Apa ni bising abin kisu. Kaisa konika thamja gawo agi football central league kan kai yang dia kaya anti langmat kama hadir bo mate mote bekhani kok ten manja ya. Bo sawa ani guma osusto ang kajage bo tong sinani an kita lengkha aboro bo sakang ke bui buddhijibi dokta wanso কিন্তু যারা আরি অর্থাৎ চিনি দখানো যারা নাইকল টিকল চমাই সিক্রং রুং তে বাবনানো হকসানা খকবাস নামাই না আওবাইতো আনি মকল অঙ্কাই বড় আবনো খকসান খবাস নামকা অঙ্কাই তাবুক তলাপাত্র বিনমুক্তাম তলাপাত্র সাইকত তলাপাত্র বত সসময়ন বাহেকাই hawo hor klangman ga abo no bini samu ga tabuk sung bono railway ni sinjo ko khaprom tongma hai khaprom tongtini angbo bai thani yak musko ka ni walai ma hai walai na ni kurun jaga pinja karon bo sabo who is the person saikot patro lo kaisa kasi youtuber ni kaisa bo channel ni bo kaisa Bharatni nagorik bos bot kaisa Bangali jati ni kaisa spokesman pangka bonti antam serious na to bini bukuk tonggo saka samardi bo saini sun saka go open saika khan kini busan saka boka sudan saka tebot bapuro bini bibin kobro bosaka produk jini bibin kobro bosaka kondom pirok se Italy rok payo rok mai anga bona sep ko kampai barobar santalia ka babor khnaka tino or kamo satai to naika sadharon proja hoite jotona sun countless lekha jaglia hak nang jaglia borok saiman ka oroni projarok to asu bibusa dinung suka bolot gada hai nang suka sun engkai sabuk boro phai tojin samsangi tongkhangkai kuno karone jodin TRIPURA sarone ছয় জায়গাতেই ya prisha jaga angkai overcome ni kran TRIPURA sarone obor khamba seman ang bagai no ang tini oro samayu citizenship federation TRIPURA citizen federation boro tong tabu tini tapos de raspari boro do or die जान रहेगा तब रहेगा कहा गया अभी वापस दे बयान का तिनी राष्ट्रपति बना असुके न बो हमदक टंका असुके न बो टंका तिनी लक्ष्मी नाग बयान का तिनी जे सिटीजनशिप फोराम होते बुतो बसनारो आ कैंडिडेट ऑफ तिनतांगे असुक सकतला पत्र सकबन तुम सलिया ओ खरक सब कैसे पंजाब नेता मो खरक से सहा टंका बसी बरो बयान का तबु और तामो मीन खाय तामो सकाय बा अबन तामो असल जों TRIPURA सारनो साइमान काबो तिनी तो बुबाग्रा साका आं बिन थाने बिनि अनेक सबतो तत्रावे तत्रा खानारो बना सिलाका आं कोया आं TRIPURA सारनो हामजा अगे वानसरो हामजागो आं केबनो नास्ला जाग्या आं मावा समरो फाया आं रहलो सनि दाबता बुंबाय हमो बुंबाय बो सबसे वानसप्रि आंथारे पतो मता खनाका काय होता बुइ कोनो अबन नौ प्राय खनाका बोlang borok si kowi besaro ang banik kala ke bermata yaso ang harijan Debbarma ti pejano ang gosin to tibo asa ke ba saltara thinai no
ang okong nok sabay so jo dor gaya umor gaya ini produk jini gorong gorong produk ji botam ngai bin bona hamdana tin tangai obo ase mobile leko walai tom omo buto koksible siane koksible defamation case ridi a recording flangai spin thani DGP thani thanao thani ha nengabon than case khaji joto case kebangma khaikankai tini sara tirpura koito thana tong 47 48 ang semia joto thanao joto je mothani borok joto case khaji ahai na koi ma phai case khaimane pore au case necessary action pore movement khaji furu je tini sin case khaima defamation case khaima tamungoi tini Rahul Gandhi Nirav Modi Lalit Modi Narendra Modi sabne motam bagai boro asake rangti kharka ba corruption ni sama baise surje shah ni go sama baise dui bosor sadang manongka tini se noti khan ki siyasai ni মানে কোনো একটা বাসা যে সেটা তোমার থেকে বুকাচুদা মাতো আঙাজি তেলাই পুরো খরচ আমরা শুনেকা বড় ওয়ান্সর কথা বুকাচুদা মাতো মঙ্কাকাই আবো তা কো বড় শাখাকে বাক্সা বুড়ি রক্ষ চারানি নাই অমম তফা যাওকা নেওয়াইছেন ফাং ও যে খরচা তিমুক আঙ্ক ইউটিউবার খরচা তাওই সাওই ওয়াই বসু মুতি খাইজা কানি ফাং সালাইকাই বারে সিদা বিন বিওডে সাইদেবা আঙ্কা সিন দরো যেমন nang ba ka baike ko rap da khaja ka rap ka pro English word abo rap do tamba rap ni ko bor tamo nge ba pro sa da ba sin boro bo haino bukasu da tamo ba bukasu da bangin to kha ago to nok like a pusa mangi te mani wan sa mangi ka jakha abo ba unemployed 12 class in the money bekar ka jakha doctor ka jakha engineer ka jakha professor ka jakha so many countless nang abang tiyo ti pasar social je boss re bukasu da ngi to kha abnang ko sinau ang sa tola patro hambai siru tangka tebo boka open khai ga se buka to ngi so kali do ha ras poribaro tini sini boroba kajema tini produji khe boka jema da ti prasa burika ham kriga masa sin bombay ni ko sompa je paya ble sinama ni buri professor ko mu ti praje ko doctor engineer professor tongla nang ti prasa nai mangla kumu to ba mugli rola poro mugli ke nable ha ini ras poribane bo bo chinti prasa ka jagai awo hane ani suroksha nango protection social protection nango social protection kare unprotected social baksa buri mianu kha tansa SC certificate na nang SC certificate kare ka kai nang ini background no thari nang khopor lain ta kai amti ke kebono ko taklaji asini khorcha ta kokso dongo tv ni editor boso hoichai malia noro boromote amose musuk sabno mustusu kudoba nang ni musunga no bui musukya ko tago Sungsotono buddhijibi research kai tongo paigari sob khaima o to phone problem ba ka solve khaima kata ninto phata phose ni jini odikar tiche saragya ini ti problem gatro ti problem more power wajatono compromise lo lisi wansani kiri jamaksi a horizontal I am still to speaking hobui fact na dorok saragya kono leader o saragya tini অতি প্রাচীন মূল সমস্যা আছে রোগ কষ্টবা বাংলাদেশের আর তিনি শরণার্থী পাই তিনি পর বছরের পর বছর 1997 में 71 জোড়া বংনি সংখ্যা বসাবামা বাক ভেরিয়েশন খায়ই সাইন্টিফিক ভেরিয়েশন স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফর্মুলা বাই 62.33% 1972 পূর্ণাঙ্গ রাজ্য রিজার্ভ 37 সিটাও আর বাংলাদেশি কলোনিয়াল রুল চলিত মানে রিফিউজি রিফিউজি মানতামবা কিরি করং তংনা ফাইনাইছি refugee ka bota by how they become the citizen of India. Article 5 to 11 purnaji amendment by amendment of Prokin Nagorin ka nini si ignorancy ning buto ang mane bagasi sak ba saya sesuai tungu ning podara proja butoa raja buto manjaka raja buto tribal proja buto tribal awo manjaka ang no to si tribal ke saku boyu naga tribal ka bong hawo boru katumanu sila diko ko kono o mijuro ko lai asam hoite ka 1986 oborok punango rajyo na hoita oboro mijuro borbo tribal no esti na borbo keto otir prahan le 180 jon da sajagni bongshador saboni chetana obo ras poribani শাসনী ইতিহাস পরিনাজি বংনি পরিবার সব ককবরক মানাইতো আগত লাও যে শহরবাসী তো নাই যে দেবর্মা সুইতে নাই রক বড় কয়জন ককবরক মান বংনি মেরিজ পলো সিথানাইলা আবসলিয়া তাবুখাই যে পাহাড়ি নগতাং তো ফেনে রক মাসা সোশ্যাল মিডিয়া পপুলার বুং খালিয়া
bo saksana khub nationally ekdom sadum salo 2 bar 3 bar bon mere kol khaisa tung bini bibo wanje bini ko thadu masa sutung pon do wan sar anda bai pala kai ko samari tonika ba nung da social protection khaina nai ni basa sa nung protection khaimia nung tam social ko khaito stop point of the product do phana abo misway khun tamasi angka chini je product kisu bohaina bini aro leader san angkai wan sa poribare kai job borto tonai khasi leader manu antana abo jotto chetu na kai sabo sabo tanga wachana go hatir guna sarewanu nijini basa jin ta kuno se protection khaimia social unprotected english bai nung ta sabona so saito sai ko tola patna ka hambai se maru nona mokol funugurika bukasu ta ma bukasu no neng kharga to ko hindi di monise nang ye dakar ka jage bu saman to kan bukasu ta nangle neng ka se doctor sip nang buri se sadana badan ye am basane kono tare khai tona be nang ka jage bu sabuti ngi ta bu chi burang to kai neng bukasu ta nangle neng ta ne pagi chali bukasu ta je mane neng saksano bukasu ta no hote relief dari maka neng je sai tona buri se esti certificate ni bu sai se sabo abu se sagrade ni bu se esti ni certificate sai khai to na khaya na buin do paran to nung se wan sakadi tam bumung sarya ga kai bumung khoko ke sang sa horikan Debbarma I am speaking jadin thina kai thina thangna ka thangnai ang ani ko bono je dino ko buino hindi bage सत्य जब तक खुल्लम खुला होगा तब हमारा मकसद पूरा होगा नों तिनिता मनाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड छाया के बनो का समाज विरोधी खाय निने ग्रेटर त्रिपुरालैंड को बाउंड्री के मैप को मेमोरेंडम करे जरा कम न के आं जतना आए के जतना वाद सोतंगु 41 पाता दिल्ली दुलु स्वराष्ट्र मंत्री को कॉपी रिजार्ट शीर्ष सब बिना पर्यंत चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पद रिजार्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन रिजार्ट चिठी पत्र जन टंगु आं तिनि प्रदु जिनरियादा ग्रेटर त्रिपुरालैंड घोषणा खायमा सका ग्रेटर त्रिपुरालैंड सामा बाय त्रिपुरालैंड तो रतम फले तंग तनि ग्रेटर बुंग वे बामाके आईपीएफ नि इशू न बो हाइजेक लायका तामाबना बका खलायका डिफेमेशन खलायका जेमन कर्म तेमन फल दफानि आनि बुफापनो बसानि साब्रमनो सोआं नगै लाथि उसर तो अंकाय आबुनि प्रतिबाद आं रायतंगु तिनि बतिनि साक्षन आं जतनि बगे तिप्रा साबागै आं जेगत जेगा बिग जे राजबारी बिग जे फाफालांका राजबारी ओ बाक्सा बाक्सा कलकाता नि फ्लेट फाफाका फाफलाय साइस मेको कलकाता बनि जागा पुसे दं थांनाय दे बेरेंनाय दे ono site number house number Tripura house in Chizak network sabunane di Tripura house 959 Baliganj circular road Kolkata West Bengal ka tabuno phayano dalan ka sakai ko sambulan kai abu dutala abu ka gi tangja abu ta 17 tala 18 tala tangi thaka phatangu ang tango koksa boba bil samaya age saka Kolkata ni no phalana ngai o sampoti bu phalana nai boti prase to phena ka poros khumulung pa ADC re pon atromura long tre pon tini national highway gana pon por ang tu bui rajbari ka tangi mi eta ba tini parliament diliwo parliament ka tangi man ongka nungu rap oro phari ti prase to phajilita 6 mas painai 6 mas sanai 15 din tomai 15 din to 1 mas samai tomai agi bonga bha samati no to gaser phul ni apona bageno agi doinik sambarok sibile borno MP japrubo ha ashi sani dangani history bo saimano ini tuju bazaro रिवोल्यूशनारी खाना नाय सभा खाना नाय साइक अंत गरम बासनी कौन था जखन तालाई फुलेंखा गतना का बरोबर कमाय तंका इनि पर थांगी जना गानि थांको गसाका एक्सएमपी ब्लॉक रुप पाबो मुतो खायदे आं बिरि बिरि सामाया कारेक्शन नां के मा कुतुक जागो जों बुबुआ बहाय मा कुतुक जागो खासि आं काय मा कुतुक जाय मा सादनाय केबो सारनाय क्रेंकाय नर गतना सा हम तंका थानि ताखुगो तकैनो तंमा करमहाय करहो जं श्री राजा मासा थांथांगाय नरनि बागै दफायक नाय नong thani kuno ideology na ya raja se nong men saba saka rajan hisip samana ang se 1996 rajbari 2 arai bosor tongja sumine na ba jab raja praja karta hoga to hamare mang moksha pura hoga ne ang basuni phena sabai a samaya sini rasmata bibu devi tab ko thangta sunai de wan thani wana ko prasad ra khadra rekha sunna ma sunile interview na ji a se boyanta sa boras beauty so राष्ट्रमंत्री ने जो तुम्हें हम आने बाबू वो राजन छिपा के बर्मा फंग फरेसा 1926 फास्ट की प्रभाव को खोपरो जान गुफा हाबजाक तिनी 1926 से 1946 जरा कोरी बसर खाइसामा परेता मालाका जीरो एका माजर एग्रीमेंट कुनो कुरै पासो बेटलियन तंग अफ्रु लिजन बेटलियन बीर विक्रम महावीर गनय ते फास्ट प्रभाव तंग रक्सी बाहिनी तंग आधा जतन तो
Afros Pozor ni bagai oje Sankara ni bagai kichu kuri ka jiru khai ka merger agreement abge Canada Kanchan Proba tebi Canada ha Afro Chin borono শেষ করে খা ইনকাম লামাক রেখা যারা হয়তো মবুই অপ্রিয় সত্যম জানো রাজধানী সিপাই সেংগ্রা খাইপেনে রক আসু সিপাই সেংগ্রা কে থাকেন শাসন নাস অমহাইকে বারো হাম পরে কে কিসং খামগ্রে নাকাই বিখরা খাংরাংলাই জাখা বলং হালং সাঙ্গে হুখা খামা খাই জাখা অনেক কিছু টিটকারি পাত নঙ্গিছু মাথি লামাইছু জাকুসে মাথমু সিয়া দংকু সেমনা মাথা থিকা সাধু সন্ন্যাসী মাথমাইকা ধর্ম তপস্যা খাইথামাইকা नोंनालाय तामुख लायखा ताबो सागो साक्षिनि कत कत शुरू नेगेटिव तिनी आं सगां मोसाका रदुजी तुमुनो बिनि राजनैतिक काहामन तुमा तंगाय सीपीएम कांग्रेस का त्रिपुराओ सातल हिसा 53 सीट थाइकमोन हंकाय 22 सीट बर कम से कम एसटी सुतो सुनो माखमोन आबो तो निर्भुल सुतो मांगा ताते अटासी हंकाय बर मुख्यमंत्री Taisar Paduna Montri Mani Tabu Tripura Rasalai Masalai Bukung Barang Pas Bosan bagi khala kahampano political yang kok somo kaya bawa permanent somosan kaya bomoko montri makmo tabu ketamo saka BJP ni dalau ha noro kaisa sisiga semia kaisa tok sikon sa tongu abi songle ba benwa ba telak bitang sikon sa abno tok head tong no kaisa tok head mung bai tok yogya arone BJP no thangai orang saitong ka Amit Shah bubagar ka apne hi janta hai Narendra Modi tum bubagar nahi janta hai saitong ka yang khai misil koto hini bai yang bui khobor thoi da yang khai thanga ka saitong ka hamara samocha puri karo aisa karo uti negative tong mung bai positively Sengkano CPM ni biru buya Congress ni biru ko jati ni biru buya Bangali biru buya sengkano ni biru ya Fiaba ohani besarane odikati sisini sudah lama setelah mai abang tu cuma benda makan eh BJP ni MLA Rampodo Zomatia o je kokti sei tongani Tripura haste o je Christian tongai ro borok no ST certificate patil khajak na hinji kokti sei tongani awo ni phirung bahai ni Actually, abo kong BJP abo gorfun khaya ni bor BJP ko saka anu bijum nukha abo ram podo jamate ni ব্যক্তিগত মতামত ni ছাও bahai ke bo khaina bo dom dikti bache ase ko poda batil khina ta Tripura jene khaina thanga jaka nang Mizoram ni ma khaina Nagaland ni ma khaina Meghalaya ni ma khaina jata ST kota no batil khina sara Tripura মানে নখবই সারা 12 বছর নে এসটি নং বাতিল মা খানে বলে শুধু ত্রিপুরা নে সিমেন্ট নং বাতিল খাই মাংলা বলে উনতে কোন রাইডার তং সার ত্রিপুরা নে এসটি রং নে যার খিস্তান নে এসটি বাতিল খাই আলকা জায়গা খাই দিত না ফ্যাসিলিটি অ্যাকচুয়ালি ব সংবিধানে সম্পর্কে কোন সাইমিয়া ধর্ম রং নীতি সাইমিয়া আবো মু সক বুকো যা খাইয়া কো ব সময় সাইরিন আং এডিসি নে বু ফাসিনে আবো কোরম থেকে বিনে কোন ককরান বিধান সব জাকাবলে বিধানসভা নুখা একজন সিনিয়র MLA সিম কক সাকা বা বুই কক সাকা বছর তুনতিং খাইনাই হেই হাই আমতে বিন সব সময় নুখা এটাকে বো হাই বড় তা বহু বটাম সাইদি ন আব মানে কোন ঠিক রে অ্যাকচুয়ালি বন কিছু কাহামবা ট্রিটমেন্ট কিছু খাইনা না বুঝতে রামপদ জমাতে ন কিসা কাহামবা ট্রিটমেন্ট খাইনা নাঙ্গ কারণ মন্ত্রী কক মানে করে বিন বকর ঠিক রিং থাকা স্যার আমি বম ট্রিটমেন্ট উনিমা abo kota setelangai diliwo aro ta bung ing kotongo headquarter aro telangai jodi kono chikitsa saya kaham naita abo legal ti tumung na bono khaya thanga hangkai borok ni BJP party ni bakhak ti to abo sai ni sabni uklogo yak tongna bini je bawa hake kok sursuri ri tongmani abo to no nije na saimano nor phutla nas to nukhona Ang gusto kang musanay juda khateng bayang ukolo musarine je kaya tong dise oro botong rampodo na musarine ukolo botong nor ka kamo saimano botang musaima tongka nge bor ko utom sa sikari ma ha omti nong tongka ta bor boni to kono phan kare pari bon kok samna kare jonajati musane khari to ni ja khabor বিধান সভা বনি kok sana kono ko bon phanti kare jemon ano saka promote dia
ত্রিপুরা মধ্যে এমএলএ রক সিবি KOKBOROK সাই টংখা বলে চিফ মিনিস্টার সাপো নং নরক KOKBOROK ইনকো খালি বরক সিবি সে মাইলেজ নাই টংখা পলিটিক্যাল মাইলেজ নরক ইনকো গদি এ পরে কেন নিনি ইনকো প্রমোট দিয়া KOKBOROK কপ সানো সুরখাইয়া শুক্লাচরণ সানো সুরখাইয়া এর আগে প্রমোট দিয়া কোনো দিনও কাকা বিনি তসরা কোন দিন নংরি সানোবলা এবং সময়তাঙ্গো বাংলা বেশি সময়তাঙ্গো KOKBOROK কোন দিন সময়তাঙ্গা একমাত্র ত্রিপুরা মথা বিধানসভা হাফমানি পরে KOKBOROK বাসন নারমানি পরে যে বরক সিতাও তাবো KOKBOROK সারানি শুরু খায়ো सांग्रंशाला त्रिपुरा मथानि ब्लक डेपुटेशन किटिंगै तंसालाइजाक हेजामारा ब्लक कम्प्लेक्स आमसाय पुलिस नि बेरिकेड तै ब्लक नि गेट सबायै ब्लक बिसिङा हापका डेपुटेशन रिनानि थांनाय त्रिपुरा मथानि आदंरक मानजाखा ADC नि EM रविन्द्र देबबर्मा MLA ब्रिशकेतु देबबर्मा EM रुनेल देबबर्मा ते सिमना ब्लक कमिटि नि प्रेसिडेन्ट निर्मल देबबर्मा आकसं मागनां रेशन बाग जागनानि ते रेगानि रांमारि 320 ख्लाइजागानि सानमुंनो खबै बेबागै काइसार सानमुंनो तैयै सांग्रंशाला हेजामारा ब्लक नि भिडिअ नि थानि डेपुटेशन जाफारका त्रिपुरा मथा सिमना पलिटिकल ब्लक कमिटि नि आदंरक फियाबा सांग्रंशाला त्रिपुरा मथानि ब्लक डेपुटेशन किटिंगै तंख्लालाइजाक हेजामारा ब्लक कम्प्लेक्स आमसाय पुलिस नि बेरिकेड तै ब्लक नि गेट सबायै ब्लक बिसिङाव हापका डेपुटेशन रिनानि थांनाय त्रिपुरा मथानि आदंरक आबरो तै पुलिस नि त्रिपुरा मथानि बिसिङाव ओंलाइखा दागा चप्पा पाइथाबा हेजामारा ब्लक नि भिडिअ ओबेद एल दालंग नि थानि काइसार सानमुंनि मेमोरेन्डम ब्लाइयाफोर रिखा त्रिपुरा मथानि अजामारक आबनि सुलाय सुकां हेजामारा हातिनि सिमि ख्लाइजाखा रेलि आबनि यागुलो हेजामारा ब्लक बसकांगो फायै ख्लाइजाखा काइसार लाहार कुथुम पान्दा आरो मानजाखा ADC नि EM रविन्द्र देबबर्मा MLA ब्रिशकेतु देबबर्मा EM रुनेल देबबर्मा ते सिमना ब्लक कमिटि नि प्रेसिडेन्ट निर्मल देबबर्मा आकसं फियाबा सांग्रंशाला ब्लक डेपुटेशन किदिङै पुलिस नि बेरिकेड तै ब्लक नि गेट सबायै त्रिपुरा मथानि आदंरक ब्लक बिसिङा हाबै चिरिक मकरक ख्लाइमानि पाति मुंनो किदिङै तंफ्लालाइजाक हेजामारा ब्लक कम्प्लेक्स आमसाय এলাকা এলাকাও কামি আমসায় তৈ এলাকাও তিনখিনি কারেন্ট এলাকানি স্কুল ৭৩ বছর আগে যে মানে তাবুক কোন পরিবর্তন করুন পরিবর্তন করুন যে বড় ফাতালি ফাইনাল যে বড় তিনি অধিকার ছেড়ে তিনি হাত ছেড়ে সংগ্রাম মিলিক তিনি যারা সেনের ওপর মেয়রক পরিবর্তন তিনি প্রায় ৪০ বছর দীর্ঘ সংগ্রাম দীর্ঘ তবা খৈমানি পরে অরাজ্য দাঙ্গা অরাজ্য তিনি ত্রিপুরা সারানো সকমনানি বাগে ৩৫ বছর বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা সারানো তুই সংখ্যা ৭৩ বছর কেন্দ্র সরকার সে রাজ্য সে বিজেপি হোক এনডিএ হোক ইউপিএ গভর্নমেন্ট ফানুক সিরিবাগৈ যে সমাজের হরমানি আবক খাইজাগলিয়া আপনি বাগৈ দায়িত্ব আমরাই চিনি বড় করছেন দায়িত্ব কংগ্রেস নি দীর্ঘ ৩০ বছরের শাসন ত্রিপুরা সারানো কংগ্রেস সাময় ছুটলাম না মুসুঙ্কা বঙ্গ এলাকার উন্নয়ন বিভাগের অন্তর্মুখা পাহাড় অঞ্চল দলং সামকা দীর্ঘ ৩৫ বছর বাম শাসন শুধুমাত্র পাহাড় এলাকানো বাদ রয়ে ত্রিপুরানি লামাংখা ত্রিপুরানি তুই মানখা ত্রিপুরানি কলেজ কাম কামখা কিন্তু পাহাড়তায় কলেজ করে তাবুক বলছেন সেমনো থানায় বিধানসভানি অধিবেশন চিনি আনতেন MLA বড়মরা বিশ্বকেতু দেববর্মা দাবি খাইয়ে নাগো সিমনা এলাকাও কাইসা কলেজ রেনা নিংথুম দাবি খাইনে না সংকটমনি দাবি খাইনে আপ্রব দীর্ঘ ৩৫ বছর নিয়ে ত্রিপুরা সানো শুধুমাত্র BPL ফুনগৈ শুধুমাত্র BPL ফুনগৈ পুরা পুরি পেনশন ফুনগৈ
কোনো রাজনীতি খাইকা তার বিনিময়ে তা মানকা তার বিনিময়ে যারা তারা ফিসা মাইকা বলি কোনো মুখোমুখি তিনি যদি আজ 1967 সালে তিনি ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা স্মারক no শিডিউল no rest we want শিডিউল we want justice তিনি খোঁজাকায় তিনি ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা স্থানী আঞ্চলিক দল সবাই ভাবে 1979 সাল নিশ্চিমিনা ত্রিপুরা রাজ্য দাঙ্গা খাইছা দাঙ্গা খায় হাজার হাজার ত্রিপুরা সমাজ জেলা দেখা দাঙ্গানি পরে কেন্দ্র সরকার মাওয়ান সুকা কিসাব নাই কিসাব থামো মাতা নাই এইভাবে সংগ্রাম খায় কেন্দ্র সরকারের বাধ্যতা খোয়ারিকা ত্রিপুরা ও শিখ সিংহের নানি বাদে 1984 সাল 1984 সাল 23 আগস্ট ভারত নি সংবিধান নি 49তম 49 আপনার এমেন্ডমেন্ট খাইয়ে তিনি ত্রিপুরা রক্ষা কবচ রেখা হিন্দু বন্ধুগণ এবং তিনি সাইমানান দরকার তবু সাইমানান নাই এই যে শিক্ষিত বিমানী ওরা যারা রাজ্য সরকার তো মেরব বরাবর সংরক্ষামূলক অরণি রাজ্যপাল যে রাজ্যপাল এডিসিনি ইনচার্জ এডিসিনি যিনি ক্ষমতা বিনিয়োগ এই রাজ্যপাল রাজ্য সরকারি সঙ্গে পুটলা হয় মুসুন দাগাইত যার কারণে সংরক্ষা রাজ্যপাল যেখানে তিনি ত্রিপুরা বিধানসভা এবং রাজ্য এবং এডিসিও যেটা কনস্টিটিউশনাল অ্যাডভোকেশন প্ল্যাটফর্ম শিক্ষিত সঙ্গে আইন পাস খেলো মানে 26টা আইন তিনি বিল পাস খেলিয়া যার কারণে তিনি ত্রিপুরা স্মারক তিনি অধিকার থেকে তিনি বঞ্চিত নাটকতা করতে ভুগতেন তিনি অধিকার হিসেবে বঞ্চিত যে রাজ্যপাল জনপ্রতিনিধি মালিয়ে নেয়া কার আমল হেলনে হচ্ছে এটা কার নির্দেশে তাহলে কে করলো এই ঘটনা কি করবে ত্রিপুরাদের খেপিয়ে ত্রিপুরাদের অধিকার এইভাবে কুক্ষিগত করে আর কতদিন রাখবে ত্রিপুরাদের ওই টাকার বিনিময়ে কংগ্রেস করাচ্ছে সিপিএম করাচ্ছে এখন কি করতে হবে তাও তো আমরা খাই নাই তাও বিজি বা মাস্টার নাই লোক যেখানে কেন্দ্র সরকার নির্বাচনে রেডি যেখানে কেন্দ্র সরকার और গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নিবাগে যখন রিলেনি আজ ওরা নিনি বড় ও 2000 নি বিনিময়ে নিনি বড় ও জায়গা ওটা মুখা জোর খাইয়ে অবন আত্মগা নাই তো জোর খায় আত্মগা নাই তো ও ভাইকে সম্ভব তা করতে হুকুম খাই না তো মুসো ওয়াট পন ভাই जोंहाय जों पाइजों सिनाय दे जोंहाय प्रब्लेम जों पाइजों नाय दे जों एमडीसी तो 3 कोटी रां रोनो no EM रोनो सरकार सबाय रे आबनि बागै सरकार सबाय रे है बाव गाहाय खायै तिनि थाने गोबां मा जोंहा पानि नाय पाइजों दङ तिनि बरो कामनाय नों तिनि 2000 3000 5000 সাধারণ মজুর নিবাগাই অবাহাইকে এই যে গণতান্ত্রিক যেখানে শতকরা 10% ভোট আইপিএস মানিয়া এই রাষ্ট্র ঘোষিত মালিয়ে তাবো খাইতাম কত কম করিছো ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট 27,060 কোটি মানে 27,600 কোটি अरे 6,000 कोटी आ जगह एडिशन 2% भाई और 15 लक्ष त्रिपुरा जे आयतन 100 बाई बिसिंग
68% ত্রিপুরা এলাকা এডিসি এলাকা বাকি উন্নতি নাই বান রিমালিয়া মাইবা বড়িয়া তুইমা নংলিয়া আবুনি লগে লগে নিনি ইয়াঙ্গো পারো কারেন্ট করে ওয়াপি নখা সংগনে কারেন্ট করে আবু বাকি সব দায়ী নাই সরকারি আদা তোমার বড়টা গো ন খুব মায়া আমাকে দায়ী সব নাই বনি বাগিনো তিনি অনুরোধ খানে সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব অনতি বিলম্বে বিএসসি মিটিং বিএসসি কমিটি ডিজলভ করা হোক অবিলম্বে বিসি ইলেকশন করা হোক অবিলম্বে ত্রিপুরার সমস্ত জনগণের স্বার্থে ডাবল রেশনের ব্যবস্থা করা হোক এবং প্রত্যেকটি এলাকার উন্নয়নের জন্য যা যা করা এটা করা হোক একটা মাস্টার প্ল্যান করা হোক একটা উন্নয়নের জন্য একটা প্রজেক্ট তৈরি করা হোক যে প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা অন্তত বাসার অধিকার যেন পেতে পারি এডিসি একটা সরকার এই সরকারের যে পাওনা এটাকে অবিলম্বে দেওয়া হোক তা না হলে এই রাজ্যের মানুষ ঘুমিয়ে থাকবে না কতজনকে টাকা দিয়ে বিজেপিতে আপনি সারেন্ডার করাতে পারবে সিপিএম 25 বছর পরেও তারা হারিয়ে যায় আপনারা 6 বছরে কতবার হেরেছেন এডিসিতে হেরে গেল বিধানসভাতে যদি হিসাব করি আপনাদের বুথের 70% যেটা আমরা জানি আপনারা তো এমনি ফেল এই সমস্ত না করে একটা দিশা তৈরি করুন একটা ব্যবস্থা করুন ত্রিপুরার সাথে বাসার জন্য যা করার এটা করুন এটাতে আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাজ্য সরকারের কাছে আমি অনুরোধ করছি রাইথালে 5 বছরে হেবে নারাম ফেলে অরুণী দেখবেন এবার বিজেপি হাতাম তামু ডেভেলপমেন্ট খাইছা কিছু খায়া কিনে এমএলএ তঙ্গ 5 বছর মিনিট আমরা খরচা দিচ্ছা অনেক কষ্ট খাইয়ে DWS তারপরে নিনি ইউরোপ ওয়াটার রিসোর্স এবং আরডি লড়াই খাই অনেক লামার খাই রেখা অনেক পারা কারেন্ট হরকা অনেক পারা তুই হকা বই কোনো অবদান করে জোর কাবো আন্দোলন খায় না খা আন্দোলনের মাধ্যমে তুই মানো আন্দোলনের মাধ্যমে কারেন্ট মানো আন্দোলনের মাধ্যমে লামা মানো আগে আন্দোলন খায় মাছ মালি আবাই পাবো জনগণ যে প্রতিশ্রুতির মানে নির্বাচনে ইস্তাহারে কি বলে এই ইস্তাহারের মতে আপনি কাজ করুন অবশ্যই স্যার পাঁচের মূল্য পাইছিল চব্বিশ ঘন্টা থানা তিনি সালকা এমপি রেপুটি ত্রিপুরা বিনি পেজখানে বরি কাজের আঙ্গ বুবাগ্রাম মহারাজা সঙ্গাই চ্যালেঞ্জ খাইতে আंगाय এমন চংমারি বাতাইদি मोजां सालका चंमारियाव पाइছিল बे बसाखा गोबां दिनै ত্রিপুরাनि मानथाय एडिसियारि एलओपि डेभेलपमेन्ट खायदे आं गांसे ত্রিপুরা मोसारा सिंबिजों बैसकरा नांनाय आरो बता निबारे ত্রিপুরাसे पेटे अक थाना नांखा मेंटेन बखरगरसे गुनगुन नांखातां सेमान बताबो अकक सायाखाय 2024 कैंडिडेट नांगाला गसा শুধু ক্যান্ডিডেট থিয়ারি বাকি দं বসাইবেন दङ बिनि डुमनगर ब्लक तामुं दं बिनि जे धलाय तामुं दं उसको मास्टार क्रे एडिसिओ 1633 टा स्कुल दं माने 160 टा सिंगल टीचार आबो के एडिसि दाई तुम যতবার কাগজ সরকার মাস্টার নিউ খাইনে বাগে প্রিয়া এডিসি এলাকাও লামা 1165 কিলোমিটার রাঙ্গুচুরি সমান 4 কিলোমিটার 1100 কিলোমিটার 4 কোটি রাং রকায় তাম ডেভেলপমেন্ট খানে রেবতি না নাই বরং তাম যত বুবাগ্রাম কলিমাঙ্কাই বুনি বসাবাই ইয়া ভাখর জাকাই তাওয়ারা না করিছা কিন্তু মাংলাক রেবতি নং বুবাগ্রামে চ্যালেঞ্জ থাকাই দে বুবাগ্রামে চ্যালেঞ্জ খাইজানে বড়জা বুবাগ্রামে চ্যালেঞ্জ খাইজাবে ন চ্যালেঞ্জ খাইজাবলে না এডিসি মামারকা নক ডাবল ইঞ্জিন ক্ষমতা জানার মাকা খানায় বিধানসভা নির্বাচন ত্রিপুরা এলাকাও 13টা সিট ভাইমাঙ্কা বা নমেতাম মেনে চ্যালেঞ্জ না জায়গা রাজনীতি খাইয়ে বক্তৃতার খাইনা নেতাইয়া जोंहानो खुमो दङ आरो फालतु कक सामा कमिसिदे एगा सुमो साना टेंसना आइसे जों फे जाइसे नि तला पात्र नङ हुस्तानेरो ओ बुनिबो साना नङ हुस्तानेरो आगे साइर आंग्रि रो बबाग्रा हानिया सारो कोन लाब लाग बबाग्रा कोबुल बबाग्रा कथां बबाग्रानि बिसिंतिनो तिनि टिप्रा हास्तेनि टिप्रा सारो खियाब जाकनाय नों सैनारे के तिनि रेबते नों सैनारे के नों राजनीति सिसिसिको सीपीएम खाइमान
कैंडिडेट माने बागै बीजेपी हाबै आरएसएस हाबै नों आरएस आइसिबो ट्राइ सुग्लाचरण सावो रंजित नो नों आबु अरे आबु दा साबु नों नगो नों ताव नगु दं नों तामानका तामरिमानका नों कपारेटिव डिपार्टमेंट कय हाजार नि 600 कोटी दं नि आरो 100 कोटी टाका जों सियादा তাদের ফালতু কক সাওই নির্বাচনে বিভ্রান্ত খাইয়ে কেন্দ্র সরকারের নাই তমনো শাসনা বাগিছে বর্ণিত পরিকল্পনা অবহংলা ত্রিপুরা তাগতঙ্গ বঙ্গে বরণ ত্রাঙ্গে সারেন্ডা খাইও ভারত মাতা কি জয় নেই আছে নাই নাই দিত না আবো বিজেপি আগে বুঝ রেখ আগে আইপিএফ কি তোমার তেতাল খাইয়ে আইপিএফ তিনি ত্রিপুরা মতন থানাই করে থাঙ্গা কয়জন নেতা থাঙ্গা আবরঙ্গা লোক माने भूत बातानानै बागै फाइनेरो जों सिनिब्ले बुबाग्रानि बिसिं बेसां बाताखाय न बो बरक लुबि आउ दिन सिजा बिथां बुबाग्रा चेयरमैन अ बरक एमएलए तंगिथानो एमएलए थांगै बो अन्य गाव थानायाव अनि बागै न बुबाग्रा बंनो उत्तर बरिया दा उत्तर नाइन सिन वारिया सबै आबाद जों मोनसे किता लाइथांग 17 जुलाइयो इंडिपेंडेंट न्यूज नि चीफ एडिटर सैत्य तलापात्र बुबाग्रानो खुक सित्रा कक सामानि बागै आबनो सेजावै सांग्रंसाले जिल्ला त्रिपुरा मथा ब्रतनि सेंक्राग्राव हमटां रेलि खायलेग्या जिल्ला ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट बरमगोनां सादनमनि जमातिया साका लाइथांग सालो इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल नि नखां सैत्य तलापात्र बक खातारो दंगै सिनि हा बुबाग्रानो जे बुबाग्रानि बुमानो बुकुक सित्रा बाय कुलखा आबनो सेजावै संते त्रिपुरा मथा जिल्ला ब्लक कमिटि आबनो मानि नाहार मानिया आबनि बागै जों सांग्रंसालो हमटां रेलि माखायलेग्या सैत्य तलापात्रनो दाखि रमना बागै बीजेपी आरपीएफ जे मन्त्र अग्रा डक्टर मालिक साहानो पैसा जे दमुनो दाखि सैत्य तलापात्रनो रनेखे बुस्तांखालो कतर जवाब खायलेखनि सागा त्रिपुरा मथा जिल्ला ब्लकनि प्रेसिडेंट सादनमनि जमातिया दिनै बिक्षोभ मिছিল खादुमानि मसाल मिছিল फाइ मानजाक फाइमानि बांगै ताछाड़ा प्रेस मिडिया ससियेल मिडियानि बिसिंतै सारा त्रिपुरानि सिनि खुंथाय बारा त्रिपुरासा एसटी नि गसाय तंनाय जत ताखुकतै बुकुक ताछाड़ा एसटी आ जतनो सानाय जों तिनि सिनि किल्ला बिसिंगो किल्ला त्रिपुरा मथा ब्लक नि बिसिंगो क्लाइनै सिनि रायनि रिजनल एबा लोकल कमिटि ब्रंनि तुइ दुलमुंबाय जों तिनि थांनाय किछुदिन आगे सयकत तलपत्र हनै खरकसा इंडिपेंडेंट नि नकथांखुबो केलकाताव तंतुतै बजेबाबे बुबाग्रानो बुकुक सित्रा बनि बुमानो तिनि महा बुबाग्रानि बुमा कोनो पर्यन्त जेबाबे बुकुक थाखा वक तक सै हनै जे थाखा जों बनो कोनो मते तिनि त्रिपुरा मथा किला ब्लक कमिटि मानै नामाया मानेवानि जुग गया हानि बांगै जों तिनि बिक्षोभ मिছিল मा खायखा अ जे सयकत पतला ब सयकत पतलया शयतान पात्र शयतान पात्र जों इमिडिएट त्रिपुरानि बीजेपी आईपीएफ सरकार और जागोसिनि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मानिक सानो जों सानाय इमिडिएट सयकतपत्र जेखाने थाकुक ताके इमिडिएट अरेस्ट करते होबे यदि अरेस्ट ना करे তাহলে আমাদের त्रिपुरा मथा आंदोलन ছাড়ছে না আমরা आंदोलन চলছে আমরা সয়কতপত্রকে ইমিডিয়েট জেলে দেখতে চাই যদি জেলে না করে আমাদের আন্দোলন আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হবে আইন বাঙ্গিনি মাছাও ও যে শয়তান তলপত্র केलकाताव खारुवाइसा महाराष्ट्रव खारुवाइसा बनि सिंजो हाइ चितंकरै किरिजाक हाइ खाइसिनि बुबाग्रानि बनि बुबाग्रानि हादुलै बाय समानखौ नोंया या बसिनि बुबाग्रानो जे बाबे कक साखा जे बाबे लैंग्वेज यूज खाइका बनसिनि त्रिपुरानि जत राजानि बुबाग्रानि बुसा जों अर कुनो एसटी जेनारेल हुइया जतनो सिनि त्रिपुरानि बरक त्रिपुरानि बरक बनि जे सयकतपत्रनि ब्याम न बनि जे कक सामनो जतनो सेलेंजाक हाइनि बांगै जों थानाय
তিনি কিল্লা ত্রিপুরা মথা ব্লক কমিটি और YTFT WFT ISF যতনো जों तंगो তিনি বিক্ষোভ মিছিল যাত্রা जों फुनुका যদি হাবাং হাসতে হাবাং যদি ওরা বিজেপি IPFT সরকার তলপত্র শয়তান পাত্র ন ইমিডিয়েট রওই জেল দায়া হাঙ্কে সারা ত্রিপুরা হরসুং নাই হরসুং কাঙ্কে দায়িত্ব নাই ত্রিপুরানি যারা সরকার প্রশাসন তংনাই বিজেপি IPFT যারা তংনাই ব্রনি দায়িত্ব নাই হাইনি বাঙ্গই হরসুং একসগাং দায়িত্ব ন শয়তান তলপত্র ন মাজনাই খনাই গরৈ তাকলা বিয়াংনি পাসাকাব সমুদ্রনি সিসকমা হাই সিসকমা ন दायित्व करा साजा रयाके चिनि त्रिपुरा ताबक जों सिरिं तंगिया और जतन बासा जाक जों सुर त्रिपुरा साहाया त्रिपुरानि जत अमत चिनि बुबाग्रानि हा अम जों आइदि फानो सिवो ब बांग्लादेशी बाङैनो राजानो बजे पालमनि हुनु जों बन क्राक माजरा कन्डेम खायो बनि कग्न जों जीवन गसै नामाया जदि अम हाय बन दिनै त्रिपुरानि जारा शासन तंनाय मुख्यमंत्री न जों बारे बार रिक्वेस्ट मा खायो डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साहा न जों रिक्वेस्ट खायनाय नों इमिडिएट सयकपत्र न जे बातांदों हा निकुनो कप्लाकै नों अमेरिका लंडन सुइजारलैंड फान खाथों इमिडिएट बन नों मोबाइल टैग खायै एरेस्ट खायै चिनि बसकांगो जेल फुनुक दे हायगा चिनि त्रिपुरा जदि खायगा चिनि त्रिपुरा हरसुंनाय हरसुंमानि दायित्व चिनि त्रिपुरानि ताबंनि जारा शासन तंनाय ब्रंनि दायित्व लायने हायनि बांदै लासो कयनाय हानि जारा ताबक प्रशासन चालवै तंनाय निरग्न कयनाय अम कायसा वायलेंस चिनि वाजिबे बरग्न सोबा फुनांगनि कायसा वायलेंस दांगा सृष्टि खायने नायकाव सयकत शयतान तलपत्र हायनि बांगैनो अम जाते गोबां थायको सानि चिनि सारा त्रिपुराव जाते हरसुंगियाको सानि इमिडिएट बन ग्रेप्तार एरेस्ट खायै जेल दावनि ओंथों ओसोंना आं सानाय दिनै प्रेस मिडियानि बिसंतै सारानि सोमोंसे त्रिपुरा साराव বিরোধী দল সেই বিরোধী দল শাসক বা বিরোধী দল শাসকরা নিবাগৈ বরংনি সম্পর্ক তামঙ্গাই রাজানি বুকুগো প্রদত্তনি বুকুগো কুন্দিন ফানো সায়া কোজে বত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী জানি ব মুখ্যমন্ত্রী তারা বমু সুংজা গিয়াহিনি ইঙ্গা আধুনিক রাজনৈতিক পর্ব তামনুক জানবা राजा बा ताबु मिदिना मा राज्यनि मुख्यमंत्री न राजा इंगे राजत्व से खलाया गाय ब बाहिके जिनिस बद दफानि उन्नयन खालामो बेलाय दुखनि बेबा सिनि राजत्व गोमाय थांमानि सिनि हानि राजत्व हानि बुबाग्रा गोमाय थांमानि abono se kifil nani abo se razotto bole ngai sini tabukni bororok ngagai sungsarni simung rengmung bujimung bai sungsarni simung rengmung bujimung bai mungsapano samklaibi elam bago samani tongo elam bakni ko ngai kubu abo poito bo klaimu elam bak ni kop no pohor elam babo semai lima ni kamu kemaza khan ni borok rokno reklaijak dokno thomoi to bunai kai ko arabo sao sal thang bai ni sal thang bai ni borok rokno thomoi to bunai sal khek bai sal borok bai ni borok rokno mane east by west ni north by south ni borok rokno thomoi to bunai ni Engai, tabu sini borok ni thaniyo 1 suk mani hetamo sini hawo 105 hapaika 10 bangka sengte গণতান্ত্রিক ভাবে সিংহরনি মুখ্যমন্ত্রী চাইলালি কিন্তু ইতিহাস সামল থাকা দশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী চালান খাবলে দশরথ দেব বাহিকাই মুখ্যমন্ত্রী চাকা আবো যদি বাবা সময়ও Sini borok ni bisingo rengmani simani puji mungkri dosrot bor mukhomantri tanani pagi policy khlai malia anti rajniti khlai malia tabu sini motha hining laimani thanja hining laimani abo ba rengya siya rokni thanja si tamgai ngai suarele ka kai torni suarele maya hanmanya
borok bahai kelai dofano bengi mana dofano bahai ke lama punuk mana borok thak man se suat maya ele manya mokol nuge aba mokol nugia lama soka gai awo ha koro kutup sa kelai hini himani tau abo hainang mukhomontri se nanya ko engai mukhomontri tanani bagai go bini policy bo sanamai malia tam bagai ngai bini teng mani se saya morning shoes that there ini sama ngai bini zaman sama ni salia bo bini purbo bosom sini radani purbo radara agini radara wazir ko jagari bagwatona krome oro sini majority ni jagawa borok majority khlai theke oboide bhabe theke tai phano जों खा पाइनायनि कोनो कारण गरे अबने इतिहास न सकमलै माया इतिहास न केवल सकमलै माया इतिहास अब सावनिके तिप्रारब अरनि राजस्व तिप्रारब न आंसलिक बसर खाइथमन इंगे आमति हाय भारतवर्ष बो इंग्रज र खाइ राजस्व खाइबेगा हिंदू राजस्व जगाव मुस्लिम राजस्व खाइबेगे आवनि परे इंग्रज राजस्व खाइबेगे तक्तैसे भारतवासी न खाइ इंगे अरो किचन निचा उत्थान पतनगा tai beli asini orang ni raja tu je klaim ya aku pun gogi tahu raja tu kifili mana ni a Bible ni semai kai tor sino dia semai di mana a semai inga kai sino uposi mutogoki north east west north south ni borokno semua itu bunai ni sino raja tu kifili di nai ingai raja ba sawo ni ba kai tor song mani besi aga kai tor sawo no song khan kai tor bini borokno ni song bini bin thaniyo samnai rokno bin thaniyo khulumnai lobnai surinai rokno nge bin thaniyo khulumya lobya suriya ni bagino bo suar bo maya edan bo maya fan bo maya angi no jar fol soro tabu sini bororo kaisana kok sawi thaga je raja tabu raja ni por raja nge bin thaniyo bole sini raja le sarai mungmanja geite masata jamai hini thei thangmani ba masaba thauba masaba kaitor symbol one of Columbia lobby ni ba tabu bo hindu kotor ante hindu kotor hini samani o hindu kotor ba joton slai bono sarai mung kotor barai tumota abuni fol sorot no bo rasniti klaimane kudu rasniti ni kahamkai kelas malia rasniti ni kahamkai kelas malia ni bagino एक समय दल में सुप्रीम मुंबई तंबो तबैसा दल में अंखरी थांगो दल में अंखरी थांगो माने दल में सुप्रीम मुंगिया इंगे सुप्रीम मुबा नों आंटिल अनलेस नों राजा संगे दल में सब समय सुप्रीम मुंबई तंगे नों पछा सुप्रीम मुंबई तंमाने आबन तो कोनो सुप्रीम मुनि कारण गरे प्रोटोकॉल इंडिया नि प्रोटोकॉल मानि इंडिया आबनि फल स्वरूप न तताउ बुद्धिमान ज्ञानी गुणी बड़ो विचार विश्लेषण निश्चय खाइना तम बागे इंगे वाइसा सुप्रीम या वाइसा एबार लास्टिंग सब समय न बतंनाय वाइसा सब समय तंगिया इंगे बिनि कक से जनगण नि सेवा खाइना नि बागे ब गंडासरा गंगानगर इंगे ब आबो नंग नि कामनर नायदि बरखाय बखा अमित शाह बाइक सनानि हिमंत बिश्व शर्मा को सनानि नरेंद्र मोदी को सनानि राहुल गांधी को सनानि आबो बिनि राजनीति कोन इंगे बो बड़ो रक्ता मुंगी दं आबो बिनि बथाय दिमाया बड़ो नि सुख दुखना बो मुतन देखलाइमिया इंगे बो बाहाय लामा फियखनाय खाबा आ गंडासरा गंगानगर जुदि उन्नयन हनिया इंगाय आरो यो ग्याखै सिन बड़ो यो सिनायबा आगरतलानि बड़ो रबा अलरेडी बड़ो गोरों अलरेडी बड़ो बड़ो न खुब थाङै दं खायफानो किदिन सातगे दंफाना बड़ो आबनो समाधान खायमान आ गंडासरा आमति हाय रिमोट एरिया नि बड़ो जखन बड़ो शिक्षा माया बड़ो आधुनिक शिक्षा नि आलुमाया आधुनिक उन्नति नि आलुमाया आधुनिक विकास नि आलुमाया आधुनिक जगत नि आलुमाया लामा हुमा गरे न खुब गरे दै गरे कारण गरे माया आ तंतजा तगमाया आबनो तंतजा तखनानानि आबनो सरकाराइजेशन खालामनानि फ्राय गे आबन थेके जे खारि संखान गेबा ताउ बा आउ बो मकल नुगियानो सरायसे तै ताबुकनो जरा सिनी दफानि जे अवस्था जों दफा यकनानि बागै सानमानि ओइन त्रिपुरा जोंनानि हिनि सानमानि जों त्रिपुरानो फियकनानि सिनी बररकनो फियकनानि आबो जों राजनीतिक बागै
जों मानिया abo जों फेंबारनो साइमन कुनु गनां कुनु गोरों जोंनो फियोगै मेया फियोगै माने हियागै परमात्मा ईश्वर सर्वशक्तिमान जतन सलाय फान कप्लाय जतन सलाय बुग्रानि बुग्रा जतन सलाय कतरनि बिसिं कतर जतन सलाय कथानि बिसिं कथा बिनि थानियो से जत किसु बच्चों मानि बाय सिनि रोंमानि बाय सिनि सिमानि बाय सिनि बुजि मानि बाय जों मुंसाबो किसु खलायनि सिनि रोंमानि बानि जों सुदु जों ताम खायमानाय कुनु रकम लेखा पढ़ा खलाय जगह गायजा मान खागै सिनि बर रकमनि कैटेगरी तामसर गराति बसे आगुर तलाव नक टांलायै आरो साबुति नक पड़लाय तंने नाव बुमति नक बेसि जरुं खागै 2 घंटा बा 3 घंटा आधा कानी एक कानी मी परिमाणनि जागा गोनां आगुर तलाव बाउंडारि गोनां से खरक बुसुं मिदों आंखो लेक्चर राजा बा राजपसंनि परिवारनि बर'रक सारा आगिनि बर'रक सारा ताबु कुका कतालबा फाइनारनि बिसिङाव केवनो फनो एक कानि जागाति आमति हाय नक तां तंमानि नुगियाखौ इंगाय बो बिनि बसं ताबु बो 2 घंटा बा 3 घंटा बाय नक तांगै बो बुसु जरा तंमानाय आबो जुग जुग मिबागै दारो लादु आरो तंग थांमानो बिनि बुसु बुसा बराराति आरो तंग थांमानो बिनि बुसु बुसा जुदि साख्रि मालि आंथागा हंगाय बा इनकाम नि लामा करि के पोताम खायने दुकान बात बकुन मुसाब की जोकरि ओ जगाव काजै ब सटिक भाबे लामा थनु कुमानिया इंगाय आबोनि बजे सराय मुमनजा खिनि खामानि आबोनि बुथाइबा ताबु नुगैनो दंगो जोंनो बर' बुसु फियक माननाय विधानसभाव तामो सालायगोन विधानसभा सालायमानि से वाइसाबायनो तेरि थाखा जे थांगि प्रतिबाद खायले प्रतिबादनि भाषा बा प्रतिबादनि रूप आबो मुयावै प्रतिबाद एमन प्रतिबाद खायदि आ प्रतिबाद जाते जतनो मानिन हान नांनाय किन्तु आबो तो प्रतिबाद मानिन हान जानान जागात इंलिया ताम मंगाय प्रतिबाद तामनि बै खाना तो गाथांमानि बीजेपी तेंनेरो जे कोगरि मानि इंगो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैंडिडेट नि फाइ साफाइफोर ताम सामानि त्रिपुरा साबनि त्रिपुरानि मुख्यमंत्री साबंनान बाता त्रिपुराव मुख्यमंत्री बीजेपी सिमले देरिका रेडिया द ठीक আছে अलायंस खालेगा आईपीएस अलायंस खाले आरो टेरिटरी काउंसिल दिनाय हिनि सामानि टेरिटरी काउंसिल दिनाय हिनि विधानसभा बिल पास लाया आबो ताबो फनो इंगो जागिया राष्ट्रपतिनि सिग्नेचर माया आरो सेंट्रल इंडिया परमिशन माया पार्लियामेंट सजाया आबोनो थानानि बाता किंतु आबोनो मुसाफनो थायो एबा हाई लेवल कमिटी हिनि सामानि हाई लेवल कमिटी बायदिनि राजनीतिक सामाजिक अर्थनैतिक बासानि उन्नति हिनि सामानि ना सामाजिक बासा निकुन मुसा उन्नति खालायजाका आबोनो से खायनान दंमानि बियां ताम खालि दंलायो ते से आरो नि बिसिङाव कायसा एमएलए बरक आरो सानाथां थानियो परि सिमानिया इंग्लिश बुजिया इंग्लिश लाई साइमिया आमति बरक से एमएलए इंबायसि गांगेबा बांला को साइमिया के को बरक बांला स्पष्ट के साइमिया के बांला भाषा गजाय दंमानि बागै हिंदी भाषा गजाय दंमानि बागै को बरक बायसे मा साजावसि आमति हाय बरक से आम मकरनो गियारौसे नेता नेत्री नवाय खाने केबा जोंबा बर'जिनि बर' गियक सेनेबा ते एकटा जागाव ताबुक जों नुगै दंगो किसु इएमरो इंराजिनि सम्पर्क मुंसापन जेसिया आन्दार मेट्रिक रोसे इएम तलक बै तंबाय से केबा बर' भाइगे सिनि बर'नि उन्नति खेमसने ना बर' इंग्लिश नु थायमानाय ना इंग्लिश नु तो आमति ताम तंगरे बक मुंसा किसु थायमानाय इंगाय आमति हाय तो ठीक आसे नों आबोनि परे साइमिया पीए नि बिसिं दिफानो खायनान थांतानियो आमतिबो जथेष्ट परिमाणनि कुनु रूप नु गया जार फले मुसा किसु गया अब मेन समस्या ताम बाजिनि आरो समस्या अंगाय उन्नत तार माने जों पारानि पाहाड़नि खिनि हिमानिके पाहाड़ी खिनि हिमानिके ट्राइबल खिनि हिमानिके जोंखाय उन्नतनि जागाव करे तार माने दिनै रांनि कम नखुगरै शिक्षा कम जे शिक्षा आंनायाव
ফাইও শহর ফাইও কিন্তু শহর ফাইবানো বরফ শহরনি জীবন যাপন সঠিকভাবে উপলব্ধি খাইবে আবো চিনি না ভুল যার ফলস্বরূপ जों आबोनो सौहैनाया भुल संशोधन खायनायनि बागै जोंहा जथेस्थ परिमाण गियान बुद्धि क्षमता फान व्यापक सुरिनायनि बागै जों साकाव थांनाय जोंनो सोनांनाय जोंनो ताकनाय बनासो जों खुलुमै लबै सुरिनानै गे ताबो यगनानि लामा तामो गाय ताबो जत सिबि दङ अब विरोधी से अब त्रिपुरानि मंत्री माने जे मंत्री माने तमाने आ मंत्री माने बे संज्ञा मुख्यमंत्री माने प्रशासन माने मेजॉरिटी असेंबली सीट टुवे थायो शासक दलनि लाया गाय कोनो किछु पास खालायनाया शुद्ध विरोधी मामन फंसिनाय बे थंजाक मामन फंसिनाय दाबो थंजाकनानि बागैसे अमित शाह बै थंजाकनानि बागैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बे थंजाकनानि बागैसे हिमंत बिश्व शर्मा बै थंजाकनानि बागैसे बासै थाखा हंगेबा थंजाकनि फंसिनाय दा थंजाकनि तो यावै ना बरं डेवलपमेंट बाहायके खायनाय ताबो डेवलपमेंट खायनानि सोर्स से करे स्कोप से करे बाबो स्कोप सरामै से माया आले वांसुक माने बन डेवलपमेंट बरा जाबा बरन डेवलपमेंट खाबाबो डेवलपमेंट खायमानानि मन बिनि जे तम्मानि आबन से बो एरि माया बुइना बाहायके बो एरि नाय काई करले बांदि एलडीसी हिंसो बोले बांनानि एरिनानि बागै कोनो लामा से करे बरं ताबो बिनि जे एक्टिविटीज नुक मानि बाय बीजेपीओ से चीन बरराव बाक्सा कन्वर्ट नुई थानानै किन्तु बीजेपी जे ठकाय आ बरराव सियारक न नतै मकल सापलारि बे बीजेपी रंग मुठुबै तनै लिखा ताबो आ मकल सापला रक्से ताबो चिनि हाव राजत्व खाइ दंसियो मकल सापलारि नाय रक्से राजत्व खाइ दंसियो केबा चिनि बरराव बरयाव मानसि लेबा ताबो आबनि बागै दं काई करनि स्वार मानाय एलम मानाय फान मानाय काई करनि तंजाक बरराव ना हमारे लिए नहीं मनी फियोक नहीं हिनी समनी काई कर बिनी कोक्तामो बजंना आमसक हमजा गई सेंटरना आमसक हमजा गई बिनी संदारी साजलाना फांसे नारकलिया संदारी साजलाना से रिलाई थाकेबा बेबासना रिलाई ग्लागदि बाहिनी थानाय संदारी साजलानि बिनी बोंगनि मुसासक सानका नेसे मानो हिनी थानाय इंगाय काई कर सामानि आ इखलाइजा खानि जोंनो थुमै तुबनाय आ खाबाय वांसु हरमाया मकल बाय नुखरिया खुनजु बाय खना होयाको आ जागाव से जोंनो तलाङै थानाय हिगाय राजत्व बिनिसि हिगाय राजा संजागनानि आ साबना संगि लिनायबा बदल सिगरे गाजै तिनि बरराव सिनान नांनाय काई सरखारि सिगनां काई दर आ बरि सिगनां काई दर कोनो खुलुमिया बाबिया सूर्यानो ब हामारेलिया गाय ओ हिंदू ले जोंनो शयतान हिंदू माने तामर शयतान ओ शयतान ले कमरनानि सकमरनानि बागै जि थायो बिन थानियो मोथांनानि फांग्रे मोथांनि मानाय फियोबै मानायखाय जिसु सिनि गे ओ जिसु सावन थानियो फाइदोंफा बनो खुलुमनाय लबनाय सुरिनाय बनो दियानाय बनो नायथुनाय ब फला कथार बे खबर जागनाय ओ बररनो तो कायतनि हामारि मानदा ने ताबुक जारा खुलुमनाय लबनाय सुरिनाय दियानाय र ताबुक नि जे अवस्था मुक्ति दुई मानो एकमात्र जिसु हिनि एकमात्र कायतर हिनि आ खुलुमनाय लबनाय सुरिनाय र दियानाय र थानजा नान नाम जत बिबेक पाइ थानजा बाक्सा तामनि बागै थानजा बाक्सा गोरोंबा गोरों साबो गोरोंनि बिसिं गोरों साबो कायतर गोनांनि बिसिं गोनां साबो कायतर फान गोनांनि बिसिं फान गोनां साबो कायतर गोथारनि बिसिं गोथार साबो कायतर आ गोथार कायतरनि गसलनि यासाक आ गोथारनि यासाक आ गुबुयनि यासाक आ गोसरांनि यासाक नि सातताव बागै सामन्तानि यासाक आसिक जरादै जों चिनि दावफानाव फियो बै माया अरवा दाउ चिनि किसुनिया ताराबा बाहायके कुटी पटी मान बाहायके रांतांनानै एनडिसि रांताय मानावबा थांनाय मथानि प्लानारि रनो बरनि नेतारानि डिसकासन नुबै दं खाबले एनडिसि राजा साइतखा एनडिसि रांताय दं तै एमेराव साइतखा सिएम सामो बन्तन खाय दं आव फुकासनि दंखा बर खलायनिया बक बेथाया बरं थानियो फानगलै डेवलपमेंट काम खायनाय जों इच एंड एवरी बरक से कुटी
240 each and every borok master degree each and every borok means কর্মসংস্থান ni কোনো অভাব করে जों tabuk ayok mani mane tamu goरों गोनां गोप्लाय गोप्लाय खायसे o how जों मलब्रुम ni bagino गोप्लाय ni kamma इंगे गोप्लाय ni bagai kai torno समायके आंगनो माइटी दिवी हमारे ना हिंसो स्वार संधि एलन स्वार करिके स्वार संधि एलन संधि स्वार एलन संधि ना हिंसो जों साल सानिया बिनि हमारे नि दिमो चिन थानियो यर खाय दिखा हिंसा मन दाबुक न जरा खायदि दाबुक गताल खाय जों त्रिपुरा न जय खायका त्रिपुरा सिनि राजत्व दंमानि सिनि राजत्व जों गिफिलै मानना kai torni thaniyo जों खा गयै खा गुफुरबाय खा गाहामबाय गोथारै सुरि लायखा लब लायखा kai tor सिनि सुरि मानो खनागा kai tor दाबुक जोंना फियकना नि बागै जंखा bo जों बाय मामां न मलब्रुम न तंगो हिनि सामानि bo थैलां मानि गोथैनि थाङै बुजा मानि बा जोंना लांमा कतालनानि बागै न जोंना फला कतारिनानि बागै न bo साव Maro khamete se buku sana se kaham mane inan soyo ngai anos no haino phala kata riglag di bahi bo bufa maisani ba holongni asani ba sibuk sindreni DGP ba tabuk kamai thaka CPM kamai thaka Congress kamai thaka mothabo kamadare kama sinai no bo tambage injai bo biru diyo so tongtongo koi din boro biru diyo tongui mana koidin biru diyo tomna ni bagai diwa keplai na ni bagai se proshasok na ni bagai shasak dol na ni bagai se o shasak dol na se haman nai bole bogle je tomani a hano se bagiri na ni abon yawe abono a dinani aro keplai ni tomna ni abo se raja ba abono se bole bebak ni bukra abono se raja himle aboni bagai no raja hinja yawe tom rokja ke jeri khokja bi tom aboni bagai no to hamza gi maya hamzak mane je kota oro wansa bai tibrasa jatono thanda angi si tongpaika wansa bai tibrasa je tongwi tonglaika aw wansa bai tibrasa ni bisingo se nengaro se ganangai keplaingai borokno neng seba sustra khainani abo se nertani ru neng baboro nini tibrasa tibralen kata tibralen hi sanmani sposto khai sana nyawi sengberano wansaro ni bukhawa khana nai dar kai sai pai wansar no khana nani sai mane abo akok sing budal baitan ja khan gai ruwa baitan ja khan gai bitu sa ko samani abo hamai mano kok thaja trisho onkor ka gai aba emoni gat mo abo dei hamplaya ingela boro no chini boro rok ni bade kubuni boro rok ba hamza ke put disina boni bagino tabu Ketal klaiwan sugui. Oh, na oro sing sini han mani saya. Sini hano buina bagya woi. Sini hano sing rula rengnani. Abo mungkai bahai kelaye pan baida. Ini rang baida. Ini ngo baida. Kai to bi musulman. Nini pan baida nini rang baida. Nini jur baida. Kai to ni musulman baida. Holani musulman baisi. Ingkai kai to ni jehetu semai tongo. Bo Israel do kono fiok nai kai to sini do kono fiok nai ni bagai butaka. O ha sini bagai se agi ni simino rida. O hana buisagi lang thang maya. Borok bangsa tamung khawa. Israel do fawo matra 84 lakh borok. Borok se judi tau khana wall na dominate try tong ngai sing kai to tin logi tong kai sing tang gi ma yang nang ko tebo amti hai nai nai kue to bo 10 lakh se borok 8 lakh se borok ni borok baki 10 lakh pata ni borok hai kono kue dulu try tong Qatar 72 আছে ইংরেজ থেকে স্বাধীন মানো কাতার তাও পৃথিবীর গণানি বিসিঙ্গ কাইতা কাতার थानाय वर्ल्ड कप फंजाखा बरक बुसुक डेवलपमेंट का बहुत करने से सिले तो 47 नो
Suddenly money 51 is me or come 48 agreement like agreement Talia, our Italia and Tau Function Canani, Tripura was joy saying that. Kintu Suargre, Alamgre, Fangre, Chini Bordo, Grengia, Silia, Tanzana, Negria, Baxana, Negria, Akarami, Suarna Malia, Nibagay, Tabu collect the money. A collect manos Hota, Waitis and Nibagay, Kaid or Chini Bagay Putak. Bozina Hamzaka, Bozina Binity by Ship by Shoe. Bozina Binity by money by. Since Arna Metene, Katina Metene, Katini, Hanging the way, Chokna Saka Kalangay, Chokna Hawa, Tongati, Nibagi way, Chokna Hani on Parifaye, Bugrani, Bugrani, Kampanai, Akai or Ni Singhasanose, Dabri, Ngati, as Singhasan, Savoni Bagila, as Singhasan Niniani Bagisi, as Singhasan no Manani Bagisi, Sandi, Jishu Thilamani, Korogo Busumi, Motomani Thilamani. Asik bugra keplai ni bagi keplai kin tomani ya lo fano bokadul dagai satok dagai fukti musus dagai tikha khani dagai olonga surui sikok dagai dagai yak nam ta dagai thilang mani batamba tenna bugra ni monto ni bagi singno sini agini bugra ro mono kolumlia lawlia ni bagi suare lembalia bagi lama korawi pokna lama hamyawat lang thangmani aboni থেকে তাও উদ্ধারণের নিবাগে যিশু পাইয়া কাজেই जोंवाना जानानै करे अबो चबाखै खाबोदि चबा बिनि चबा बिनि आसें क्रासें कुबु बाबायनि बसकांगो साव बुसाय मानाय सिनि अस्त्र नांया सिलाय पाथाम नांया बिनि आ कक सिनि थानियो बजोंनो आ कमाजा खाजलानो मानै तंथकमानि मानै बाहायगै तंथका बयास्ताम गान्दिबै Besla mai mata yang ni tongbe wak adam nunugui mata apno bupani thani wa amse soison sone somonda tongo amse borok tongo bono dinna kibil thana hi thangpulu bono yasam kandiwi kam ri ketal komplek chumsuli ketal kamri chundiwi yakla kariwi bono gobagai moton sui palkai palnon no hunai punwa koktari tongthokma haike tongthokjakmani aboni pagisi tiar sing dofana yakna ni bagi surinai kaido bini khairok maya asik kolok bini kharak maya asik balaya bokhnaya bongya nugya bongya sini tamonang nangya sia bongya abu nazala bukruwa zala himale kaitang bufang rokam kai sidi tambala sampak abu shaitan na fulumnai a shaitan do sini hani jotono komori thanga shaitan ni sawai talaki sawai tei jengna dominate clay malia a shaitan dog jisuni thei bai kasale jage kalaye khaja gai morke hakango hor ni kundulo clay hordak shaitan chini hani naka pilik ma hake onkhari ma thang tabuk jeng jotono sijaza tabuk jengno jeng keplaing jeng gerem jeng gena jeng keplai o ha chini o hani adhikar chini o hani rajotto chini sing birudiya sono asukna ni bagiya protibad khaina ni bagiya sing ugrobadiya sing ugropanthana অবলম্বন khai sing hamzak mani baisi ogono joy khaika keplaing chini hani joto jengno kosol khlai policy khlai khainai a narendra modi jengno lama korina khainai o BJP chini non dimi bagi khanai khainai CPM to chini abu ko sawi pailangka akok tau BJP bo pai tongka pai suk sinai no pai suk siton ar shaitan pai suk siton tam bagi hinge o ha chini si o BJP ro chini hano chini borok mi thanio adhikar giyawi thokai sawi no pai khan tar mane borok thokai samang na thangchilai chini budget tau khanoriya sini rangri dia borok thokai mamong sawi tongo o thokai sawi no tongnai aborok na BJP yakari thai IPFC to session khana IPFC to CPM na meten na nipagi ti phayo hini chau borok tau ka IPFC ni a bab bongi bai krikha a বর্তমান IPS নেতারা ধনীয় তো দেব সুন্দরমানি মন্ত্রী তারা নিবাগিছি মিতে মন্ত্রী তারা নি আ মন্ত্রী বা সরাসরি নিবাগিছি
kai jorle singna mol brum brum bagi si keplai kainani bagi gosing faidi jotono thanja baksang laye tabu kai jorni singhasam bukhago jabriwe kai jorni khuriwa sombe singna keplai kainai abugrani motawrina ini sanai abugrani bukjawa tongnai o kai jorno se afa himi sawi sing bini busa sini kemajak busano bo amsuk hamjak mani bini a hamjak mani a paiplaya hamjak mani thagoro singno kolamoi thiklai bini thibai pai mani bai sing sini bagi bo khatibi tani mani a mokol bai nukhoriya a khunju bai khana hoya ko am khabai wangsu formaya jagawo setlangi tonai ni samani bufa sini afa Buma bufa susani bagi je khati tani mani abo sirinani bagi botia sini second ruler dynasty dynasty no tawaisa uddar klaisna haidi tawo win Tripura party abo bai lama de himlayan kai to singno hamari bai kuplung klayan sawo kai to ni songjak suare manjak fan manjak haidi apply nani bagi sini borok no sewa kainani bagi mol brum bagi sinora lazak to kaitong manani bagi kaiton ni thanio khabai khubbai mangbai sababai ko ube khulum layan politics saboni kaiton ni si raja sabuno tong kaito se raja no tong a raja songjak lai keplai songjak lai kaiton singno bo singsan nam meten ba bo conquer the world abo haken sing bo conquer the Tripura singno bokrok ni bagi sistem singno khitum ni bagi sistem sing oro ni bokrok butai tong manani sini singno Bharat ni সংবিধান muthangi mania musini bidan sing muthang malia ngi sa phai mani bai sing tabu muthang jakha Yesu Kristo ni falabai sing kobol jakha Yesu Kristo ni falani nok tharsen Yesu Kristo ni falani sil buka bini samai singolika singkai bu phangma singkai bini bedek bokai bu phangma singkai bini bedek bukra bo faya kai bo singbai green gele sing musabo tiaba bo bini samai nei tumo am mujel de tongai kai to bo singbai mamang tumo mol brum thia sak turatum aboni bagi sin thangyo tak lama grino lama sanamai na ares ina khak ne kai ha grante lama sanamai lang sangai kai to a kai to singbai thalgo hungkai chumoi haike tongnai horo hungkai hockey botra ingi tongnai holong thaini tiyong korine a e morubhumi wo hating pan tharo aro chuknahani manna tare nai kai to a modubai dudbai riardak hawat langi thangnai kai to a ketal jere jelagot langi thangnai kai to a kai to selai jagya bo singno khairok kha bini semai abo bini khug ni ongkor mani nangyasak bini khugo kifili thangya bini kok hao kalaya bini a kok ha bai noka kamai thang pano kumaya apakai jorni munglab jakton thaibai ni thansang layane thansa sao bai kaitor bai si borok bai pia a rungya siya rok baiya a bujiya rok baiya a lama nugya rok baiya borok bai himka angkai sing lama putuk lain sini lama kai sabo subrai Yesus Kristus sini langma kai sabo subrai Yesus Kristus sing lek gethei sini phan bai sing sabo klaimia sini phan bai sing sabo klaimia sini mujungma bai sing sa klaimia sini rengmung bai sini rangri bai sing sa klaimia klai man mai kai dorse bono khulung dudu bono lob dudu sini khorang putuk karadu bo asuk na talaw phai sing hamari be putung kai abok baise sing thangnai abo se politics haidi kai torno debak no khabai khukbai mangbai khulum lai hambai leyan kai torni munglab jakton sadla kai tor subrai Yesu Kristo ni munglab jakton palakatha ni munglab jakton hambai তিনি जों প্রেস মিডিয়া ও মাথায় মানে কারণ जों একটা ইস্যু যে তিনি মণিপুর যেটা ইনসিডেন্ট মানছি আপনি তুই কক সানাই তিনি বিশ্বনাথ ম্যাডাম মনিহার ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট
Tongo sini secretary Madam Sarmila, sini tongo Madam Budalakshmi secretary, sini tongo members of sini Madam Sivani and Madam Lily, Madam Rakhi, Madam Purvi, tungpui lawo sini Madam Monihano koksana bagai koine. ধন্যবাদ সব মিডিয়া বন্ধুদেরকে। আজকে আমরা আপনাদেরকে যে ডাকা হয়েছে আপনারা সবাই জানেন এবং দেখেছেন যে গত 3 মে মণিপুরে আমাদের কুকি সম্প্রদায়ের 2 মহিলাকে যেভাবে নগ্ন করে সারা রাস্তায় হাঁটিয়ে যেভাবে অত্যাচার করা হয়েছে সেই ভিডিও ভাইরাল আমরা গতকালকে দেখেছি। সেই ভিডিওকে দেখি আমরা আর থাকতে পারছি না, কারণ আমরাও মহিলা, আমরাও মা। সেই জন্য আমরা প্রতিবাদ করার জন্য আমরা আজকে আপনাদের সামনে আসতে হয়েছে। আমরা অনুরোধ করব আমাদের কেন্দ্র সরকারের প্রধানমন্ত্রীজি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীজি এবং আমাদের প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া, যেহেতু আমাদের একজন মহিলা, ওনাদের কাছে আমরা অনুরোধ করব এবং আশা রাখব যে মণিপুরের যে ঘটনাকে যত তাড়াতাড়ি শান্তি বজায় করে আনতে এবং ওইখানে 1.5 মাস ধরে যে হিংসার ঘটনা চলছে 2 জাতির গোষ্ঠীর মধ্যে, সেটা খুবই দুঃখজনক। এবং গতকালকে যে ভিডিওগুলি আমরা দেখেছি সেই ভিডিও দেখে আমরা খুবই লজ্জিত এবং খুবই আমরা তীব্র নিন্দা জানাই। এইসব ঘটনা করা ঠিক হলো না, কারণ আমরা এই রাজ্যের বাস করি, আমরা ভারতবর্ষের বাস করি। ভারত আমাদের মাতৃভূমি। সবাই বলে ভারত মাতা কি জয়, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও। যে কোনো ব্যক্তি হোক, মহিলাকে অসম্মান করার আগে, মহিলাকে নির্যাতন করার আগে যেই ব্যক্তি হোক, প্রথমে উনিও এক মহিলার গর্ভেই জন্ম হয়েছিল, সেই কথা ওনারা ভুলে গেছেন। সেই জন্য আমরা যে কোনো সম্প্রদায়ে হোক, যে কোনো জাতিই হোক, মহিলা যদি এইভাবে নির্যাতন হয়ে থাকে, তাহলে আজকে আমরা ভারতবর্ষের যে একটা মন্ত্র শুনেছি, আমরা ভারত মাতা কি জয় কিবা ভারত আমাদের মাতৃভূমি, শুধু মুখী বলে থাকবে না, সেই মুখের বলার কাজটা কি কার্যকর হবে না? সেই জন্য এই ভারতবর্ষকে যারা পরিচালনা করে থাকেন ওনাদের কাছে আমি অনুরোধ করব, মণিপুর যেভাবে হয়েছে এখন পর্যন্ত সমস্ত ইন্টারনেট বন্ধ, ওইখানে যে কোনো কিছু ঘটনা হলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাই না, আমরা জানতেও পাই না। আমাদের এই নর্থ ইস্ট একটা ভারতবর্ষের অঙ্গ, নর্থ ইস্টকেও তো দরকার, কিন্তু আমাদের এই নর্থ ইস্টকে আমরা মনে করি নর্থ ইস্টকে 7 সিস্টার 8 সিস্টার হয়েছে, সেটাকে লক্ষ্য করা খুবই কম আমাদের ভারতবর্ষের যারা ভারতকে চালায়। সেই জন্য আমি অনুরোধ করব, আমরা এই মহিলা 2 বোনের মহিলা যেন মহিলাকে যারা নির্যাতন করেছে তাদের যেন শাস্তি হয়। আর ওইখানকার যারা পুলিশ প্রশাসন, যারা স্বরাষ্ট্র দপ্তর, যারা পুলিশ প্রশাসনের কর্মরত, তাদেরকেও যেন সাসপেন্ড করা হয়। তাদের চোখের সামনে কিভাবে আমাদের এই 2 মহিলাকে এভাবে সারা রাস্তায় নগ্নভাবে বিনা কাপড়ে ওদেরকে এভাবে রাখা হয়েছে, ওদেরকে এইভাবে যে নির্যাতন করা হয়েছে, সেটা খুবই দুঃখজনক। এবং সেই জন্য আমরা ওইখানকার মণিপুরের, বিশেষ করে মণিপুরের যারা সেই সময় কর্মরত পুলিশের যারা কর্মরত, তাদেরকে
সাসপেন্ড করার জন্য আমরা দাবি রাখছি এবং যারা এই দুই মহিলাকে এইভাবে নির্যাতন করেছে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য আমরা অনুরোধ রাখছি। ধন্যবাদ। हामबाय मीडिया दाखुसंनो पटनाय जत दाखुसंनो दिनै जों अरनरबना रिंमानि थाखाय नरक साइमन बायना मणिपुराव थांनाय सालसा जाय खाकसारमै आरो बेलायखेनो वानामा सिंसा जाजारारा नि दंमानि गोबांमा बररक थैजा खरक रासा जे बाथि निफ्राय बरफ थैजा आरो दाबो बोथै दंग साल ब्रुम ब्रुम बरफ सातक जागै दंग बरफ न मुखुं नि बुतुलै थांगै केम खालायमा दंखा मासाया मा नैया नि मा दंलायखा आरो नि दंकथारनि नग्रक सगै रोजाकबायथा मेइटै जाय कुकी बसंनि बर' रकनि बिसिङाव आबाहायके नाचलेलाय मानि हर जों मानि बागै गोबांमा पार्टी मानि उलो दाबो रिसेंटलि जे पार्टी मुं दिनै मख'लकलायसा आबाहायके मे तालनि सालथाम एबा 3rd मे वो ऐसा इंसिडेंट उनका आबाहायके इम्फल निसिनि 35 किलोमीटर थाकजालो कैसा हाइनम ने कैसा kami abo district nke KOKPIN o district ni andaro klayo ajagawo buri khorok nino khorok tham tongmani buri khorok tham no meiti telarok kebang ma khe thanglaye aparani bororok no preka bukha ke borok khari ma thangbaita hor kutugo o buri khorok tham borok bolong kutugo khari ma thangmani आरो बरकनो रि खुलगै बरकनो हमरखा बरकनि बसाकनि पद्रे पजागाव बरक यागरखा बरकनो सातखा अरन बिसिङाव खरकसा हंगे खारि यखा ओ बुरि खरकसानि बुफायुं ब आबनो तामने बिबि संनो बाजिरनानि बागै ब खरां सिसाथानि एबा बरकनो सुबाना थांथानि बनो बसारि खिरिजाखा अब dabang buku bai saka hangke belek kelai hai kaisa pati mu siaba abono mokol bai nuk hangke tamu kamu bekha bai norok bekhani mokol bai abono norok kita wan sini besek kirma sinsa besek lati ma sinsa besek wana ma sinsa angkana beri rokni जों नॉर्थ ईस्ट नि बरि रक दिनै जों कामचलि जुम्मा साकाव बरि सातयो रितुकुतियो दिनै बसाकनि रि साका जंसे कसरि रितुयो ताम हंगाय दिनै बसाकनो जों खलकना बागै दिनै लाखि मुंनो जों नारकनानि बागै फैयाबा कायसा बरैनो जेफ्रु दिनै साकनि जेबाग्रि खुलगै आसे बरफ गोबां मानि बसकांगो हिमरो जागो अब बरै आप्रु लांमा बसाको तंखानो दिनै बसाको दाय खला दाय तंया बकायसा लांमा गोनां कायसा मां गोथैनि थां बेलेखनो हाखामा सिंसा ओ पार्टी मुं न वायरल खालायमाया अब वीडियो रिकॉर्डिंग खालायजाखा 3rd मे ओ पार्टी मुं मानि फ्रियाबा इंटरनेट कनेक्शन जतो बंद है तमानि बागै अब वायरल इंडिया वायरल इंखा 19 जुलाई मिया वायरल इंमानि लगे नो गोबां मा बरि रक मकल मुक्ति खालायजाखा बखा फादिङै हाखामा फायगा सुलुकमा फायगा आं दाबो अबक साइ दंफानो आनि बखा गोलिसै फायो आनि बसागो गोजांमा बथ्रे साइ फायो अब बदे हाय उनखना अजरा अबनि बागै तिनी भारत हाकतरनि जतनि से आसु साइ कुतुबा आसु जात तिनी खरकसा बरै तिनी तामनाय SC आदिवासी बरै बरम गोनांजोग द्रौपदी मुर्मु बनो जों बिनि थानियो कयना मुजुङो
नों खरकसा बोरैङै दं खांके नों खरकसा हानि बेसा एबा आदिबासी बोरैङै दं खांके खायसे आदिबासी बोरै ओमहाय खलायै थाथक जागै दं मानि नों गान्धारी हाय मकलरि खावसिनि तातंदि निनि ओ मकलनि रि खुलगै नों द्रौपदी जे महाभारत रि खुलग जागै थाथक जाग मानि जतनि पचाङो आ रि मकलनि रि खुलगै नों खरांसि साथि अबनो मथाक दिनै द्रौपदी मुर्मुदी निन थानि ओ अबतिनि कोइमु मोदी जी छावो तिनी भारतनि बरम गनां प्रधानमंत्री बसाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी को बचाए तो पहले उसके बाद उसको पढ़ाना है कौन सी बेटी को पढ़ाना है बेटियां अगर खुलेआम नंगे हाथने लगे नंगे चलने लगे और हजारों लड़कों के सामने उसको अगर विवस्त्र होके रेप किया जाए कौन सी बेटी को आप पढ़ाएंगे कौन सी बेटी को पढ़ाने के लिए आप बोल रहे हैं मोदी जी आपकी कान को खोलिए आपके मुंह को खोलिए आपकी आंख को खोलिए देखिए आपकी बेटियां और कैसे बचेंगे बेटियां लाश बन गई है अगर आप भारत माता की जय बोलते हैं कि भारत माता हम भी है हम यहाँ नॉर्थ ईस्ट की सभी माएँ सभी महिलाएं हम भी भारत माता की जय बोलते हैं और हमारा इज्जत ही नहीं रहा है तो भारत माता की इज्जत कहाँ रहेंगे आप पहले हमारे इज्जत को बचाइए हमारे जान को बचाइए हमारे बच्चों को बचाइए फिर बोलिए भारत माता की जय आंगोबो सानो मोनथिगौ मोदी जी नों भारतनि जतनसाय उजुग शांति तंनाय हांके नों नायखलायदि शुधु बीजेपी खलायका हांकाय न शुधु आरएसएस नि सपोर्टर हांकाय न भारतवासिया सिर्फ आरएसएस सपोर्ट करने वाले और बीजेपी के सपोर्टर ही भारतवासी नहीं है हर पार्टी करने वाले हर धर्म मानने वाले सभी आपके देशवासी है और सबको बचाना आपके कर्तव्य है और यही बोलने चाहते हैं कि मोदी जी मणिपुर को बचाइए मणिपुर में वो सुलगता हुआ वो आवाज को आप सुनिए मणिपुर की सभी मेइतेई बहनों की लाश को बचाइए कुकी बहनों की लाश को बचाइए सभी मणिपुर की सभी बच्चों की चीख को सुनिए कोई उसकी माँ विवस्त्र हुए तो वो बच्चे का कैसे बचेंगे वो कोई बीवी विवस्त्र होंगे तो वो पति कैसे बचेंगे अगर भारत को बचाना चाहते हैं तो मोदी जी प्लीज मणिपुर को बचाइए और मणिपुर की आग को बुझाइए यही अपील रहेंगे हम ये त्रिपुरा की TWS की सभी महिला की ओर से आपको विनती करती हूँ अगर हमारा आवाज आप तक पहुँचे तो आप जल्द ही जल्द मणिपुर की आग को बुझाइए हमको ये मालूम नहीं है कि मणिपुर की मेइते अच्छा है या कुकी अच्छे हैं हमको ये मालूम नहीं है लेकिन जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है उसका जल्द से जल्द बंद कीजिए आपकी आँख को खोलिए आपके कान को खोलिए आप नजर दीजिए मणिपुर को नॉर्थ ईस्ट को और हमारे माए को बचाइए तो सोशल मीडिया नो दिनै नरो फाइमानि बागै जे दिनै जों प्रेस मिटआव मा फायगा मानखे थांनाय जों कয়েক दिन आगे सोशल मीडिया जों जत सीट दङ मणिपुरनि जे घटनानि दिए आनि मुंखा नन्दिता देबर्मारिया ओंखाय आनि याग्रा फाइसिं दङ MLA स्वप्ना देबर्मा ओंखाय दिनै दैमासा मैडम दङ EM Dolirian Pulano tini o tini press meet tini EM Dolirian जे आ घटना नीति जे प्रेस मीट खाने tini asumane apni bisari to bo Pulano kok san Thank you very much. The whole
nation of our country, the entire Northeast. Manipur is one of the states of the 7 sisters of Northeastern states. We all are aware the situation, the burning issues in the last more than 2 months. It has been happening in Manipur. We all are very much aware of that. We could never hold back ourselves. We could never remain, no longer we could remain a silent spectator because of the very heartfelt sudden incident that took place on 4th May 2023. 3 ladies, 52 years old, 42 years old, and 21 years old. 3 ladies were brutally stripped off their clothes. They were forcibly made them to walk on the road in the midst of the mob, and they were taken to the paddy field and vehemently, very simple to pronounce, they were raped in the paddy field in the open space. By 21-year-old girl was raped. When the mob in front of the police, when she raised her voice to protect her dad and her brother, they stood beside her to protect her. But then the dad and her brother could not save her. These 2 men, the victim, 21-year-old girl, her daddy and her brother was on the spot murdered, and she was taken to the paddy field and raped in camp. So, seeing that viral video in the social media, we have decided to come forward as a human being and also as a lady. We have come forward to speak. We are seeking justice for our sisters who were being raped brutally, shamelessly in Manipur. You can see this, our honorable member of Tripura Legislative Assembly, Mrs. Debbarma. She is the president of our Tripura Women's Federation, Tripura Motha Party, and she is our honorable MLA, Mrs. Nonita Debbarma. And here you can see in our back, she's also our secretary, Mrs. Formula Debbarma, our TWF, Tripura Women's Federation Secretary. And you can also see in my back, Mrs. Swapna Debbarma Ria. She's also the secretary of our Tripura Women's Federation. And we have got 2 ladies, our members. Today we could no longer hold back our grief that we have seen our sisters were brutally tortured, physically, sexually assaulted, raped, and their family members were murdered. We would seek justice for the women who were raped and also for the 2 men, a daddy and a son, who were murdered. And also the thousands of children who were sent away from the school because their schools were destroyed. And also the thousands of people today who are lying down on the open skies, on the ground without home. And the thousands, numbers of churches, they were burned in Manipur. And thousands of whose someone's husband, someone's brother, someone's daughter, someone's sister were killed. Even we could see from the social media views, some women pregnant, they were, not even the newly born child also was not spared. They were born alive in the ambulance. So seeing all this, we could not remain silent. Today we are bound to come to the social media and raise a few words for our sisters, for our brothers and sisters of Manipur. Problems will be there. In every corner of the world, in every corner of the nation, or in every corner of the state, problems may arise. If there is a problem, there is a solution. We can find out solutions. The government of India can bring solutions. I don't understand why the government of India, our honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, is an international figure leader. But today, why he is so silent? Why the Prime Minister of India or the government of India took so long days, so long time to solve the problem of Manipur? And the BJP's motto is what? Sabka Saath, Sabka Vikas, Beti Bachao, Beti Padhao,
Where is your this slogan gone? Where is your theme? Your theme, your words have said something, and your action behind the screen is something else. Your Beti Bachao, where is your Beti Bachao? Today your sisters, I should not be saying, but I'm bound to say, our Honorable Prime Minister, he is also a married man, but he has never become a daddy. Maybe this is also one of the reasons that he is not seeing the pain of a lady who are being tortured, who are being murdered, the children who are being homeless, the children they have to come out from the school, so they are lying down in the paddy field like an animal. Maybe because he has never become a daddy. This is one of the reasons that he could not see the pain, the sufferings of the people. We strongly request that Government of India should solve the problem of Manipur from both the communities. Let government invite the social leaders, the political parties, and solve out the problems. How long can you watch? Or is it an entertainment for you? My question is the Manipur issues. You have played politics between tribes and tribes in the name of status. You are playing politics in the name of religion. You are playing politics, scheming out the sex is a way or to penetrate politics in Manipur. This should not happen, and we will not tolerate. Especially we women, we cannot tolerate injustice being done to our people. We cannot tolerate this. That's why we are raising our voice. If Prime Minister of India can roam in the entire nation of the world and bring out solutions, then why not a small state in Manipur that such issues has been burning in the last 2-3 months? Why he's watching silently? If you only say, Bhai or Beheno, I love you all. Seeing the Manipur condition, my eyes are filled with tears. My heart is filled with pain. If you only say your words, it is not enough. We want to see the action. Bring out solutions. That will prove that you are a really capable and deserving Prime Minister of the country. We want to see the result. And who is the Biren Singh, Chief Minister of Manipur? And Biren Singh, Chief Minister of Manipur. Who is he? He is the Chief Minister of BJP in Manipur. Why this Chief Minister is enjoying in the last 3 months? He has taken these issues as an entertainment. He has seen the people crying. He has seen people being fled away from the houses. He has seen churches gutted down. He has seen thousands of people wounded and hospitalized. He has seen thousands of people killed. The innocent people are suffering out of schools, out of education. Children suffer. Out of food, people are dying. Out of diseases, people are dying. But why Biren Singh is showing his natak there? That means we are saying there must be some reason behind the pattern. And the incident took place in 4th May 2023. But only one single man out of the gang, only one single man so far arrested after 77 days. This shows that operation of the police procession or the Government of India is so weak to arrest those criminals. That is why they took 77 days. Or is it the reason that they want to enjoy? Or is it a motive behind the tribals to be killed in Northeast? What is the motive behind? What is the motive behind? Why their operation is so slow? This is our question. Many questions arise. It is so surprisingly that after 4th May incident took place, the original video viral did not happen. It was hidden. But unfortunately, it has come out in the social media, the internet is so. And only one man is so far arrested after 77 days. Then how are the Government of India, the BJP government, going to handle the problems of the country? To arrest few men, if they take 77 days, then how are they going to function? How are they going to develop? How are they going to operate in the entire nation? This shows that Government of India is really weak and incapable. Therefore, we strongly request the Government of India to intervene and bring peace, tranquility, order in Manipur state. And the remaining guys, whoever have involved in the rapists, whoever is involved in the rape, they must be arrested at the earliest. That's all what I have to say, and our TRIPURA Women's Federation President will state something.
धन्यवाद, थैंक यू। मुझे हिंदी से बात करूंगी। मुझे हिंदी ज़्यादा आता नहीं है। आज हिंदी से बात करूंगा। मणिपुर 4 तारीख मई में मणिपुर में एक घटना हुआ। घटना का बारे में सारा भारतवर्ष के सोशल मीडिया को देखा। सोशल मीडिया को वायरल हुआ। सोशल मीडिया वायरल हुआ वीडियो को देख के मैंने अच्छा से खाना नहीं खा पाए, अच्छा से छू नहीं पाए। बहुत 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 एक गलत है, क्योंकि बहुत बहुत दुख लगता है। उसका बारे में सोच के मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि 2 महिला को इतना अत्याचार किया। 2 महिला को कपड़ उतार के नंगा करके गांव का कच्चा रास्ता से हटाया, भागा के हटाया और बाद में धान का खेत में गैंग रेप किया। गैंग रेप का बात में मैं मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, आप महिला का बारे में सोचिए। आपने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत माता की जय हो। ये भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, आप इधर में मणिपुर में इतना आग जला है, इतना हिंसा का आग जल रहा है मणिपुर में 2 महीने। आप नहीं इधर में टाइम नहीं दिया, मणिपुर के जाके आग नहीं बुझाया। आपका टाइम, आप तो बहुत टाइम दिया है बाहर में, कभी फ्रांस, कभी जापान, कभी अमेरिका में आपने टाइम दिया। एक बार भी टाइम नहीं दिया मणिपुर में। मोदी जी को मैं बोलना चाहता हूँ, आप तो सोशल मीडिया का वायरल होने के बाद आपने इस बारे में पता चला, तो मैं बोलना चाहता हूँ, 2 महिला बलात्कार हुआ था। एक महिला ने बोला, उसमें पुलिस भी मौजूद है। पुलिस का सामने रेप हुआ है, पुलिस का सामने अत्याचार हुआ है। पुलिस तो मालूम है, पुलिस भी मालूम है, फिर मुख्यमंत्री भी मालूम होना चाहिए। मुख्यमंत्री भी मालूम होगा, तो मुख्यमंत्री क्यों मोदी जी को नहीं बोला? तो मैं बोलना चाहता हूँ, मोदी जी, आप मणिपुर का सिचुएशन को देखो। आप मणिपुर का 2 बहन का बारे में सोचो। 2 बहन का आप क्या जवाब दूंगी? भारतवासी का बेटियों को क्या जवाब है आपका पास? मैंने और भी मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, हम महिला को बचाइए, न्याय दिए महिला को। ये भारत बहुत सम्मानित देश है। भारत
सम्मानित देश है भारत माता की देश है, महिला को न्याय दिलाए। और ये भी बोलना चाहता हूँ, जो भी कल्पित है, कल्पित को अरेस्ट कीजिए। एक कल्पित नहीं है, उधर में देखा है 30-40 आदमी है, उसके चुन के उसके अरेस्ट कीजिए। अरेस्ट के बाद उसको फांसी देना चाहिए।